Ponga mai pea i le Radio Samoa, tasi lima I vatolu a mo, Samoa I manuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
lo malosi o te alofa lava ia te oe. O le li o lo papa ia, ma lo olo, ma lo whaola. O lo watua o lo papa o te whaatua tua ia te ia. O lo te tā, ma le nifo o lo olatanga. O lo olo, ma walunga. Mua me umara nei tai ao lo mātua tua. O na mātua pese o vi inga maalanga ina lo manu malo nei fo i tai ao fau. Ua tele tale manu ai titi mala ina ua mātua o lia le nei aso fau ona o lo walofa. Ua mātua mata ila aso fau i o vi inga le nei tai ao wha manu ma wha ne e ia te oelo mātua tua. A wāra taulanga vi inga man whaaftai wa te tau mo na mea lava lea ia te oe. O mātou whale ma le loto fia iau loto ama mātou wifo iau luma mātou whaape atu e pa ia lava oe le atua ma malu. O le atua ma mana, le atua sili ese ma le matautia, e le aise e tusama oe e pule au oe i mea malava. Oe o le atua o le li o le atua e malia i mana o i melelei o malava. Lo lofa malo wha maoni lo mātua tua malo wanga le mawhaona le liu e tu maulava e o ngata anga o mea malava. O oe o le ale whamale o meka o le amatanga mara ngata anga o le mua ma le muli o le atua e soifua ma le vavau e o le wha vavau. O le atua oe la eilvi ingo le mamalo o le atua oe e pulu i le matango fie. Mātou whaftaita mā, lau mea lofa lo la fau mātou maua nei tahi au. Whaftai o lo lofa o le fau e whapopo nei aso fau. Whaita wino aso la sui fuola tino mora mātou wola. Mātou o lia nei aso tofi o luas furuiva i aso. Ia o le masino mea ni whaita usanga e sele mātou lasi ma le tele o lo lofa. Ia e mātou. Tele a mea ofso i nei le folaunga, i le nei la langi, ma tono loto i whale foi, o e kalesia, ma te ngata uma o nei la langi o lo mātu iai. Ai le aia ma se mea e mwhaina whaatea i se ina i mātou mai la walofa tu noa lo mātu atua. E ala iai Jesu Kristo mea uma o e whaia mo i mātou lo mātu tama o la pule lea. Ia tu inatu o au, le mātou malanga o le nei aso lo mātu atua se i tautai mai, i le folaunga a whai nei, ala whangiele, ala uso le tino i tūte ma whaiva. O nei aso marutia, iau ao ma ia awaritia whaiva le whangai. Mana tino nei aso, maru ia onga nei mātou whanau te māwha mole, leo ina ma malutia pe la tau, le paolo lo walofa, o sa ili le ponto e ala ia o onga. Iai fo le manuia oelo mātou tui whaiva lo whangai, mali imtamata e whaia onga lo ngafa male o ina, na ia mātou whanau. Mana tua pea sa mola tino e pele le loto le mātou te talo. Anga le leim wha manuia le tino e wha vai ia te oe. Manuia te itai o le tino. Manuia fo ina i o mātou a inga, mana i o mātou te ngata uma. E le ngata i Samoa. Ia o le alala ma le pāmpa awai. Iso o se vai ngore nei lalolangi. Mana tua nisi o a inga o le tino. Wala wha i mai wha no anga nei tae au. Malanga le wha tua au ia le maliu po le oti o motu si ai mawhtanga ma whana manai a inga woma e masani. Mātou wala au no mātou tua lo file mōmalo wanga wha maise se wha maa whana i nai. E la tau fia aima fia whainu so stafora nei kelope, le aise mea mativai, oe mbala walofa lo mātou ta maa wa mātou wala au, a pātou lo walofa mse i fōai, e tusa la lātou mana au mwha manatu i lātou, o le tua lava oe malia i mana oe mele lei malava. Ala whangiale, tu maile mo le panga mara tāpo inga, nei a mātua tu a sensino le tunu i malo maa te malawara nei asom, so se no whanga tau sia i lātou, baura lātou so i fua laude le tino sili le nganga e ala ilo whatasi mai. O mea umalava o le amwhara mātua whaia nei aso fau e mailo mātua tua, ia mātua whaia lava, ina ia fo i revi inga ia te oe tama, wha maria mai, e le tautua Radio Samoa nei aso a toa, mātou wole, mātou wala au nei mea malawa ala so wha mana malo Jesu Kiriso, lo mātou hori mora mātou whaola. Amen.
ta ue ale li ole vi ing ole tua langina la fai bese ale kolisi fa fai au I piula le tau tua mo o Radio Samoa for lima iwa tolu a mo tato no le July ono. In this update, the Reserve Bank's taking things one step at a time with the OCR. It's cut the official cash rate by 25 basis points to 3.25% and is now forecasting a low point of 2.9% in December. But the Monetary Policy Committee wasn't unanimous in the decision to cut. It's still unclear how higher global tariffs are going to affect the economy and inflation, and Reserve Bank Chief Economist Paul Conway says it's unclear what the neutral cash rate is. When you get close to neutral, which is definitely where we are now, it's more a matter of sort of feeling your way rather than being too definitive about yes, policy is stimulatory or otherwise. Barbers and hairdressers will be freed from red tape and costly council inspections from July. A Ministry of Regulation reviews deemed rules on pets in salons offering drinks and chair spacing are unnecessary and outdated. It says council-led inspections will no longer be required and could save the industry about $1 million a year. Catherine Baird from Business NZ says taking local authorities out of it will benefit everyone. They can focus on things that ratepayers really care about, like water infrastructure and providing services for the business community. Downpours and gales are easing this morning, but grim weather is sticking around. Heavy rain warnings and watches for parts of the Bay of Plenty are due to ease this morning. A strong wind watch will be in place for north of Whangarei this afternoon, easing around 10 tonight. It's been an exciting night for Lord fans in central Auckland, with the Kiwi superstar holding a surprise pop-up gig in a bathroom. The 28-year-old hinted she'd hold an impromptu concert before hundreds of people began gathering outside the YMCA off Vincent Street. Around 30 people were let in at a time for a 15-minute private gig with Lord in the female bathroom. I'm Kay Gregory and that's news. To sport and the opening State of Origin match in Brisbane. Full-time, New South Wales 1-0. New South Wales are 80 minutes away from back-to-back series wins after their forwards set a strong platform for an 18-6 victory over hosts Queensland. The victory marks the first time in 27 years the Blues have breached the Maroons' fortress in successive games. The next match is in Perth on the 18th of June. Carlos Alcaraz has advanced to the third round at the French Tennis Open in 4 sets. Iga Swiatek's bid to become the first woman in the Open era to win 4 straight majors on clay has continued, with the straight sets dismantling of Emma Raducanu. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O mole tai au na whaatalo whan whaawhiloa I le swafa maramalolo tātua I whaolo I Sukariso Samoa Lantino Pele. Pa ia maramalolo whaafonga angara nei tai au fau. Malo le sui fua manuia whaamalo fo le atino ia le whalau. Tātou ave le bua mara whaasangi le tātou tupu sili le langi. Bolo tu sui fua maramatu malo si le nei tai au o tātou lia fo le nei aso o le aso o whai le tua tātou te ori ori. Ia ma tātou fia iai, tātou panipatia whaamlianga o le tātou tua. Ia pe a fua I lona alofa o tātou maua I nei tai au fau am bori mailu tu sui fua maramatu wala o tātou fisila wha e lumo le nua le o tua le nua manua le o mala e le nei tai au avela ia le vi inga le tātou matai sili le langi le nei tai au alofa mailu tātou tua tau tai tātou whalau nei aso ma tātou whalau le lao lona alofa o tātou ia le nei stofi wa lua se fulu mariva ia aso me o le whalau ma le lua fe lua se fulu ma le lima o se maila whaafonga le poro club e malo le tai au Radio Samoa Sfalima Eva Tora Mo le tātou shava lua Love social media insinio on Facebook, ma YouTube, or Radio Samoa, Sarah Tassi Pantea, ma fianga pesta, Alge Lucio, ma to ona later vai many. To join us at Pele to la Eva, Ele Tayo Name, Malo Sifu Malo Lusu. Good morning, Tash. Malole soi fomanuia I lausunga la ho tawai nei tai au ia vi ele li au lia fo ile fatsfitel nei foi vai aso fatsalo fatsfoi Samoa la tunu pele. So na ko kiki foi mama le masinga ia ri ko va ve foi lalu ka usanga ia ri ia le tunu malau fa fonga mai malau mai mobile nei tai au ia is mai la fa fonga o le luitau mo le aso.
Lui tau mo le aso. E le anga le ola fe alo alo fai. Luka ilona mata upu e sefulu ma le fa. O lona foi upu e sefulu ma le valu. O na lato fe alo alo fai ai lea. Ua tasi le loto. Ua fai mai le tasi ia te ia. Ua au fa atau le fanua. E tatau ona o walu e mata mata ai. Se i e fa apea. Ia tu umai ia te au. Wa atu Yesu e ala e lana fa ata oto le nei. O le malo le atua. E pei o se tausa maanga. Sa pe tape na ina ele matai. Ma ua vala au wina tangata e toa tele. Ua o i le aso le tausa maanga. A ua fai upu faa noi. Ma upu fe alo alo fai a nisi tangata. Ua le faa ta ua ina. Lo lato vala au wina. Fai mai nisi. Wa umana faa taulo ufanua. O te lea vanoa se i o walu e vaava ai iai. Fai mai le tas. Wa umana faa tau au povi e lima. Se i o walu e vaava ai iai. Ilo lato faa o ngaina. Ua le faa tau ina. Le vala au. Fai mai a le tas. Ftoa umanei au na o faa ipoipo. Se i o walu mate mafuta malo to alua. Upu fe alo alo fa. O le nganga atoa o le nei fata oto Yesu e fata tau i tusi vala aulia ma le tausa maanga. Ia i loa e le tangata. Ona faa mua mua le atua ma faa ta ua le fina ngalo le atua i lona o langa. A vala awina loa oe le atua i se fe au ma se ngaluenga. O le nganga o le nei fata oto. I nātu ia i runga. Masavali. Fai le fina ngalo le atua ua vala awina ai oe. O fea lava o e ngalue ai le nei aso. Fale fai ngaluenga po o totonu foi o lou ainga. E le anga tele le ola fe alo alo fai. To tele tangata i totonu o tātou ainga. E ola fe alo alo fai. Totonu o nuu mafio anga. Ola fe alo alo fai. Totonu o fale fai ngaluenga. Ma totonu o e kalesia. E ola fe alo alo fai. Musu e tinga ina. Musu e faise mea le lei mo nisi tangata. Musu e faahalu se mea. Mo nisi tangata. Se ilonga e maua mai se taui. Fatoa tu lai matalia le vala au. Ile nei fo yaso. Ai ape a se e faia ia se mea le lei ile nei yaso. Ai ape a e tali atuia i se mea le lei. Ai aua e te ola fe alo alo fai. Tātou te tālo. Le atua alo fai. Whaamanuia maia, tau tua ma au nanga lau leitio, ma lau televise whaasala lau, i le radio Samoa. Whaamanuia le ala usua o tangata i tau tua ma au nanga o whaiva alofi lima ma sani o le nei aso. Whaamanuia, whaafofonga anga, ma sila sila alou atonu. Lui tau ina pea Samoa i lou fina ngalo pa ia. Lea tuai. A o mai i mātou uma.
e le anga tele le ola fe alo alo fa. Amen. Everlasting praise malapese Jehovah Shama. Ina was for lima wate le tu lai ono le tu tom harvard samos for lima I toru a mo a sao for nia stofie umala stofie le ola fe alo alfa itato ai o mo foi ai o lu tau mo la sona to ia na bino to musica so I fe filo I fa fe ola nei for tai fo ma fa maro si au I le ala uso le tino I tu te manga ruenga nei for tai fo o ne ngaro ia te oil tar pokalame a reto o le ola mai a pasta la fa le kopol to kwata le fitu I le tau nei mana e pa fa mo mai so taimi o le tato malu o le tai fa le nganga na mo le nei for stofi today in history tato bavai pone mena tupula se los fruivo me le tino to sango bavai au le tai na fitu I le tau nei na so le matato tal fo I le ngara protania pokalame na matai le tato tai au bo si tato bavai po mai lu ora nei for tai fo
O falo fatu fo i avta vale. Ma lo le soi fo manuia nei taimi o le tae au. Ia o lau atato wanga ia tu fo ilunga la tele le nei taimi. Ulua ili potel o maita watu on on State Highway 1. O lo maita watu ile vaenga tonu lava lea. Se kausiaki akul kako whaafangua leo o au maile o lea yeile atol ta avale lungon Forest Hill i le vaenga le nao le State Highway 1 be o inale o lo yeile atol ta avale le fato a mumu ane lava taimi le nei lungon tato a whaafanua i o lona winga o le nao lo yeise whaalave tau ta avale foi i le vaenga le nao le ala te on State Highway 1 nisi o vaenga lava foi o tato au wala tono o taulanga au tui au kilani i o le nao lo solonga le leife o lolo lava fo il taimi le nei State Highway suma le ono le fo lo maita watu le ngai kilia le lava fo tatou i le nei taimi o le tae au ia fa pena fo ile anga i mai nei saute le ai o le la kilia le uma lava tatou ia se ivanga na lava la le fa itu atu le na le anga ia tu fo i sisifo ia o le na o ia le fa lava tau avale le na i lunga o le State Highway 1 after avale ia tau tu na lava fo saunga le mu le nei taimi o le tae au ia mai mafuta mai pe fo i le malu ale tae au a lau radio sa mo nei taimi was fulfitu minute te ai le tu lai ono. Tasilimo i votu. Amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā mata i le tala o le tawara nei fo i taia fau tamaki makaurau au kilani o na whanga leo whaasala launga a le Radio Samoa. Se whawhalo i le maharu lu i le nevaenga o le taiao o winga whaamawina o le tau mora nea stofi o le whaasolo na pa utimu e mawhati munga nisi o vaenga au kilani whaasolo fo dangi malo si mana savili mai mātu si sifo i le awa uri ma le whiawhiana nei se fulu mana iwa na maurunga na mwheno i le maru o le ea mo au kilani i le nei aso sifu tolu lona mawalalo au ria tahi au o le whaasolo fo ina awa oa e pa utimu i le telo vaenga o au kilani se fulu valu maurunga ma lulu whamawina mo au kilani i le aso a tahi au ia o le aso mulimuri o le masina le nei o me pe a tatu ria le sto nai o le whaasolo langi leile tau i le telo vaenga au kilani ia on tatu whaasolo toile le aso mo uni le aso sao le langi lei fo i aso le aso ngafua fo i le King's birthday kai maa ia le langi le mari tau ka marulu la ikiki aso fitu o marulu aso lua le aso fo langi lei pa utimu le aso lulu o na vai aso lo mana atu pe a tatu o le ile lo fo le tua pa monga yo tu na mai la vai tau nei vai on the tai au afanga solo fo le maru o le tai au le Radio Samoa la vai tatu pa vai tu langa ile tau ile tele o isi vai nga fo yo ni sila fa penal tu langa ile tau Samoa mani se vai nga ole kelope tala ole tau Radio Samoa na to fa longa ale Pacific Finance ua loa le tautua ale Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa moe maliu fai puiponga aso fa nau sa fa i fai ngā balononga ba so se fa lavelave apa laine lo pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu fa lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile ba le lima sa lau tala ma le lua se furu hafe tala e lua minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasile tu lai fa tali se tali e ai inga fa bitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu fa lua fitu oval sa lau fitu fa lua fitu lua se fulu minute lo tiale tulai ono puni ala ba ala le leo sanga wa tala ina fa fi fianga Radio Samoa nei tai au le tunu anga tu te manga lu ngora tai fa malo si mai lo fa ka fikir vai aso le wala for nei fo tai fa o dia fa nei aso se le mo Afio ai o silinga tu satupu o la fa o mui fa apea inga alala ta
oni pa ia mama maluma sani o feo yo le atua i le langi. Ele la lele ia sanga mau mafola i le au wae maunga. Olo o susu pe a i loi fofonga o le tamaita na tiliola. Le sulu fai inga senga se o le nao kua fo i oa oa onga. Ele ti se fa pupula i maota le faleta talo mo mana onga. Sulu o oe mamanula. Alo aneia yo lua faiva. La auli e male au manga. Zafio le fale mafofo la fala. Ato e tu i fea lo fai mea siline i polo polonga. O manu a fai fo mai langi fai ai lau tau langa. Samoa e la ui a o le vai ua fai le atanga vai. O le tui fitina tau pe au mai. Na liu i fehe o le tai. Toa o le atu Samoa i atula i mai. Se ilo ilo ai. Le vai singa nona soso a se i taulu. I le tua si vino foai. Le i asase e mai le alititai. Le tapua fanua le ai tu fe ai. Ua le ngatala na pule i le tai. E lau ele foi wasa sao ai. Ele i ai a fata fai maula wata fili tai mai. E tangata i le aolo na tino mai ai liu me a pongi pongi ai. O suma lima no chale July ono fa fi fanga o tai ao o e fa fonga mai mo mai le manu le tai ao re Samoas for lima e va tolu a mo lona luas fulu iva nei asal masina lona lima o tara follow wala lua fe luas fulu lima mano le follow mo ria le tino ala a tau fo ia nei fo masina la tau ia mata te wanga tu le afo nei tau sanga o ka fe fe le fo lua fe lua lima la tau ia pa angal tara pakala nei tai ao no le Facebook ma YouTube o Samoa fa penal fa fonga mai so sa vai o kilani manu tu tua oi What do I let out of Proclamation? Good morning. Mano lava se for Maria. They tie out Safat and Tani last one nothing. Pola se too long or il faut fang Reserve Bank. Ele too long or il OCR or whatever but you have to left forward to that's one nothing. If I'm a monga of Chichilan to all the lowest OCR letter Maya September Luafiros Malua.
Yo te vai, te wo ye tātou le taimi le nei, so o lea la ua tu mai tātou le luasulima, le fa ua luasulima ia points le ua iai, tolu te si ma le luasulima pasene, lea la ua iai, which is the 25 points cut, le ua iai mo tātou le nei taimi, peita I lava, ia e o lava foi lai le nei taimi, o lo iai lava foi, ia matematenga foi ia I taimi le nei, ona e le o mauti noa lava, pe fa amata o wapawai lea o le nei foi cut, pe o le ato iai foi seisi cut o le ato e anga I mai awa mo ina lava le taimi le nei mana tu o le lava foi o lo tali talia le terrace foi lato ia po o fea o lo fai anga iai pa o le tu ele lei lava foi mo fa le tupe foi ia lato o lo o fo e fai ni home loans in the taimi le nei ona o le pa ua o le interest mo loans ia mo tato a o le tulanga na ia e moni lava le nei taimi pa o lava le tulanga ia te uita vai lo tiro silo ele ia si swinga tele foi ia e pe pa mai lava ia ta ita male fo te tau fo ilele po o fea lava ia nga ia ile soifanga pe pa u ilalo pe to esi I lunga ia e pe o la ta ita lava fa ta tau ia e pe e pa u lava ia ka ikale mama fa le ulu la au so le so e a fo e tele ai la to e mata winner tu lango ia vai ngo fo ia a fa te inga la tato e mo kesi ia o tasilo vai ngo te lo le pe o le e fa muni ina le tulanga lea wa fa te inga la le titilo atu e ia fa tupe o pa o la to interest rate e taru ina o pa o le OCR na so nafi pa te inga la le mai fa pe o ia mo ke silima sala wa feta la te mine nei mo le losu lima to sanga o fortnightly payment o pa o by $300 meaning ua sefe mai lau tolu se lau ta la ile lua vai aso o lau payment sama sani na iai ai le I pa ule OCR le asa nafi o le whate te inga le batu lono winga ele lei mo la tau o le ia la tau mo kesi foi lele ia o wal whate te inga whaingo whina na leo e tu ina mai le ne foi taia mo tātou ia le whana maa ua tele whatu pele na o le I announcing a mai le pa ule OCR le asa nafi na I whatu pena already o pa o mai la loia interest rate o te lo la to longa tupe tu lang fa pena wa je le mo ta to o le foi fa mai to te lo la to ya ta mai va te mi le nei mo ta to ti ti lo fa ta o fal ya ai le pe o lo te le ta alom fa na o sa mo la nga lue fa tupe fa pena foi la to nga lue as broker meaning my advice is le mo ta to ia mti tilo le ia iftu na uma ia tu langa na e pele wa tau ti tilo si va nga la sanga ro langa pa tau sfal fo manu le wa ka fe lo mai le interest rate in never take not sure about the cost of living polal tu langa ia because of tell out time and fire sa la lo el OCR la to island finance swing ole on the cost of living pol tau si fanga ia mo tatou nei vaenga o te no ia te vai ele o ia si swinga tele ina le vaenga le na a sa le o le o nisio fofanga maora malo mo tatou lo fa fo mai Wellington ia manisio tu malo ma sa vaenga yo emergency departments o le o fo le malo ma vaenga tupe o Wellington le la mataia po kala fo el malo fa le ia tilio nei vaenga yo which ele le mo le sui formano loina yo wa fo il sui formano loina la fo ile si tu le na ma na ia la fo ia le toe fa o poina fo ile tala le tupe ma na ia fo wa ia o po funding le o fam tu so mo le fale mai la le Wellington le ED department le Wellington fa se fulu miliona tala le design a to lava po le redesigning ma le toe fa le ia le fale mai le o ma fai fo ona fa ma tu ele fai nga malo ile nei taimi pe la ni sine o vaenga o leo le a mai tau watu iai leo le ato e faa le lei ai ia o le vaenga le fale mai o nai tamaiti I ina ia e faa pena fo ila I le ICU o le ato e faa o popo nisi o moenga mo le vaenga le na ia e mai se o le vaenga fo ilele o le medical and surgical assessment and planning units leo lo mai tau atu pe amale se fulu ono ia nisi fo o moenga po potu faa o popo o le ai I le toe fausia ina mal toe faa le leia lea o le ato iai le fale mai le nai Wellington sala fia fo ila lea mo na yo tatu tangata I le lau mua sa le tala noa nga I fofanga maala malo ma nese whamania nga o lo o tuina mai ni vai taimi o le folonga o tatu iai tulanga tawa onga te localize te tele tu malo po le city
le telefo isi fu fanga malo le o ye tolua o fo le o plan le malo fa tu ine tono class tete good news mo la to mai tō fo se la wono suma tasi milion tala le fo o fa matu ia mo le fausia ina o nisi fo o onga fo ina le vaingalanga Canterbury o le isi tasi I Selwyn District ia o le isi fo I ngai Hellswood I tonu lava fo o Christchurch o le vaingala na fa o popoina le 5 ia potua onga mo le isi fale a onga a o le isi fo I vainga lava le tupele nei o le a fata wina isi tasi fo o ele ina ia fausia ai fo I se isi fale a onga o se tūlanga le tele lea langa fo I mo e ta tau lava ona entitled ta maiti a onga uma o le wha mafa fo I o le nei fo I vaenga ua toi e wha amtua I le malo ina ia le lei fale a onga mafana fana ma ia mango le lei fale a onga ma potu a onga ia awale o ina o na ialo mana I whana so le lei Selwyn I le lo in Kalestete na o maua o le vaenga pitu sirile na vave on grow ma vave ona si tele o tangata lala I vaenga o mori sina so o le fuanga la malo mo le onga pitanu le o le tele la mo le wala le fa si vave tele ia on to tele la to no foi le foi pitanu pe fu tu tele vaenga o sina to lo se full malvalu minuto lo talo le tu la e fitu o le fa fonga le maro le tai already samos falima eva tolu mo ja, tatolo fa fo mai on Facebook, mai YouTube, ro sa mo no fa tu nei o so fa fo mai o America se lupe ma liu tu fine ya epi mal fa na amu ya fo yo ko ai ko fa school lunch ni ya so la fa mai ma ya ka o fu yo ala fa tu fa tel fa fo mai nei tai ma ma no no so se fa ngor kelope ana seto fa boy Ole
Samoa. Tasi lima i tu. Amo. O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar kōwiti te tau ona whai. O se au wala i tau sia lelei ai tātou, o tātou tua ā mātutua, mai e pele i ai tātou. E pipisi le kōwiti le wao tangata, lea e ono a whaina ai tātou uma i a wala ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui a oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar kōwiti mo tangata uma o 5 tau sanga manunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai ona whai pea uma le ono masina talo ona whai lo tui pui pui lata mai ar kōwiti. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhatsota i lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. Sunga, o whenga whakau e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Se nga uka amilo i au kilani. Mo koe fo i mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pa uka awar. A ole me piko sili. E ngā le lua lima ka alalwa i aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta awale ma pa utau ngō fia i a New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Whaasila silanga tā ua o tau nuu i whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ i Aukilani nei. Mauala e dop a tamaitai. Ia mautinoa fo i le vingo papa i sona loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asu toa nai. Se fulu i le tai awa ngai le ono i le afiafi. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhane o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umana onga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha a pese tino fōa o le potumalo lo, lau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 So lua se formal tasi mino tolo jora tale o le tula e fitu o le te mina mato nei i New Zealand. Ure ke ua mako ka wako kai mea kirikira kula waki o i Amerika e se skako kai. E ranga i se kako ku nguma. Te pata lava leo ua ftua tela for fitu mo mato nei New Zealand. Ja, we zouden ook een keer van lunch al wangelen in Amerika, maar is hij wanger kelopen. Nou, of af tijd, of af tijd, maar of af tijd die Amerika tour, tono de motor, tono de ballet, tono van fijne wanger. Ja, we doen op Facebook, maar YouTube, maar samen maar al over voor maar we. O kala is dit, lenta tara no nei van mjangar malo le mo onga ye tono fole la fa tuin. De foi ma wa to tele la to fole le amesana to fenga blangar fa mai. Tele na fa olima ye la to ke le lo polan mele na. E whai la tau ia kana te tele tūlanga. Ai lau se mele lei mō nā tau ia wai pēo ke wawa ko so o lei aso. O whai ala mio leo leo se whai ia. Ia ma whaori mai nei tangata ia whainga ruenga i o whai mai kana te te. Hockley Avenue le nā pule te o le Luas fule te ele valu i le pola songa fua lena tula i fu le fala ve lave lea. Ai lua vai as peonta o fu ele songa te vai lua vai sol wai le fu na tupu i fu le isi lava fu i fala ve lave. So o le fala ve lave mo mona tupu ia o le fu mai ua ma he ala na ngaluenga le po alu watu le kapaka o le alu le fale. O so fa ia i le tangata. O le fala ve lave le tula i me le songa fua. O le efa ko asa usi fu mai sa we fa ngaluenga. Ui ia le wasuki e fu i le scooter. O le fala ve lave ngare ele o se fa lave fo ile fa fo se i but o le fa lave lava o lai mautinoa na fai mautinoa lava fo i ele tangata na ia fa tau nuina le fo i tulanga so o le fai tionga lava fo i lo ia e moni lava o la ua ia le fa o poponga o securities i to tono le fale mai petai o lo o talo sanga ina lava fo i ele asocio fo mai mai se ila tau i le fale mai le nei ni ka paka le lei fo i e tau ngō fie malata tonu i fo lava i le fale mai au wale saunga le mu o nai fo mai le taime mana vai ma le taime anga i mai ai o nai faisi mau tu o vaenga i e sava vali mai ai nei fo mai ia pe awa tu inga luenga a mai se fo i o le mana ava o nga luenga
lelei talusia ia wale to poi ia me fa pe tono Christchurch ia maso se vai nga New Zealand so se vai for langi walanga ele se melelei le lo tu o le dialo je look forward ia mo se aso le nga wenga mato tu le tunu o le mana me lau se swani o le tausi mai o le fo mai malato mo tono so se fa mai New Zealand ai fa o di mai la to yo la alu e ke lu fola ke alu vai ka kala mga bier la mai o fa mai o la to ye le o nga fa male to se ina ma vai le se fo mala rina la to ya which no se mele Is that wala for what's I securities is to no fight to if to no fale mai but o ka paka e o foi lava lai lo til foi miro mo e fai asima ba foi le si vaenga le paka ina fo mai ele um fai la no o ye le pui nga securities pil tu langa na sa to se fulu valo miro tolo talo le tu la fito le fa fa al pokala mi malo ta already samos fuli mai tolo a mo mai ani se fa fi fianga ta so Malaysia ta tu li poti mai lunga la wala ona tu ina tu lo le tanto ma lo ta fa nga areto o le mai pasta la fa ele copa ma lo se fu che good morning grazie Maria Talo falava o lapi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa tasili mai tolu amo.
lo o le leile tele vaenga o le tele na paul vaenga le na failo mo mo atu foi I le fa la tau ta vale sai ai Northern Motorway le na I le o le tato crash le na sai na gravel road off ramp ia o le na la foi lo mai tau watu o le pise la foi le vaenga le na mai delays on the city bound from Albany ang Iane Constellation Drive I le taimi le nei o le tai on State Highway su Maleono city bound o lo mai tau watu faisi mamafa to poloka mai le vale na Huapai and Westgate Fapena fo I le fa'awa watu I love Cumil and Riverhead. On the westbound, o lo mai tau watu, Brigham Creek Road and Codesville Riverhead Highway intersections o lo pisi mai le taimi le nei. On State Highway lua se fulu a southbound to Auckland Airport o lo mai tau watu faisi pisi le taimi le nei. Mai sim lava fo I lata ane Montgomery Road and George Bond Memorial Drive. Ia onisi na vainga o leo mai tau watu iai. Pisi o le awala, ia o le tele lava fo I o lunga wala tele, na lava lo saunga le mu ma feo lolo le taimi le nei, avisa avale, tau ina ia saunga le mu pia lau whainga malanga o to es futol minute, o na tā leo le tu lai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life, sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word there now. Come on. Alo le soifo manuia il tatou tunu il le foi aso o te fia foi fafilwa il tatou tunu mo fai una sotai ma mai moa il tatou por kala me le nei o le areto le ola ia vi ia la vale tua o le mareko se fulu fai upe fast fulu iva ia il fa punga fa pea ua tu Yesu ma feta la yatu ia vala awia o ia ona la tu vala awa tu lea ile tau aso fa pea tu ia te ia elo totele ina tuia o lo vala au o ia te oe. O le au tu o le nei aso e whaupuina whapea e amana ia e Yesu le tangata to atasi. Io no le tūlanga ese leo le alofa o Yesu pe a whapea ki wa ai to oe le tu sipa ia o lona amana ia o tangata to atasi. Whateita inga ai tu sipa ia o Yesu e pisi tele o ia na o le tolu ma le awhatau sanga na lue ai ma whaatino le fina ngalo le atua ilo na soifua pe I whaatupe tope le whainga o lana ngaluenga ia ai le pisi Yesu ai e tele I o tangata kai to tasi na vala au ia Yesu ma nau ia Yesu na tu o Yesu whaatita inga ia pe o whawhine puna toto fo lea na whemailitala na luatu Yesu e ona o le mana onga ia iro e halu whaamalo loro na whawhine la auti ai sau Yesu e rasa ke ue faile fa malo longa kinkikile ai sau le si fa fine o pai tu pa o fo Yesu wa fo fa fine sfurua tau sanga o mai le puna toto le anga malo lo fa finge ma pole ale pisi Yesu na tu wa Yesu ma fe mai o ai le anga pai mai na loa Yesu ai o lana fesili ile ta o le pai o le fa tutua ia le anga malo lo ai fine e ke vai fo tanga fo ile o sa kaio Alwa e fo Yesu e muli fo ile tele o tangata ma le motu tangata ai ngai a fas ngai ka kapupu e kokasi a ele la au ngai loa ku fo Yesu fo Yesu o nga tu fo ile o Yesu o vala au saka yoe alui fo ilalo o ke fia ia lo fale le asle nei pa le ngai a motu tangata to tele ma le pisi e muli ai nga manga ia Yesu saka yo le fo ila ile tala ia pati mai o le tawaso fe mai o wa Yesu ile ala le apasi le ai lo Jericho o ka le motu tangata muli a Yesu ia ma le au so o la ko woifu la ifo wa tu mo pisa ai ke lo ngi ka waso mai la sa angu fo o ka fala wala fe mai wa bala au ka waso mai le ali e alo tabita ia e lo fa mai ia ta na fe kai si tangata mai fa lave ke le ka waso le vai me le pisi ko inga luenga fai
Ilo ango ka ko le lo langi le nei stanga tala wilo e vala au se si lifo se tanga tole malo fo ile se se singa fo ile wa so ka e ka ofia ku se tanga tole mo mi so ai longa ku wa fo ile aku ole pisi me malo a o Yesu ina ua vala au ku pati mai o fai mai ona tu le o Yesu e pawa ke le upu mai ua tu Yesu ua ku ko fetala e fai mai vala au ia te ia ona vala au tu leo tangata o fai aku ka waso ia tu ilunga ma alu ia Yesu la le ua vala au mai so le sona fo mo oe ile aso le nei a fai te le i vala au lava ia Yesu a fai o Yesu manga kwa pe ia o ia ngeri kan ko kasi fa ka va ole a fai ia Yesu se va vengo la tele me la kele kan kala ka kalo ia Yesu kelo le lu mo oe le aso le nei pe miliona tangata e vala au ia Yesu i le kaimi lava le ngei. Ai e vala au ia tuai na o oe lava i le whatuatua i ke vala au ia Yesu mai tangi ia ke ia lofa mai lo wolanga ke loa e whaafofonga a Yesu pe milionga tangata e langona lava Yesu lo vala au atu i le whatuatua. Au ia i se whaafita uli o whengai ma oe le asol nei ia e vala au ia te ia awai amana ia e Yesu le tangata to tasi le tua whaafitai lava o matu wa ai o se tama lofa po le a le te le tangata soifua le lalolangi ai a tangi atu tangata to tasi e te oe e te whaafofonga mai lava whaafitai Yesu i lau fionga le nei aso. Amen. Te longo longo atu te alama le ne tala le tala winga i le paola a winga mai le tua longo longo atu ia te oe luna mata ngopie nene iua o maua wa muni ai lo
Sangola sisters, Marpese Mato, Longo to Fama, and Pokalame, Reto, Oleolo, for Taya, phone, or Tolomino, Jolotana, or Little Fitula, so Luas a full Maleva, or me, or Admira, not Duplania, so to Sanga Wamba. So sanga ta siva lima tolu na aveai ni ata faatangata po ni ata faatusa. Ia mani ata tusia foi o ila uane Edmund Hillary o New Zealand. Ia e whapena foi Tenzing Norgay o Nepal. I se whaalinga tele lava sa whaia i tutono o Peritania. Ona o ila uane o nisi na ulua ia ea le tumutumu maunga o Mount Everest. I le tausanga ta siva o no fitu i le so na whaia whapitoa i lava foi se tau sa maanga e le sunga ia Elvis and Priscilla Presley i le mai ai o la lafa ai poiponga mona i o la ainga ia e maise o a la wō sa iai. I le tausanga lua afe lua sumaltasi International Day of United Nations Peacekeepers sa faa pa iaina ia ma faa mautuina i le aso o nisi na wa ainga i mena tatupule nei aso i tausanga o mawai. Radio Samoa, kasilima i wakuru amo. Whaasila silanga tā ua o tau nui whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ i Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo i le vingo papa i so nā loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asanga fua ngai le asto nai. Se fulu i le tai awa ngai le ono le afiafi. So atusi tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafa ni o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. O fia whātau sau tā wale, po iei fo i sau tā wale, o lo e mana o e whātau watu. O e mana o mia se insure, po o sino no ngā tupe tau tā wale. Whaafso taine lo le Carnell. Tanga i ane, ila mātou pera te whailangi mō nisi whamtaranga carnell.co.nz. O mo mia se fsoswani i lau whaitau tusi, pole ingilisi. Wofo i nā tunei i le life skills, po kalame o le intensive literacy, numeracy, and English language. E le eisi tutongi e fsoswani mo oi. E iai e mātou vasenga o le Foundation Skills Level 1. E whai fua fo i po kalame o le Adult Community Education, ACE. E fsoswani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo roho o langa a onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima lima. O valu se lau, o lima lima. Life skills made for life. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. In this update, foreign student numbers continue to lag behind pre-COVID levels. Ministry of Education figures show there were about 75,000 international students in New Zealand last year, down from a peak of 125,000 in 2016. That's a 41% decrease. Jamie Cunningham has more. Universities are seeing a slight rise in numbers since the pandemic, with around 46,000 in 2024. But still more than 10,000 less than 8 years prior. Primary and secondary schools are 22% down on pre-COVID numbers, while non-government tertiary providers have halved in the same time frame. More freedom for hairdressers as the government cuts outdated red tape. A Ministry of Regulation reviews deemed rules on pets in salons, chair spacing and offering drinks are unnecessary and costly. It claims council-led inspections will no longer be required and could save the industry about $1 million a year. Business NZ Director of Advocacy Catherine Baird says there'll now be more opportunities for hairdressers to set up their own small businesses. If they had to have a certain number of basins and that was all sort of very prescriptive, that might have constrained them.
A pedestrian who was struck by a car last week in Christchurch has died. Emergency services were called to the scene on Hallswell Road last Friday. The average Auckland household will face a $324 increase in rates and water bills from July. This represents a 5.8% rise and 2% rise in water bills. Kiwi superstar Lorde stunned fans last night with a surprise pop-up bathroom gig in Auckland Central. Photos show around 300 fans gathering outside the YMCA, where about 30 were ushered in at a time for a private gig in the women's toilet. I'm Kay Gregory and that's news. To sport, in New South Wales are 80 minutes away from back-to-back State of Origin League Series wins after the Blues forward set the platform for an 18-6 victory over host Queensland. The victory marks the first time in 27 years that the Blues have breached the Brisbane Fortress in successive games. To stage 17 on Cyclalia. 24 hours ago, Isaac Del Toro's Giro dream was dying. It is very much now alive and kicking. Viva Mexico! Viva el Giro! Viva Isaac Del Toro! Del Toro has extended his advantage from 26 to 41 seconds. That comes after a 4-second triumph on the latest mountain leg. 4 stages remain. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Nei nisi nei vai ngala la tele leo mai tau watu feo lolo ia maanga ia tulava ina Pisi Unira Road city bound lo mai tau watu ma mafale traffic ia le nafo it was slowed down ile time ile nei pa ma sulua minute my Birkenhead to the State Highway 1 on ramp ile time ile nei State Highway Sumaleono lo mai tau watu on the city bound mai lo feo lolo mai fo ile na Lincoln Road anga ia to St Luke's ile time ile nei pa ma se fulu minute le travel time ma mafale ole traffic anga ia to Te Atatu and Waterview interchanges. On the westbound o lo mai tawatu, yo le na fo yo lo slow down tātou le vainga na Royal Road. State Highway 1 o lo mai tawatu on the city bound, faisima mafa anga iatu nei South Auckland, anga iatu le CBD le nei fo itai mil tai au. Whapena fo na mai tawatu lo e polokai na from Papakura through to Green Lane. Yeah, whapena fo ita Kanini and Ellerslie le nei fo itai mi. On the southbound o lo mai tawatu, moderate to heavy mai Market Road, anga ia tu fo I Manukau ia o lo slow down fo tātou le vaingale na Mount Wellington and Highbrook interchanges. O nisi nā wa ainga maswinga fo I lunga tātou a wala av ta vale tautua nā le saunga le mu whamia nute te aile tu lai fitu mā lua le tai au Radio Samoa. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Poften pura ngama la whenga Pacific Finance, mo le lango ina o le tala o le tau Radio Samoa, mori o tō whaiva nei fo I aso wa inga lata maile nei I le tala o le tau. Tātua mata mai Samoa, vai atu luas putololo I ele velo le e Samoa nei vai ngore tai au lai langi le mai tau Samoa, ile nei vai ngore tai au te le valu I Samoa, o winga dal tau I Samoa le so lai langi le tau awa I ni so taimi tolus fultasi degrees Celsius mo runga le velo le e Samoa le so. Lua se full man fa I lona mawalalo pa angal tara pakalame so se vai ngore tinu pere Samoa o to mai mo mai e malo la verso fu man wiam. Fata fitio taru tala mai Samoa nei vai aso pe tale valu I le tai au nei, I le tūlanga I le tau New Zealand nei, wawai atu I le motu I saute, I le nei vaingana tai au, good morning, pa anga oma tāra pakalame, so se vaingana motu I saute, lo tau mai mom whaafonga mai le nei vaingana tai au fau, wawai atu Westport, hana whaasorona awa oe pa utimu, I le nei yaso, spulfitu marunga na malulu, whaasorona pa utimu jela vainga Wanaka, iwa na marunga na malulu le so, timaru, la fa sorfona awa pa utimu le so se fulu marunga de marulu Queenstown la fa sorfona pa utimu le so se fulu marunga de marulu fa mawina moranea stofi o tanto yai Nelson fa sorfona pa utimu I le telo taimi le so ma mafati munga ni so taimi la fiafia na nei se fulu marunga de marulu fa mawina moranea fo yaso invakan ko la fa sorfona awa pa utimu I le nei fo yaso se fulu marunga de marulu fa mawina Dunedin
o la whaasono pa utimu langi le lei le whaasono atu na whiawhia nā nei se futasi morunga le maru rūma le ai o whangana au le ai Clariso Karestete, good morning. Mai tātou le nei tai au whaasono na awa oe pa utimu ni so taimi. Se fuluan morunga le maru rūma mawina mo Karestete. I le so, le motu matu. O le pita lava nunga le motu matu I kai taia. Se fulu iwa le morunga le maru o le eo le whaasono pa utimu. I le so malosi fo savili ni so taimi mai tu le tulangi le matu e mawhaina o le iwa se 4 km i tu la le malosi o savili I ni so taimi I le la mua Wellington e malolo se fo manuia pa ngal tara paklami le la mua e nei vai ngona tai au se fulu ono marunga le marulu mo tau le fasolon awa oe pa utimu I le awa uri ma le whiawhia na nei fasolon nangi malosi mai fo savili mai matu fasolon nangi mai saute ni so taimi I le tero isi vaenga I a tauranga, whasoro pone pa utimu I le so, pa utimu tero vaenga o taupo, rotorua, la whasoro pone pa utimu ma mawhatimunga ni so taimi, Palmerston North, Furbaru Marunga, le marulu whamawina, a waoa pa utimu I le neiaso a toa, pa ufo timunga le tero vaenga o New Plymouth, whasoro lang le lei, le tau I Napier, lua se furu marunga le mawhanawhana, se furbaru marunga le marulu whamawina mo Masterton, la lang le lei le tau, I le namahenga o New Zealand, I le papai atu Hastings, langi le lei le tau le so, langi le lei Gisborne, kirikiri roa, maro se whamari le tai hao, whasoro na awa oa pa utimu mo tau, ma mawhati munga, I le whasoro atu I le awhiawhiana neis furbaru, marunga nal marulu whamawina mo kirikiri roa I le so, tama ki makaura o au kilani, no whanga whasalonga Radio Samoa se futwha, e marulu le nei vanga le tai hao, o lo tu mau na makwai pongi sa whafo le io o mai lava le malamalama le lare nei aso kalo whae, o winga le tau le so la whasoron pa utimu, ma mawhati munga ni so taimi marsabili, whasoron nangi malosi mai, I le tulangi matu si sifo, se fun mara iwara maunga nunga na, o le maru le ea mo tatou I au kilani ni aso, awa on pa utimu tai hao, tera vaenga o au kilani, se fun valu marunga le malu lu, o vaenga yon tuatua la alangi le leila sto nai, langi le leila sama la songa fua, mana so lua, pa utimu le so lulu, o le vai aso le mana yatu. Mabonga o mai o tu na mai la ba tau I le nei vai ngora tai au le tunu o lana papa au so se vai ngora ke lope I le tunu o lo maria mali tau mo o tau I le nei asa fo wa tatou au lia. Ua loa le tautua le Pacific Finance I nonga tupe mo so se wha moe moe maliu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā balononga ba so se wha lawe lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe I le bao le 5 sa lau tala ma le lua se furu hafe tala e lua minute whai lau Talusanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasile tu lai fatali se tali ai inga fabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu. Palo of te tele le tunu malau mai mo malau fa fonga nei te mo tai au le tutua le malu le tai au ale Radio Samoa tatu yai ile nei stofi ia wato nei matai au mo kalaku kai au or ka wela ngar kalaku kai au a day after tomorrow la se mon morina le mon nei foi masina lona limo le tara polo nei tu sanga e se foi le lua fe lua di malato ke le foi me tupu ia e tu mau lava le lofo le tua le liu le lofo le tua tu mau ora na fio le so o le fa ia le lofo na le tua le kako mingo ye makako filo ngi kai ho fu sa le tava ia ona ska ko kala fai pianga de o man ngi kai o le semanga vo mo ia le lofo mai lava le tua ia mo se fu le tunu mo se tatu wala fa wa ul tatu fo lo fai nei e ka lo ngani ka mo e ka malang mo ngamar ka malang maroon sa pori pe ia rata vai e ia ke vai ko fia malang mo fia malang mo ai saori ya io is taronga mana ia fo ile tau va le taronga ia wa kasila karonga fai mai u so le ai ka le moya kwa I ia ma vai nga ia e ka fei kai fo maka nga ki via la ko le ia io ia ai mana ia fo ile am tanga fo ile taronga mai tawa so man malo fo la ia ni sa ho kasila ia o ke fai ku foi o se tai mi mo wa fai fo si mi o tau sanga ia ele I manu malo lava fo ia le lan mo ana I le lanu pa auli mo pa auli le sa ai sawa fa mamonga na ole talonga I ole state of origin of Australia
Tele tau sanga e sia on so malo le blues ia ona fesi maro stele on maroons ia le la wa foring mai tau sanga tatu nei wala ko le sampingi mai lua fe lua fa ia le voa umal tala ngo mo lua fe lori ai o le malo le blues ia le maroons ko kam fai mai fa mo mo ia fa maro si fo week ia ana ia tau tanga e mai la fia ia o le nei foi wala eila no moana ole aula no moana sa hoa ala nala okay le lei vai fa ko ki manga yo ngai ko fi fa mo le se ka ko pisa ia maka ko mingoi o ma fa le ki fa mo o se me le tele le fa yo tu manga ruanga la mo le manava se va ko ale la walo fa me fi fo ngai so malo fa ko po si pe o e un ka fa su fa sa ole le tavai le manga yanga tele ta uma fai ngo fio na fai pe le fale pe alo e fai ngaluenga ngale fo ia la wa ku pix la ko mo ia le ato ave fale fai ngaluenga ma fai lava ona maua so se ka ma fa manga ia a ole pu ko fe lava ia ma om tavai wa le a makka le va veao e ko kikila se mel panke ke se kai lava tia o mera korupa korsfulo ngo hopo le avenue fa mormone malo la ole fa manatu na le taro pakala mele tai male tai au o mele le tele le faiole le puti o tai au ya ningo ya ale ngi aso ala ko le mo no ya mase fo nei matu ala po te pena nei fa nau le tai au is it ko le langa tawara ba veta mai sia la ko foi ma maole mea o ngai tamai awa e misi ror kai mine le opisi kere traffic ai e ma wora o the traffic ia ngai ro foi le ko kwai foi ka ko mo ka me kina nei fa mana tu na mo tatu nei tai au le si foi tamai tia o ngai nei tamai ti foi e sava vali anga ino fang fa tal pasi ia tai mile nei waka kaunga kofu kama o nga malong kama ifa amalu mal tene a onga kama ifa amalu foi ngale tu le awa ke lo ko nga fita vai le si kai mile kimunga sole waka lo fa e alu fu la sa vali malava o nga alu falfa kal pas ala wa makwa su uma fa pelo ngale alu le ye fa manko alu la ko ai ia tete lo fa o tape nanga le lei umana ia mautino awange ima maua le o nga le aso asa le se formal fala o tele tu la e fitu fa ball ding tai al programa ngal porta ne think a minute pe mai fa fi fianga mai aswao le la tanga mo Felicia Mikaele lo se fua yo Bell.
lava, I'm Annie Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. One night in June 1997, a 55-year-old mother named Karen Minahan was hit by a car, driven by backed up, and ran over her 2 more times. Karen's lungs were, all of her ribs were broken. She even had to have her right leg cut off. Over the next 4 years, Karen had 26 painful operations. All of her suffering, including losing her leg and career, would have destroyed most people's hope for success. But Karen believes she can always find hope and happiness no matter what bad things happen to her. In fact, she's now on several executive boards that raise millions of dollars to help people who need new legs and arms. Karen says, "I've always known I'm lucky. Now I can help people worse off than I am." Many people believe in luck and superstitions. They carry lucky charms, like special jewelry or clothing. They do the same ritual before important events for good luck. Many are afraid of bad luck, so they stay away from things like the number 13, black cats, and broken mirrors. But that kind of luck is not real and only happens by coincidence. People who believe in them live in almost constant fear of doing the wrong thing, even by accident, because they think it'll jinx or curse them and their family. But real luck brings opportunities for success and satisfaction that lasts. And the only way to be this lucky is to build your own good character and attitude every day. Today and tomorrow, we're going to talk about the secrets of lucky people. The first secret is you must believe you're lucky and that God's on your side. You must know that God created you for good things and that they're happening to you, not by chance, but for a purpose. So even if bad things happen, God will help you use those experiences to become a much better, more successful person. And when you know this, your whole attitude and way of living changes. People will like you more and want to help you. So why not ask Jesus Christ to take control of your life? He'll show you what you need to change. Then you'll have total confidence every day that God's on your side, working with you in everything to make His plans for your success start happening. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Hey,
soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Afatonu le tula fitu family angas fa na ola stofile nei la so lo se fulu malaiva o me wa matala le telefoni mo o tolu fitu tasilima I tolu maraka ko email lo ava no foi Le on air at radiosamoa.co.nz. Olo mo fo le no no tato Facebook mali YouTube ara Radio Samoa pule oi po fi va ngana va no me lo family angas ni fu kai fa mo le le pe o te ba ta family angas le ngo le Facebook le tai Ya le leita vai o le whaamanianga mai a sunepa sangote. Whaamani atu le aso whanau o sia o grandson Chase Mark Sangote. Vi ia le tua waulia mai o e dia lo aso whanau. Le aso le nei ato ai lo tasi tausanga. Whaamanuia tele le tua lo aso whanau dia o lo whaangana mai a Papa Manana. Love you, darling. Le se whaamanianga leo iai o le whaamanianga mai a e te wati la ala ai. Whaamanianga o le asa whanau o le awhawhine ia Rosa Lola Tui Palusami la ala ai. O le asa le nei ua ato iai lona se fulu valu tausanga o le mata talo I le atua ia toi whaau popo nisi tausanga o lo wola a wā le mawhatanga le tino nei. Lofa le atua fwa le malosi a te oe le awhawhine a wā le whianga iai ma o onga. Whaamanuia le atua I le atoanga o lo se fulu valu tausanga a lo whaanga mai lo uso lima lau tuangane ia Yeremia. Fale wha ai mai se o ainga mai Samoa, Ausitalia, New Zealand, ai whaasilisili ai o mātua, e te wati tui palusami ma lauti nā I alu isa, whaamanuia te lele atua I lo aso whanau. O le isi o tatou whaamanuianga le nei mai a si afu ta alonga whai. Whaamole mole, o whaamanuianga mo lo usan I a tau. Whaaftai I le alii lo nā lofa fua, lo nā lofa ua tū mau, le liliu lea e whaavavau. Manuia lo waso whanau san, manuia lo whianga iai ma onga, tamale lei o se tai ma whaalongo, ma tau I le atua o le amatanga le nā o manuia o lo wolanga. Ia whaamanuia le atua san, ia te oe, o lo whaanga mai ia mama, Mam, lo sister, Moana, Mo Uso, Paul, Jeffrey, Jaden, Rick, lo nephew, Leroy, Ma Ipu, niece, niece Elora, ia alo fatu mo oia tali. La pepe malo si fo morui. Ya, so fo morui ni ka ya fo malo lava le usu malo le ngalue, ya. E de whakitia lava vi inga ma le whaafitai de tua le ngai huika e au fou ia o le aso lua suiwa le nei o me ia ua akoa ia I le whaasfulu walu tausanga o sia maulu matua o le tamaitai o le au pepe ni a wā piriti mani tāwita ia o la ua o lo ngofo I melpongi ma sia la whangau ia e vi ia I lava le alofa le tua I lunga alofa munanga lei e le ngaka I le whapopo peo aso ma tausanga o lunga ola ia au kālengi maanga waa ia o ia o se tasi o paia onga foi o lo paia onga I Melbourne I Australia ia te le foi lang so soangi nisi o alo ma whana o le atu nuu ianga o kalame te sorio I lunga o le online ia alofa le atu ia sanga wha kamau ainga ina pea oi I to mai manga waa walawa li tau tuaina o whanau o le atunu ia mai se foi o le kausinga o kako ainga ia si o lua ainga foi ma si o lua whangau ia e alo lofa ke le aku ngai o ainga uma lava mai se ngai o kuangangi e ko lima wai ko kasi lava oi ai to lima ngai o kuangangi o wola vai depa malosa ma le whangau I au kilangi nei ia o awola pene mo si ala whangau ia mo si o ngā tausifoi
i manueua o tai falangi ma whira ma le whanau ia me se foi se o kuangange ngai runga i Brisbane ia tinonga ma Petesa ma le whanau ia ma se o kuangange ngai ko ki ngai Melponge ia sio ma Lucia ma se ala whanau ia e whaasitisi alo whaanga o ma ua o mātua mo ai ngā ua malawa ma i Samoa i whaasto'o mo ta ia ma so se tūla larolangi ai ngā fo i o se o lua i mangiang no fatele mo i mangielo was whanau whakaitele trawai ma tasa mo lo wa vanua manuel o kiu kine aso Tai la bepe moria fo le nei tai o fo o le isi ta famlianga le on Facebook Ya, whamanianga mai atu pu pēnani, whamani atu la se whanau o pēnani junior pēnani, whaaftai le tua wa ea ulia mai le se full whale nei o tausanga, whaopopo e le tua ni se tausanga a wale whiangai ai ma onga, usi tai mātua e te mawai le manuia, se o mana wanga ngei whaakau se ka keke e whiula, ma wha manuia ai le maloa le New South Wales, nā nei, alo whaanga nā, mai o tua whaafine Rejoice, Teli, malo uso e te wati, ai mai se o mātua o tupu ma liu malo. Leisio whaamanuianga mai a Philly Seala, whaamanuia atu little grandson Mark Lolongai Mangre. Mangele or Mangry. Happy 17th birthday, my grandson Mark. May God continue his blessings upon you always and adding more years to live in this earth. Mark, avea pea oe ma fesoa soani i o mātua whaapea lau ainga sili leola mō le atua. Love you heaps from Nana. God bless. Maya Florida, Felorita Elama. Happy 35th birthday, Elizabeth Batea. Thank God for 35 years, sis. Praying for God's blessings always. Thank you for all you do, sis. Love always from your family and lots of love always from the Elamas. Ia ka ba ka I many left classroom mai fa mo le Natasha le lau ka ngoi fa la watu mo nei tai happy blessed birthday to our dear daughter Eliana Memea Teniseli, Melbourne, Australia. Today you turn 8 years old from the Terele Tour Ilo Wasafana daughter. Much love, mom and dad. Danny and Renai, Melbourne, Australia. Moria Telelava ia lo Wasafana I le so. E pe ia poringa mai o kako famlianga mana ai. E pisi foi ali le aso lua I wala ko wa. Ki kia uma be alma kwapis. Sawa. Okay, le na o to siakitasi yes umaku kako emaili. Wa mo foi tara famlianga lunga kako Facebook ma di YouTube or samo ai o kako runga. E ala le e pa wala mato me alo fa ya to umalava o le car pissing. Jerusalem before we faka saita funa. Famlia twen pudenga mana venga radio Samoa mana pokala manual tai amonu ye tele lava oto wasafana ules Sparky happy birthday to was for lua the button
e whauduinga ua e whaia o vai pe ale aina o ni mai na taua anana mai na mawalunga o e lava lau talita lave ai puapuanga paulai lave vela lela I lave vela lela Wa e whawhanga uia ua whionga Se ari o te amale o ta ota O te ai ai mo uma ona E malosi ai pe alo uola Whaelongo I lo si o whawhanga Mai lo ai o lo uala Wha o oe o lo uola O oe o lo uola Taimi pisi lava fo'i nei o a tātou wala te tele o loo mai tau watu ia wa whai lava fo'i si tele vave ane o le pisi o tātou Esmond Road o loo whai lava si mamawhala traffic city bound from Lake Road anga i atu le tātou on Ramblin Island o le State Highway 1 whapena fo'i o na mai tau watu I le tātou Northern Motorway nei fo'i taimi o tai au o Nera Road on ramp whai si pisi le taimi le nei te le fo'i a delays o loo iai a mai se lava le anga i atu le na Constellation Drive I le taimi le nei e whapena fo'i mai I le Albany anga I atu I le taulanga pia ma le lusu 5 minute le travel time le na o lo o whaatulanga mai ai fo'i mō tātou le nei taimi o le tai au nisi o vaenga o le fo'i o lo o mai tau watu Green Lane East I le taimi le nei westbound traffic Remuera Road to Great South Road lo o whaisipisi le taimi le nei whapea ma le 5 minute le travel time State Highway su ma le ono lo o mai tau watu whaisi ma mawhatu I Poloka mai Hobsonville Road anga I atu Lincoln Road ia te Aratu and Patiki Road I le taimi le nei o le tai au whapena fo'i Westgate to the Central Motorway Junction ia pea ma le 12 minute le travel time le nao lo o iai mō tātou on the westbound o lo o slow lava fo'i le traffic mai Newton Road to Rosebank Road ia ma le pasi ai le nao Lincoln Road mai tau atu taimi le nei Northern Motorway o lo o whai lava fo'i si pisi a mesel vahenga lava lal na Albany anga I atu Constellation Esmond interchanges o lo o pisi le taimi le nei nisi na o vaenga o le wa iai tātou lunga o tātou State Highway 1 o lo mai tau atu fo'i Southern Motorway whai si pisi o tātou a mai se lava vahenga le na ina Mount Wellington Carpine Road o lo o mai tau atu whai si pisi o vaenga na o le ala tele nei taimi o le tai au ta vale tau tuana le saunga le mu ma ia manu ia tele whai ngā malanga o le nei taimi o le tai au tu es fulu ono minuto na tā leo le tu lai valu Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e dop a tamaitai. Ia mauti noa fo I le vingo papa I so nā loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asto nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono le afiafi. So atusi Tasi John Colton Drive, Auckland Airport.
Whaafsa ngā I tonu lava ma le KFC ma au tafa ni o le warehouse i le shopping centre le malai vaalele. Talofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai e te awhiele mai suka. Tōta mawalunga le maua se whanau. Mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā. Ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani I lo soifua maloloina. A whio ane loa e wa ai Dr. Chen I le tuatusi Lua Lua Ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni Lua Fitu Ono Tolu Tolu Fitu Fitu Extension Numera Lua. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu mā I le wha iti ngā. Ele nao le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, I le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina I o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga. Mō nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. O I sauni malanga I Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se ta'wale e te fili mai ai, e tusa ai malau manao, e mawhaiona pikila ta'wale I le malewa lele I whaleolo po o whangalii, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whalitali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa, lo I le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina rei tupu se whaalawelawe ai o loo iai le puipuinga, mana tua lo I le tātou account I New Zealand, pe lafo sa fo I le mana rentals e ngā I le Pacific Easy pe whao ngā fo I lau credit card e whaatiro ai le tongi I no sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le moana. Pe asi siane I le Facebook a le Moana Rentals po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asia I Samoa. Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e dop a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I so nā loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asanga fua ngai le asto nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono le afiafi. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafa ni o le warehouse I le shopping centre le malai vaalele. Sama sulima e vetola mo male tua le nei foi tai au fo ma lo fa tele tino I lau mai mo nga lau fa fonga le nei foi ba ngol tai au to se full tasi mino to lo to ta le ole tu la valu tala mai sa mo pa tala valu I le tai au nei fio fa des mai ia le fionga le foi pule le Labour, more Pamu and Otahu, and also she is the spokesperson for customs and ethnic communities. Jenny Salesa is with us this morning. Welcome to the program. Talofalava malo delay. Malosi for Jenny. Talofalava, and thank you so much for having me this morning. How are you this morning? Very well, thank you. Yeah. Last time we had you on our program, you were just about to jump on a plane. It's a cross-party dedications to the Pacific. What were the key takeaways from the dedications visit to Tonga, Hawaii, and Vanuatu? You know, it is really important, particularly
for any government that we have really good working relationships with our Pacific countries. And one of the things that this Deputy Prime Minister, who's also the Minister of Foreign Affairs, has committed to is actually not just having conversations, say, via the phone or via Zoom, but actually physically visiting the Pacific countries. And initially, when these trips happened, Pacific MPs were not invited, but towards the end of last year and, through this year, he has invited not just me, but also our deputy leader went on this trip as well, the Honourable Carmel Sepuloni, and Te Anau Tuiono from the Green Party. And as you say, it's a cross-party trip. And the really important thing that he wants to do is actually to have those direct conversations and to strengthen the relationship that we have as New Zealand with our Pacific brothers and sisters, many of them. So the first visit was to Tonga, and we sat around the table with the cabinet. We were able to have free and frank discussions. It wasn't just our ministers that went with us and the cross-party MPs, but it was also the cabinet from Tonga, and it was the same thing in all the other countries that we visited, and really good discussions. We covered various things, including, the aid that New Zealand gives to the Pacific. One of the things that the Right Honourable Winston Peters did when he was Deputy Prime Minister, when we were last in government, the Labour government, is he did what was called the Pacific Reset, which ensured that the investment that New Zealand government has in terms of overseas aid, 70% of that was to go to the Pacific. And so there were various discussions about that as well. So really fruitful conversations to have. And at every country, he actually made the point that one of the reasons why he invites politicians from all the parties is because governments come and go, but in terms of our working relationship with the Pacific, it's always in our advantage, I suppose, if you can call it that, to ensure that regardless of which government is in here in New Zealand, that things that are agreed with the Pacific carries on, that we don't politicise it. And I've got to say, this is actually one area that we don't usually politicise. We usually agree on the Pacific as well as trade. Okay. Jenny Salesa, were there any commitments or agreements made during the visit that will directly impact Pacific communities? I think the main thing that impacts Pacific is actually, as I said earlier on, the aid that New Zealand invests in the Pacific. And so there were various conversations around that, but as you know, this was right before the budget, a week and a half ago, actually, just last week, the government of New Zealand announced its budget. And so even though there were various questions that were asked from the Pacific around, can you invest more in scholarships? Can you invest more in the Pacific? Can you invest more in this particular country? The Deputy Prime Minister, who's also Minister of Foreign Affairs, could not actually commit to those things, not then, because the budget had not been announced. Okay, as a spokesperson for the ethnic communities, what does the Labour Party plan to strengthen diplomatic and economic ties with Pacific nations? With Pacific nations or with the ethnic community? The ethnic communities, rather. So one of the things that this current government is doing in terms of trade is it's trying to finalise a free trade agreement with India, which is something that we totally hope that they are able to achieve. Our largest trading partner in Aotearoa, New Zealand right now is China. The trade value to New Zealand is just over $18 billion a year. But I want to reflect that it was actually under Labour, under, Phil Goff, the Honourable Phil Goff. He's the one that over many years negotiated that free trade agreement, signed it in 2008, and then unfortunately, of course, Labour lost that election, and then John Key and his government came in and implemented the free trade agreement that Labour had negotiated and finalised. It is our hope
that in terms of India, it is the largest country in the world in terms of population, that this government is successful in negotiating and finalising a free trade agreement with China. As I said, trade is also an area where we don't usually politicise. Right. We agree that it is in the best interests of our country that free trade agreements are signed. And so we hope that this government is successful, and we, the last time that the Right Honourable Christopher Luxon took the largest ever number of people to India, which was a few months ago, one of our MPs, our Labour MPs, the Honourable Priyanka Radhakrishnan, who is herself Indian, went on that trip. And so it is our hope, as I say, that we finalise that free trade agreement. In terms of the numbers of ethnic community people in New Zealand, there are just over 300,000 who are Indian. The total number of ethnic communities is just over 1 million. So 300,000 Indians, just over 282,000 Chinese, and 108,000 Filipinos. Those are the three main ethnic communities in New Zealand right now. And so in terms of strengthening the relationship with those three countries in particular, we try to do it, myself as ethnic community spokesperson, with those communities here in Aotearoa, but at the same time, it is also one of the things that we're focused on, ensuring that our relationship with those countries are also strengthened. Okay, Jane Salazar, what are the biggest challenges facing ethnic communities in New Zealand today? Do you know? It's actually very similar to the challenges that the majority of us face. In terms of the folks that come through to my electorate office, which is based in Otara, I have many thousands actually who are Indians, Filipinos, and from all over the world in terms of ethnic communities. It is cost of living. Many of them are asking for assistance with cost of living. It's also immigration. One of the things that this national government promised during the campaign is the parent visa category, where they would ensure that people who are citizens in New Zealand and permanent residents in New Zealand would be able to bring their parents on a multiple 10-year visa, and those parents can come and go from the country. But we haven't actually seen that visa come through. And so we're seeing quite a lot of people coming through with issues like that, immigration issues. But in terms of assistance as well, a lot of them are saying that they want to feel safer in their communities. There are a lot of small businesses, as you know, that are run by ethnic communities, many of them Indians and Chinese, and quite a lot of them are still coming through saying that they still don't feel as safe. They're still having ram raids and people threatening them. And so there are some law and order and safety issues that they are still very concerned about. Excellent. Whawhitai Telelava, thank you so much, Jane Salazar, for sharing that for our listeners this morning. Is there anything else you want to talk about? We're running out of time, but I'll just leave it up to you. Really just the fact that we're really quite disappointed with this current government in terms of balancing their budget, taking that money mainly from pay equity. We know from the budget that was revealed last week that 12.8 billion of the money comes through from pay equity settlements that we had put aside for pay equity, and a lot of this actually affects our women, our Pacific women. And so that is actually a huge disappointment for us, that in the future, these pay settlements, it's going to be so much harder for women to go through, if you're a nurse, if you're a teacher, if you're an aged care worker, if you're a cleaner, to actually make your case that you deserve to be paid equal pay for the work that you do. And so that is a huge disappointment for us, because
this government has just cut so many things. If you were to look, say, at the Ministry of Pacific Peoples, right? At the budget this year, the cut was about 36 million. But then when you add the cuts that was made last year, that was 26 million. That's a whole lot of cuts. And yes, we see that this government is investing in Pacific Wardens, $250,000 a year in Pacific Wardens, and they do a really good job. But when you look at the overall cuts, not just to Ministry of Pacific Peoples, but the cuts in education, the cuts in health, and these cuts in terms of women's pay, it is really shameful. I think that they are not really looking after Pacific people. The other shameful cut that they made in this budget is the money that had been put aside under Labor after we made the apology for the Dawn raids. We put some funding aside, and now that money has also been cut, and we think that's really just shameful because, as you remember, Dawn raids happened under Muldoon, which was a national-led government, and this was actually funding that was put aside to assist with that trauma that many of our people, Samoans, Tongans, Pacific, went through, and that even that money has been cut. And so we're really quite sad for our Pacific people. And to us, this budget basically just says that this national-led government does not care enough for Pacific people. Right. Honourable Jenny Salesa, once again, Tele Lava, thank you so much for your time. Manuia Lava Leaso. Manuia Lava, thank you. Honourable Jenny Salesa, Mole Talanoanga, and for entire folded to tomorrow, the Samos for Lima, Eva Tolu Amo, Tasha, what is coming from us, King of Manuia Lava Leaso, Fasi for Tasha, Malolava. What I told you to Lavalo Taro Talamasa more than 8 times. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whaatalofa ilo tātou o tunu i renei aso fau, whaatawhiti le ngā ruenga, tala mai Samoa. O whaamauni mai e le te maita i pāle mia le fionga fia mena o mi mata awha. E iai le li poti mai le whailau tūsi o le whono au whaitu la whono, sa tu ina atu i le fionga i le ao le malo i le solua, le ana te e na ia le pāle mene le tu ina atu o le taro le tupe le malo. O lea ngai o inga na ave ai lea li poti sa au tu, i le tofia o le whainga malo tausi ma wha ilo ai le numela to tele o sui whaipule, e to lua sifuru o lo i le vahenga wha upufai, o le wha atua tua i le atua sa moa upatasi. O le wha upunga o le tusi le na ave, e whapea o se li poti, a le whailau tusi o le whono whaitula whono. E longo atu ai le ao malo i le tūlanga o lo o nofo ai le palimene ma whainu mera foia. O le lape o le vaenga sa whauai le ali poti. O e whasino lea i le aia inga i le taimi ua pale mai ai se paia inga fau. E pare mai loa le paia inga fau, whatūlanga i le mauta ma foi lea mai loa ai loa ina. Po o whea le vaenga lea e o loo iai le numela tele i tutonu o le palimene. O na whailoa lea o le li poti lea, ale whailautusi o le whono, e momoli lea o le malo e longo iai o le vaenga lea, ma le lato taitai o lea la tūlai mai e whaima palimia. O le aia inga lalna, le na whai ele li poti lea e na ave lea o le malo. Ai le o le tūlanga lalna le tupu, e le o se paia inga fau. O le tūlanga ua whaamuta le whaangasolongo ngā ruenga ale malo. Ona ua pau le tala o le tupe. Ma o le aia inga la foi le o lo ia i le whawai. Pau lo le whainga malo ua i le pāle mia. Le aia e whautua i nai le au malo. Ia le whautuanga la. Ia whata ape le pāle mene. Toi foi le tunu. E toi whini mai ia sui o le pāle mene. Ia, o le tūlanga. A watu le whautuanga o talia i le au malo. Le ua mai ana whasisilanga i lua. Mua e whasisil mai o talia le whautuanga. Lua, le ua saini le whaaringa aloa ia o ora. E whata ape ai ia le parimene i le aso tolu o iu. Ia la saura mona i na ua tūla i mai lea ngai oi.
Ia fōringa mai, o sisinga i o inga o le itu atua, o le o i eine, le alo mea i le procedure. O le la whautua ina le ao le malo. Whata ape le pāre mene ia, poi mai le pāre mia mara kāpeneta. Tau ame le malo tau. Ia, nā te sila fia, te lea maunga i o inga se. Oile sa whanga solo mai e fo ia le tātou whainga malo, ia mai se al taimi le wa tupu le mele i le vaenga whai o le whatuatua. Ia, le voitou te maua te o isi taimi in whape mai o tauna matou wha mawai a se e atu ai. Ia, ala olo iei atu la fono o le ena tātou whanga solo mai ai. Mai o le mea monia, ana whapea e lava tu la fono la iei. E mautele no foi, o le mautele no foi, ona o le tu la fono. Ia, e whapea nā foi la le whanga soronga o le la sanga le o tātou o iei. Au se la ngona ia, e le o whate ia foi le tau fia. Ia, e le umarta mwhai. O te iloa. O le tusi po le lipotina vatu i lea o le malo. O le whautuanga foi la. O le AVP o le tali. A le loia sili i le sunga i le whailau tusi o le fono. E whaisina la pe o le vaenga o le tū la fono le ana tāpena ilana lipoti o i lea o le malo. No, pionga le naso o le sila le tūlanga le pēta whianga i fo i le whianga i ai o le tau whai atu lea le whailau tusi le o kisa funu o le hao nāle. Tala whianga i le tūlanga. Ai ase manatu o le whailau tusi ia o sona tiu te lea. Ia a le la ua le ua i le tonu i le vā o le ao le malo ma le loia sili. Ono le ao le malo le sa whatau iai. E tali le loia sili iai. Hoi le e tusai ma le lipoti na wha o atu i le ao le malo. Mo le tūlanga ia o le wha maumawina o mea. Wa o le mea utupu, ia ua vatu le tusi, ia e le tau fo ina ngungu. E te tawana tāpena alo, ia mai se tali e wha malam na mai. Ia ai mai se foi, o lai foi ngā ioi lao na malo ia. I lunga foi o le tūla fonu. Wa o mai whala wa i tere le whaasi silanga le fionga i lea o le malo, wa wha ilo ailo na talia o le whautuanga le taitai o le malo, e wha ta ape le pāle mene, ma wa wha ilo ai fo i lea o le malolo na tofia o le pāle mia mala na kāpeneta, e tau e veina tiuti o le malo o tausi, e wha ta di aide mai o le isi pālo te tele, wha pere tau wao fianga mua mua, o le paia inga fou, a le fono a wao whaitula fono. O to finga o le fonga fitalai ma le sui fonga fitalai, o loo ao fia i le malo tausi le tu mau, po le caretaker government, ma ua wha pea o na wha au le mau o wha amrianga tau tongi, e pei foi o le pāle mia ma min stara kāpeneta. O wha iroa i le pāle mia le whiroa inga matu stala, o loo iai lea ia inga wha le tūla fono a le pāle mene, o loo aia iai lea tūlanga. Pei tai ua wha iroa i le pāle mia o loo fesiringia le loia sili, e mau ai se atoanga e wha manino ai lea tūlanga. E mafua, ona a wha ata ape le pāle mene, e le to e whaia ni whono tanga masani. E Maria, o moa wai, o tere iloa e ise tūlanga whapena, fto aria i mai, i le parota le taluai, i le matu wotu i tai le parlemeni. Ai whai mai ua loka le whare, o lai alu le speaker ma ave le ki o le whanfon. Ma whai mai, o lai wha au le speaker. Ia, o au lai o whapea, ia, aia o se mea o tupu nātai. Aua vela le mele tupu nei. O lela e tiro i tūranga o le maro fo ile tausi mea. Ai li fo ai ma le whapea, e whaawau ma le tutongi o le speaker, ma le sui, ma le deputy. O lala e o whapea, ia o lono winga la, ia lela e so e atu, peina a matana lia i mai whamaumaunga le kapeneta. I le pālota o le luafes furuon. Ia, ma le mela le na tupu i le pālota o le luas futasi. A le mela le e whawhesiri. O
O le ale mea le whaaua ua le toi ese parmen. Ma le mea foi, o le pale mai o se pae inga fau. Ele iai le speaker tuai foi le taitai al fono, o le whailau tusi o le fono o le tangata. Foi le whaafoea le fono amata na whiri ai, le fufonga whetarai, ia, maisi tofi, whai e loa, ia tofi. O le mea na o le tau pasora i titi ai, le mawhauwhau. Ma la foi la wa ave fisidi o le official lawyer sidi. O le ale whaavae, na whai ele mea lea. Ia o le la pe ali mai whaamaunga i le kapeneta ia. E pena o le lua paro tatalu ai, le la to mawhauwhau po ele na nga speaker i nate. Ia pon me voi o le alo lo whai ele speaker i ngaka i mi e whaaua o inai. Au isi ai e inga whaatura. Ai, ele ordinance le na foi le o le la wa batu le fesili le lawyer sili. Se mai asi na famtananga po le fa vai. Ia ole tala fa tai. Ia ole fa wa mato o le malo tausimea o le executive foi le government. Ia ale e mato ngalwenga fai. Olo no winga, ole betwai TTF wa mele e tupui. So te le lora po le hale whaavai, na whai ai. Awa ana whaapea foile o se mea na whata o tole lei. Sale taula na toe foile tai fono le whailau tusi. Ai no fo pēr tangata le se I whauru whare mai le pae inga fo. Ai tatia ia la le toe whauru whare mai le pae inga fo. A po la na gana wenga le whai le vale. Wa ele fa pe to tau afia se parmen. O le asolua le vai aso a sau le aso tolu leo le masino fou o Iuni. O le a whaata ape aloa I aire paia inga lona sfurufitu o le parlemene. Leo wa wha muta e le imae a le 5 tausanga o le paia inga. E mafua ina ua te ena le tana whaata tau au tua o le tupe a le whaingama lo. O le whaata ape ai o le parlemene, o le a wha muta ai o na toe maua wha mrianga e pe o tutongi mo whaipule uma. Se ia vanga na I la tau o loo ai ia wha le tū la fono. O sui o le malo tausi, e pe o le pāle mia ma min star, e wha au au pea o na la tau wha o ngata vale le malo, ma maua tutongi se ia o, ina mai a leisi palo ta tele. O leo wha mautu mai le sui whaipule ta mai tai o le tū malo wha palo ta o lo to whanga. Le tapena o se vaenga wha upu whai fau o le a wha alawi loa, I le whaata ape aloa I o le pāle mene le asalua a sau. I le fuafuanga o le pāti lea o le atau vai le pālo ta tele. Whaata sei maisi sui whaipule to es furu wha. Leo lo au fie le lio. O le kāpeneta se ia vanga na ai. Le sui whaipule o ale I pata I tūpā I lalo o wha se tuangalu. Mai le tofi min star. Sui whaipule lo le kāpeneta se ia vanga na le whaipule o ale I pata I tūpā I lalo. E mai tū malo wa au whanoti. Le tō whale ia mau si osi pui mai, vai maunga tolu o le fionga lau timu ia fōwele se wa ai, whale ata lua o le tō whale atinu uwein so ialo, vai maunga whā, o le fionga whā walo Harry Jeffrey Schuster, sa whatalua o le fionga lau matia Manu Rinko Basal, a analofi numera whā, o le fionga tō surusuru Cedric Schuster, ngā ngai maunga numera tasi, o le fionga tuala te vanga Josefo Bonifacio, ni uawa eti malolo, mai le tu malo vai singano numero tasi. Sa lenga numero lua, o le tō wha ia olo fiti a fōwa ai. Palauli numero tolu o le tō wha langa aia ti ai tu au tufunga, matamua va sati purufana mai wha sale leanga numero tasi, tō ngamanga va lasi ta fito sele sele, mai le tu malo vai singano numero lua, ala taua I sisifo, o le fionga se ula yoane, ma le fionga whale o maa vaenga titi mai atafua, o le tu malo o ale I pata I tupa I lalo. E whato a wha alawi loa le vaenga wha upu whai fau, e tau vai I la tau ia, ma wha ilo ai ma le ngoa o lea pati. O le mātou atana, me mua, halu tangata I e vailona I tū malo. Whai ngā pati maisi mea, e nai sau muri. E leanga le pupu foi le ami mai ai mai. Mana I alti tiro mua tangata ia. Po o sao ngale mu le reina ia manona I tū malo.
Ai o te manatu, o le lava mau te vai foi matou po a matou options. I le tula fono aia. O le lava sai tia matou I lalo foi le fa maunga o le fa le mai le pa inga le la fata apene. Ona o fa pe o matou sa le stala mai o sui o le fast. Ia, masalo na so ruol vai so le o tala no atanga natu lang. Ia, na mawai le se tala e fa o atu I lo to sen. Le tui fai pule le tu malo fa palon tolu tu fanga le fionga de sa fa pito le fionga fia me Naomi mata afa. Ia, manuia nei aso I fuanga mga ruenga soifua. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasili mai watolu amo. Ole le poti lata mai lunga ole awala nei taimi o le tahi au. Olo te wawa atu na fo emantua le tunu tātou color codes. Lano mea mata, alu male akoa le isi poloka sama-sama. Wala e mūwa wa mata na pisi. Ia soakula malalangu mumu ia wa makua poloka whasolo atonu ngona wala. O te le la vaenga mumu leo titi lo tu e lunga na wala. Ia mo le whafo mai le tunu. Mo tātou malanga mai si sifo. Pena fo ile link mai North Shore Green Heights. Pasi mai whenua pai, whaasoro mai le sifuru balu. Whaisipoloka nei vanga o le tahi au. Tau nua mai loi I le Centre Antoma le vanga Westgate. Ia matana poloka mai, whia lolo le vā o te ara tū, ma Rose Bank. O le vai o Westgate Royal Road, Malinga Road, whaisipoloka nei vanga o le tahi au. O le vā o te ara tū, ma Rose Bank, o le whia lolo lai pisi a lai flow wā. Pasi mai loa Rose Bank, whaasolo mai off mai le tano. I le lua sifulu, ai aru sa pele sifulu ono anga I tele taulanga oka kua poloka whaasora atoa. Ia re nei vanga o le tahi au. Ia, the city bound o le State Highway sifulu ono. Wata tono malanga mai sifo. Lai whiololo mai le lua sifulu. Lai flow le mai le tano. Flow le mai foi mai Oro Road on ramp. Whapena foi na o Dominion Road anga Hillsborough. Southbound. O le lua sifulu whaisipoloka re nei vanga o le tahi au. Lai o keili malanga le malanga le lua sifulu a. After Apoloka, le losi fulu southbound I le pasi mai Massey Road on-ramp. Whaasolo mai Puinu Road, Lemby Drive, ma le linko le losi fulu anga le tasi Poloka whaasolo atoa. State Highway 1, nai okay, ne vanga tae ao, whatua Apoloka lava I o pasi atu ia East Tamaki Road on-ramp, Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington on-ramp, Alice Lee Penrose on-ramp, vanga Poloka na ne vanga tae ao, pasi atu Green Lane, flow le leia se ia pa il taulanga iau kilani. So tulanga na e lunga la wala mal telo isi vanga la wala. Faisi poloka ne vanga ta am to all time lava no sa ia ta bale ma se I la fane nei fa nau pe akolosi la wala ave fa bo mo sa ngone mo nei fa nau ta to report la ta mai na lunga la wala ni ta. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o ti e la ta vale po e fa fonga mai I lo mota. Ia tu pele ni lo la le tio le sfulu lima I tolu a mo. Radio Samoa numero tasi I New Zealand. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Se fulu marabaru lewa tia le tu la e balu malo se fo manu ia whaftai le tino I lau whafonga mala mai mai ne vanga le tahi alapa inga lata mai le nei I le tala o le tau wawa atu Samoa o le luas fumale ono le vela o tia le iwa. I Samoa tu bawinga langi le leo le tau le tino I le nei fo Iaso a wawa I ni so timing. E mawhai nao o le tolus fultasi anga tolus fulua degrees Celsius. Maurunga le vela le ea I Samoa ni Iaso. Lua se fulmane ono I lona mawalalo. Panga omal taro pokalame. So se vaenga Samoa malo se fo manu ne vanga le tahi au. Taro pa vai tulanga I le tau Australia. E ne vanga le tahi au fa moi na to fa le ana po. A mai se lava ia le mato au Maroons. Ea le lei au le popole e le koe rua ska longa le toi. O le malu lua Canberra so ka fe pa kuringi le o. O le malu luna lo e Canberra ne vanga le tahi au. O le susuru mata ngo fira la ia no o le malu lu fitu lona maunga tasi lona maulalo le so. Vava atu sputolo le malu lu mel pone. Ala fasoron awa pa una wanga ni so tamis fuluono maunga le malu lu fa mawina mo mel pone le so. Sfulu le malu lu sini Australia le matene awa le tau. Sfulu iwa maunga le malu le fa mawina mo
Sini Australia le so tu sa le lea Australia mau kirang. Brisbane sfulimo lo marulu le vanga le tai au na fasono awa lo tolu o le maulunga le mafana por vevela le Brisbane le so fasono awa pa una wanga I Perth Australia sfulimo lo ye le marulu le vanga le tai au lo tolu maulunga na mafana le efa mo wina mo Perth Australia e le fo yaso fasono awa le tau Adelaide sfulimo maulunga le marulu awa for le tau Hobart sfulimo maulunga le marulu fasono awa for le tau Darwin oka vevela tolu fatasi Maurunga vevela I Darwin o vaenga umana Australia ma tulanga I le tau mo le nei stofi wa tātu o lia. Tama ki makaura wa kilani no whanga whasalanga Radio Samoa hapawai atu lea laua maanga ia mai. Lea laua maanga ia mai la fafu. O lai awa o mai, ala usun mai male la. Ai po le ale Sfuli mo il marulu nei vanga tai fa mai la vai tau. O la fasolo na awa o pa utimu ma lo sil savili ni so taimi. Sfuru ipa maunga na almanu le efa mauina mo au kilani e ne fa yaso tai au pe au dia la fasona awa o pa una wanga ni so time sfuru valu maunga le manu lu asmul muli o mela sto nai la fasona lang de le tau la so mo uni la sa la fasona lang de le fo la so fua fa mana toila so for tupu Happy birthday King Charles ala manga ya suro le la lang de le fo la so lua ai pa ultimo le so lua na va so manla Whamamonga manala vai tau tūna mai I le nei fo I vaenga o le tai au. Tala le tau Radio Samoa o nātua whaalonga a le Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance I no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ma so se wha lawelawe. Apa lai nei loa le Pacific Finance.co.nz. Pia wala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited. I le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. Oval sa lau fitu whawha, lua fitu. Tātou tala mai sabora nei tai o te whasala wina mo e pia tale tu lai sa fulu mare lua le au le so mar fitu po ana nei tau lungo tātou tala mai sa mo le nei vai aso le tala valu le tai au e whaafonga mo whalongo longo o e se le fia mo lo o mea nā li patia o lo tupu I Samoa ia wa fo I le whaafonga le tino e le ngate New Zealand nei a e so se tafa o le nei fo ke lope o te loa tu le roi a malau whaafonga a o malau whalongo longo e iai le tupua sa tau mate pe atua inia ia le tule mai le fionga sa whapito whapena fo ia minsta o mo le kampeneta o lea ia leo le ata o veina ia le malo wha le tumau ia po le caretaker government I le tulango ia le alo whenga palota le ia nei o le winga lautala sa le mautino ai o fo ia te au po le tulango ia pe e whaia se la tu lava party ia pe o e tamomo e whenga palota as independent le lawa manino mai la o le la mai alo le fata ape ino le parlemene e le aso luor vaso fo o te lo ina le la fai lo fo il party o le la tau vai I lalo le fu al party fo na ia le fionga sa fa pito ma la tu uma o lo I le na o lo to pina le caretaker government ia pe ona fa fonga ia le la tatu tu mata ile na va yaso ia po le ingo le party ia o ai uma foi ona tava mo ai lano le party pe ini si sui fo ia po o lato uma o e na minister le o lalo le caretaker government ia pe ini si fo la amfa na wai ia o le tulanga na ia vai e se le ta o tato mana tu pe la tino te talo fa mo mo ia le lei Lo su tolu tele tu la valu tu mo re sa mos polima I va tolu amo o se mai la fa fonga fa ta fito neva yaso tato mau fa sa mo E o whanga manu I ululu o la au awa e whawhanga I funga o la au a o le tangata e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi.
e tāo fitau muli le atunu. O le aisinga a mungangi. E whapere tala, e taunu watu le au sanga antai maama tila whainga i tutuila, a o sa sao whaafi le onge le motu. Ua a manta o nanga i tangata i le soi vao. Ai o nisi vaenga o le motu, o lo posi lava umu masi. Na ulu fale lea o teine i le fale ma aisi loa mo sina masi mala ua. Na tuantu le la ato i le nuu e tuua i le masi. O le ato lea teine e ingoa o le mungangi. Ai amu le nuu ona o le laititi tele o le ato. Ai peitai, na fiu e fu e le ato ai le itumu lava. Na iu ina vaai atu le nuu ua laititi le masi o tutoe, a la lava e le itumu le mungangi lea. O i tonu e maua i le upu. E whamatalai se mea e fōlinga laititi le vaai. Ai matua te leso nao ngā po o sona taunu unga. E winga whaatasi ma le la fonga e masani ai le antunu i aso ia, e laititi ai maini. Te manatua i ai le vaa o si kafunge ngā whealua i le vaa murifangua masale longa i ngoa o le laititi ai maini. E o le nā vaa e tuli e tangata malanga. Ia ai ona o le sao. A ua le lava vafu e tangata whaasuati le limu tau i nasu. Peitai, e le i umi lavana ta aloile a whakasi e ngo i angiko le kampikengi ai mū le au ngāsi vaa na o le laititi ai maini. A o le vaa, o le matua sao anto e vave, to e so solo le lei i lungo le sami. A manatu fo i le whaata oto le tātua li i le fatu o le sinapi. E pito i iti o fatu uma. Ai a tupu e sili o na mawhalama a vea mala au. E o fanga i ai manulele. E i titi le va ai ma le whaitau wha le tangata. Ai a tupu maola e matua maofa tangata i lona tula i mai malona aonga. Na whaatusa i ai e Yesu le malo le tua le sinapi. E fōlinga la i titi le ato le mungangi i le va ai. Ai na fu e antu lava. Ai aisi mai lava le ato ele i maona. E au fo i ona tanto manatu. E winga whaatasi le ala ngā upule nei maisi e pei o le i titi ale ngā mea. E pau ai o i le pea. Aua ne i whaita wina te ma i moa a o le i fofoa. O le aisi ngā mungangi. Ia manuia lau whasonga sa moa.
talofa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Whapitoa la o unanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Kapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Whamal mole vidi mail numera, o iwa lua nono, o tasi lua lua. O iwa lua nono, o tasi lua lua. Whaftai. Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asto nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono le afiafi. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhane o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. Come on! Eh, da whakawhea Popole fua. Vili le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness. E maua ai le fisosoani. E mawhai ono o atu siaki lau ta avale le fale. E au noa ma se tutongi. Le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness. E au auna mo o e malau ta avale. Vili mai I le lua fitu ono iwa wha o matasi. Pe asiasiane I le lua se folo Hoia Road I Otahuhu. O le tai au fau po se ia o ngā amata, ua se lia ma le se furulua tausanga o lana au nanga I to tonu o au kilani nei. E lua o na la lai to tonu o le a ai o mangele, o lo au na ai whai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, e le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wā le silafia I le tū maanga whaaleanga nuu, whaapea le tusipa ia. E talia whanau a mata mai le tolu masina, se ia o I le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuailo walo, pe a resi tala I le taimi nei, e iai ona ia inga whaapitoa, e 5% le whaapitoa mo au a inga, e mawhai ona o ngā fualo walo, pe a atoa le whao tausanga, e saunia e le a onga mea tau mafa, mo le whanau I aso taitasi. O lo o iai fo I le au nanga, mo le piki ina matoe mo moni atu o lo walo, I le taimi e tu ua ai le a onga. Resi tala nei loa, lo walo I le tai au fau, pua se ia onga amata, mo nisi whaamtalanga, fe soota I mai le numera, o lua fitu, lua lima, po le emaili info@taiaufo.co.nz. Awa o le tama e tusa maonala, a o ina matua, e le to e te aese ai. Radio Samoa Sulima I Vatola mo le tana pakalame tua I le ele. Wala lena o le whamanatu na ia I tātou uma ngā rurua le whaatoanga e o tato le tia pula, tato uma la au ma le whamoe e au ngā mai I aso a sau ai le whapea koko oe a sau le sianu ngā oi le ai le whapea nganga whaile o langa po kalame tua I le ele so ngai atu le eparo pena kovati whates mai atu le epa malolo si whomaria le tai au fau Malo se fo la sumta vai fatala fo fo le paia mo malo sa mo ro fa fo manita ya malo se fo mo mo langi ma na il ta suru mo la so le sa ori ya ma le la va ki mo ki langi le la so ki va ki lang ai sa ole le ai sa ole le ma lo fa tai mo nei tai fo o manuia mal ko piko ngi ka ya manuia fa tai ta vai ya le manga ya fo le kau fai singa sa bat ya la exercise me taua so val ole hinuli team failo to samanga taia ja okay le sa le so vale le si vaenga so swani latino ia fatasi matato ta mafa tato superfood so au natu le taia mo le taia o stoffi o vai asta tasi dar proclame tu ele ia a ole le mai memory al tato to no ia wanka maka mai vaenga avoka ka fasolo mai vaenga beans ma peas broccoli ia ma berries mai si vaenga berries ia ia ma vaenga yes ia vai kilo vaenga o manga cover ka ko proclame taia te tasi o neila Ola kako wo ile vaenga o le low fat milk po le susu fo susu like titi ia le titi nga wa ya na tonu ai tanu ina samra to vai na sna pupu fa mal sha mutato mo le fat
whātau tu furu whau pulusu fit whamai. O le matau le tua e umi e lau wola. A tau sanga o le amio leanga, e whapupu ina. Aba ngā mea makai kā kōrni kai au. Ia, sa. Ia, lelei, tātana no. O le low fat milk. O tuina la le te tāpuni e lanu moana vai ka. Ia, na, e li tuina e lanu malosi le lona top. E lanu plu malosi. O tamaranga e tele ngao. E mo ia lafa mai le susu. Ai le anga le tele ngao. O na tau le tam foi e kipi lalo le ngao. E le ala fa tu mo e foi to ma le light blue top milk. Ia. Mai ora susu. O mo na treat le susu na ia pe siama ai le mengata o le pasteurized. Le treating na le susu na ia le ma sefi na faanga. O le healing power la fa mai o le stone mineral pe o le calcium, phosphorus, zinc, magnesium, potassium. O le foi vitamin A, B, B2, B12, vitamin C. O ku sa iva le me anga mo mai. For mai to say how much is we do we need for my tasalo susu lasu ale inu fo se susu. Na a vele susu lo tipo lo coffee O la valo sa na mo lo tino lasu. E malesi me fa ma foto nga fa tau susu. Si mo le expiry date in ia oni a so na fa tau susu i te over the expire le ale anga susu. E lo fia pot ia. Kama ngai lo le anga susu la e so fa tau le fa tau pe pa mana mi ale anga so fa tau me fa putu le expire la ia la ele o len fa nga. Ia. So ole vaenga leo e sauno e le susu ele le mata wa e nga uma mo amata mai la bal fanau e o la matua. Ia na tonu la. Ia na e le susu le tomatiti taia inu le susu fa puna le susu ina na inu la ele ia le au. O la foi isi ko ia susu le ngo sia mai se le povia o le susu le soya milk o almond milk. Susu ngau se mai vegetables. Okay. Kamale leia la tamana. Ia. Ole almond milk lesi. Ale soya milk lesi. Soya milk lesi. Okay, lele. Kamala ngau se mai vegetables. Tamare leina. Te moe tawata. Ale lei tele me leila ye. Ia. O lena e sau no e mana ia tau fa ma fana pe fa punga susu fone le ko ke rau isi e mingu maruru wa ia longa isi fa inga kele ia o ta ole tule ele le ma fana e o ale no le pu vai fa mai fotuanga e si le pu inu le pu vai ma fana lo le pu vai maruru wa fa mai ela le vai ma fana fe tau le ma le vela la elo toto temina ai no tu vai maruru o tu me mingi ia o me ala toto ia na vai pia ele mo le high blood pressure. Right. Yeah. So me la ia pa lengi le la tu le vai mo le velo lo tino la ia temina. So fo ngala na fo me ia inu vai ma fana o le inu vai malulu. Ka ko fi ke le vai aisa mo. Kama le anga kama nga fo me ho la ai la skudimi. Fo me mo le brain freeze on mo le brain freeze. So la o freeze fo se ia wala toto ala. Yeah. Le skrim bila ai le skrim e ko le mu wala se tulo e to le mu wala skrim yo la me ati lo fe wala skrim ai ya lu tono le le tino okay le so ia wa to telo tanga fo le ia langa le ko le maruru fo le ko ingu maruru inga se vai fo le wa ko ke no ka vela lo tino ia nga pa me ko e singa vai aisa vai maruru ele o fa to ala na para to fo me se le mauna inu le maruru ia kule la ia okay fa nga pera ma fana ba ngai ia na o fa o se tip la mota to te one fo mai o me na lulu sto sele ele foi sa me lulu ele foi sa me sele mana tua afa lua lona o le fa tau le mo la to afa lua lona to ni la au sino fuanga stas o te tau fa popun fita le sa poni compost ilo palpala mana tua o la sa fa nga la au me ai sa il palpala ma o fa so solo ina le ai ni me ai to no palpala fa pena foi fruit trees ele fa pena lo la tu sele mai fu o ita sanga umala ele se me e lulu e la lo palpala foi tuanga la fa lulu fertilizer fa ta mole general purpose fertilizer o le citrus fertilizer
Ia o ngā mo fruit trees. Malo, ia le lei, so o le vaenga nā le tāna programa nei tai au, o le na sau noa a kasi a lei pususu le aso e maanga ia le ngā, a overfoi wale le kire a. Ia, ula vātā, se fe hoi tupe le songa ingu, pa me susu e. Wale si a whautuanga mo muri to vai. Fa mai whautuanga fo mai. Eat your colours, tau whai ai, tau mawhai e lanu e sesi, for example, o le lanu orange. E ia ka loti, mau kenjin, umala, lanu mumu. E tomato, mo le beetroot, mo le capsicum lanu mumu. Ia o fualau papai. E le ngani, pateta, parsnip, mo le garlic. A fualau lanu me mata. E ka pisi, lettuce, spinach, silver beet, spring onion, kale, Brussels sprout. Asparagus, kama o mana, ia eat your colours, o le kiinga wha mai i muli mau sainga. O le kiinga le ingo la umi sainga wha mai o se la muli whatau sanga o isi. Eat your colours. Ia. Ok, le tātu e kāle sia mal tātu tunu o ngā wako whaafonga mai. Ia o lanu ia maanga ia wa e se lango le pepa, e se lango le o isi vegetables uma. Na, o le e o mai ia lanu malatu minerale mo te midile mo wai tele isi tele fu ime mo mai i lanu ese. Ia. Mana ia le lei e se si vainga tāua ho te toe e wha umalta proklama nei tae au? Si ale fo tuanga lau o man tuani tau vai whamai tau mawhatatu me ai tau whai lamu wha malu lei me ai nei whengu whai na whengu whai le puta na wha malu me ai malis me whamai ia whai tu la taro na whai me ai ia o te moe ai ia o tu te mina te moe wa tōr whai tu la wala whai na wha malu me ai le puta oh sorry kua maa tau whakua tau na mo tātou ia so vaenga tāua i o wha umaltara programa ni tae au a whailau ta mawhtanga rene ia so wha penga fo ia uia ia makua i lamu marunga i me ai a manu au ia ole me tupu e mena ma mau ele mana va se tulo ele o malu le len fa malu me ai e sa ola ia ia na kina mo tato ne yaso ia le le anga fa malu ia le a whaingo fia fun ngadu ngar puka fai na tonu lo ia le ma o le umalonga ka mafa moelo ai alu safari var solo ma ia so lo solo se fai ngadu ngar puta fa malu me ai tele ale malu le me ai tele mo le te mo ngala ia okay ia le o tara proclamana nei tai a mantua low fat milk o le fangsusu foi le vai lanu moana o le tapuni ia o kamari li ia nga ia po le soya milk ia po le almond milk ma ngai fo nga ia na tonu lo wala wana so mo na sa mo ne yaso sa lau paseng ia le manu ia fai wana yaso tu le pa faftai mo le proclamana nei tai a e faftai Manuel ola sa ne vai aso fa so foi te lava le sunga tu le pro pena ko vati mal tarbo klame tu ele to mo radio Samos for Lima vetola moto se fu valu minuto lo jota talo le tu la e
so te filo malu. Malo waino malo mga ya kele al fo chuanga mengi o pese mana na ya tele wa mai mo fo chuanga de le ya nga fo imo tatu uma ya mai se fo nai tamo matene tala bo mo le lo mana e jois pu tolo mino tolo jora tale le tula eva to pona mino tolo tolo taro bo klame mano le tai out radio samos fo le me toro amo Ma o mana tuai la usamoa le nu o te no fo ai pe fa pe fea na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fia iai o solela susulu mai ma o mana tuai la Samoa le nu o te nofo ai pe fa pe fea na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fia iai Hangi mai se matani e momoli atu ai Ho ua lo fai la Samoa matalasi Hangi mai se matani e momoli atu ai Ho ua lo fai la Samoa matalasi Solo la poia o na paolo lona sami I la pe asulungia ele masina pe fa a pe fea na ngalo atu oea ita Samoa o le penina o le vasa pasifika Ami mai se matani se momoli atu ai o lo fai la Samoa matalasi Ami mai se matani e momoli atu ai o lo fai la Samoa matalasi Matsangofie le afi pe asa vali Lona la lele ma folinga e filanua I Pe fa a pe fea na ngalo atu olo wingoa Samoa o le penina oe o le vasa loloa Ani mai se matani e momoli atu ai o ua lo fai la Samoa matalasi Ani mai se matani e momoli atu ai
Ora samo svole mai batolo amo ya amayalo aolo watano pele o ta ua fato famo nei tai ao le ta malu le tai ao le na mo nei stofi o luas fulu iva i aso o me o tara folongo nei sanga fa tela tala mo ta po inga tala fo tala iva le tai nei o tara bagla me fia mai so ati tia fa na tusi tia fa wa to to re sa mo oi lo fato nei tai ao mo nei aso God bless to fa safe one.
Radio Samoa. Taia maria, I whaafunga mai a, tala ni mai au te roa, New Zealand. O le sa ilia whaata pito tangata whaingarua ngā le malo e liki nei tua whaamtalanga sa whaailoa sa emaili sa liki ile le tua New Zealand. Sa tilo ile le tua New Zealand le kopio sa emaili sa awina tio le te iulo se matanga ruenga i rau whaingaruenga. E whola sia i eira lapta i ngā komisino tautua mo tangata whaingarua ngā le malo, Sir Brian Roach, whaasanga i le liki tua o whaamtalanga. O lo ia whaamana tua i tangata uma, ia la tu mata fai oio ni tangata whaingarua ngā le malo. Maliriki tua whaamtalanga o le a whaasanga te wai, i le whatu au tua le tautua le malo, mai te tau ana tā whia. I le a vea e olo tā wai whapea, a iei se tangata whaingarua ngā malo, si se whaalongona inimita upu. O lo iei au wala e mwhana la tu wia, ai o le liki tua whaamtalanga, e le o se tasina o wala. Sa tā pai tangata whaingarua e iei ni ngā tu ngalunga modio la tu polenga, i o la tu pule, ai po se ise avi iei le whatu o tuanga. Sa whaamauni ai Sir Brian e le tua New Zealand. Sa e tau la e tau fia le liki tua whaamtalanga. Marisa mata upu, e te tawai tangata whaingarua ngā le malo na whate tea. Mai e tau ai, o lo i elo na whaamue mga i ofisa silo mata ngā ngā le malo e whaia i awala uma, e mo whaia na whaia. Ine e mautino ai e whaia suenga ni whaamtalanga i liki tua. O le i melia le di komisina sa awinatu i la solus furulua me, e whato anai tu la. Tarona tā fia li potia le le tua New Zealand. I le whai unga whali lo lilo le malo a lumana i le tala whara tau o le tupe sa tilo i le tua New Zealand. Sa talo sanga inai i le malo i le whaatonunga na whaamasnonga e tau fia i le potia ino le a whai unga. O le tau songa o le tua a o le tamatalavu sa whano le ola o ta alo le isi vaenga o le ta alonga uailoai o le tamoe whaasa sa o po le Run It Straight. Wa ia tapa ina le solo ia o le ta alonga o le Run It. O Ryan Satterthwaite e sumale iwa tau sanga sa whano le ola. Ina wā fia le ulu se manua au ta alomana wo i le vaenga o le ta alonga. E peona sao sawar whaalau loina i lungo o wala sota inga lau tele. O le tua a o le tamatala vau ia Peter Satterthwaite, po le tau songa, ia Peter Satterthwaite, sa ia longo ai i le poro kalamea le Morning Reporter le Tony Sila. Sa longo ina o ia o se wha lave tupu wha fosei. Ma ia tā wai ina ua ai le tā alonga le Run It i tala i putia. Sa ielo na ngona o se ai tia e whawhat valea. Ma le eisi mele le maua mai ai, ma e iei lava se o ngongo ni manu o e o iai. Ai sa le eimusona manatu o lona tei o le atupu mai ai. Whari e Satterthwaite ua mo o mia se suinga e whaia, ma ua mana na alo da ai ngai se a vea e whalau te leina. O le tā alonga o le tamo e whasa sao e le ai se sao nga le mō. O le Minister o Ta'alonga ma Fianga Sports and Recreation Mark Mitchell, o ia tā pāina se whautuanga i se mea mwhai ona whaia i whātō sinanga. I lunga o wala so ta inga lau tele i Ta'alonga o le whawhetau i o tino. Sa ia tā pāina o fiso Ta'alonga ni usina mos whautuanga e tilo iai pe iai se mea mwhai ona whaia na malo. O se tangata whapito i sa inisi o Ta'alonga ma le vāo yanga o manua i le universite o se suenga i zese, au kilani wei whalia. O lea tā longa o le Run It, e le se whai te tenga, ma ua manao i whasaina. Whaalia Professor Patra Hume, o lea tā longa e le o se mea te tauna mita i New Zealand. O lea sona nafi sa forfolai e se malai au kilani, o no atunga lunga i saunga le mu, ua whaamuta li ele to e whaioniso tā longa i lo latu malai. O le ofisi siri mo le teminea le no whanga le Trusts Arena au kilani sifo, Lynette Adams, sa i whaalia. O le whai unga solia le Ta'alonga, a solo ia le Ta'alonga, o no le anonoa i o atungalunga, e winga i le maulunga o le matia. O le Ta'amarusanga le Run It e whaamautu i Australia, sa whaia lato whaati te inga i le malai le Vastalwai, ma whaato sina i le lua se le wafe tā lao le manumalo o le sua ngā Champini. O le Ta'alonga o le tangata i ele polo i te mo i le sao e iai ai whaafetaui, e le isi tangata i le sao fo i te mo e ai, e ilo ai le tangata i malo si pēfto ai. O le tamere ua whaamautuina le vaenga o le kapiliki, i alo lato whaamamao mai ma le Ta'alonga e piona whewesi i nei. Wa te ele i tāpanga mo le whasaina le Ta'alonga o le tāma mo e whasao, o no le whano le olo o le tamatalavu i Palmerston North.
O le ta alonga sa fai au kilani sifo le vastol wai. E to lua tama sa tau fai mata pungi ai. O reisi. Sa fōringa mai sa kekere kingo. O se tasi o tangata sa awa i le ta alonga o tangata e faisan so ngai miti. E rusa male ta video sa whaalia ilunga o wala so ta inga lau tele. O le awhana wala ka piliki le Warriors ni sila o ye nei. Ma le sui o le to sa mo Chanel Harris Davita. Sa avea mamalo whaalolongia le whaalaulo ino le ta alonga le po mua i le vai aso mo vai. Sa fisota i atu le leitio ni sila i le kalapo ni sila mo se lato manat whaalia. Ai sa whaalia le sui so upu i le eima se lato so tanga ma le whaalapo tonga. Ma whaari ai le whaia o nga Andrew Webster. Ele o i o stanga te loa ina le eitu aingo ta alonga. Ele o i o fo o stanga te fia e wala so ta inga lau tele. O ne mele e na tele o ilo tele ini me winga i le ta alonga. Ai sa lapta i sui mo le o Blacks ma le pule o whiutana inga. A le Pasifika mo le laka pia ni usila sa vea tama e Ronnie Clark. Ia tangata e aua le ta aloai. Ma ia ta wai o tūpulanga e mana na o e ta alo i ta alonga whātau tino. E te tau ona awai le laka pi. Lea ele leia o onga marisaunga le mo o le mafu fau e mawai. O se sa ilinga fau o whailo e o le malo saina ua maan wae. O se atu nupi do sili atu le ona te le le rolangi. O te le atu ona tupe no atu i motu te wati ae. O sa auni e toi tongina le 5 piliona. Ta la ia saina i le tausanga nei. O ne no fuanga e mate tuina e inga whaatino whaavao malo Australia le Lowy Institute. Wala to whaamao popoina e whaamao mongo ma le whaatupe le rolangi. Ma mawai, o nisio motu e pido sino na matitiva. O wheteia i nei matulanga pido silo na maulunga o tupe ai tālafu e toi tongi a saina. O le te fulu o tausanga o bawae. Sa matua e whaatupula i ai. Ina vesi menia saina i tausanga i fausanga te tele. I le whaatupenga ole o walo na whaafi. Wafu ma o wala i tunu te watia i le rolangi. I lalo na porokalame o iloai. O le porokalame o le fuspau ma le awala po le Belt and Road Initiative. O poloketi lalo lea porokalame masa ne an talia fia. E whainga malo i Latina America, Afrika, Asia o Ngaratonu, ma Asia sau te sai. Ai o tupena no ina iai, ua tuina fo iai ma se avenga ma mafa i tupe whapalenia nei whainga malo. I le tumale lima se fulto sanga mo vai atu nei, ta toe wha solo muli ai e seina le toe no ina tu tupe te tele apitai. Ua whaalia Riley Duke o le Lowy Institute, o ai tā lafu mai no ngā tupe momo atu a mata neo na taunu atu i li siki, mo le toe tongina. Whaalia Duke e whoringa mai, o se teimi whainga tāle nei mo tunu ta watina e le toe tongino ai tā lafu seinga. Ai o le whawhi taule sa whaatupula i e le whaunga saina. E tolo po ina le toe tongi atu nei longi le vai teimi o le pipisor COVID-19. Se ngā yo inga sa sosonia i le vai teimi ine atu no, ai pitai o le temine. Wo so maulunga e whaapoponga o tupero tongi o nei ai tā lafu e toe tongina. O motu le Pasifika, e pio tonga sa moa ma Vanuatu, ua mai alawa na whtea i masi tau i vinga. E le maurunga tele o longi a senga. Ma lātou tālasa ngai senga e toi whaapopo teime e toi tongi ai, a lātou longi e pio na tā wai. E tā logo o whai ngoi no le awale classics. Tā mata alo mua mua le o Blacks o le ato e tuise e varaka pi, ma toi wha ila le lātou tāle ni tā alo whatau te wā. O le ata alo ma le awa tangata longolongo a le Pasifika po le Pacifica Legends, e li ta alonga te le Malai, mo li ta alonga whaitauria le vā o le Manu Samoa ma Skotilani le Malai Eden Parki au Kilani, e le se furu ma le valo i ulai. O tama sa manu malo le ipo le rangi mo le pea uli John Afoa ma Charlie Famuina. O le ato e tui o fura kapila ni luli, o se maenga o le awale classics, se au sa whaavaina le sui mo mua le All Blacks, ua maliu, Andy Hayden, i le tosu ma le vantusan tunuai, ina ia whaawa waiona fsota i pēr tamata alu le kapima o lātu tangata. O le nā au, le a whaia o ngai le isi sui longolonga mua le All Blacks, Stephen Beaver Donald. I le luafe masu tasi, sa lau loa tele e Donald, ina o tāpai nā tu le au le All Blacks, e uina ele i whirwhiria. A o whangota mo le White Paint, i le vai tawhi Waikato. O no le whaamanu o leo Dan Carter, a ele se wha leo leo ai, e le tamara sangari po le loangi. O le tu e mātai nai, o le tamasa a vea mamaa sa la fo ina, e sa a vea mamaa tuli manu ilu moro All Blacks. Le na muli muliane ina ua ia kikina le sala i le pou le suanga Champini Maforani Eden Park, ma manu malo i le All Blacks i le ipu, valu i le fitu. O le au le Pacifica Legends e filfilia mai lea i tangata alo la kapi Pacifica whaavao malo mua. O le usa ia ari ma Julian Savea o le atau whaita a matata alo whatsinei mo le moana Pacifica whaasanga i au mua po le la au mua le Hurricanes
e le whae unga le vaso nei malaya le apatao keke Wellington. Wa tilo ia le moana Pasifika ia toe le mai le latu ta alo mai ta alo sa matua i longa. Ona sasa ina le chiefs il whae unga le vaso tolo nei. O tilo en savea, ole asu i tūlanga ni anteni toala ua wha manulia. Ole unga ole talonga ole ailo aile wha mautuino se tūlanga ole moana Pasifika i awe ono e pito ilunga, ma au si aile ta amarasanga ole pa umanofo, mo le suanga sampini lea, mo se te mua le talaanga ole au ale Pasifika, te a whaile manu malo, ile aso tona, talanau ne aso, tau se file mua manu ile so. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua lua fitu oval salau fitu fafa lua lua fitu Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Au kilani, whamurumole wha o ngā tatau le suawai, ua whaiti tia munga nei lole masani ai I masina o tea, ua malusi tele le alua le vai I le tātou a ai. Whamurumole whe sosori mai e alai le whaiti tia o lo wha ngā ina o le vai I fafo ma le whale tā ele. Whamurumole whe sosori mai e alai le whaiti tia o lo wha ngā ina o le vai I fafo ma le whale tā ele. O nei ngai o inga e lua o le a maua ai se ese ngatele, whawhetai mō lau lango mai. Morisi whaamtalanga, tanga iane I le watercare.co.nz. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talofa o o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu 5 tausaga tautua ma o resta leina fo'i mo le waina o lo mota, falsa ma fatafaiga luenga, fa'apeli pe ina o vaivela ma o ngā umu. Falau mai lo waleni o le Amos Electrical I le o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. O le agonanga le sebe mawai o lo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loya o ngā I le umukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e pike lau a ingai Samoa. Fauso tai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi I Samoa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu 5 tolu o fitu.
isi upol poto ma lim tau pelu sumlei val fata auto fa pelo na faita wina. O le tangata wa o ina so e fa ama alo na ua. E fa fu sei ona nuti momoia o ia. Ai le ai se fo. E pulea mi tonu oli ai le nu. Ai a pulea mi o leanga e mapu iti ngā le nu. O le tangata umana o le poto. Na te whaata puina le fia o lona tamaa. Au lea au maumal fafine, au lea au maumal fafine talitane. Na te wha umatia o loa. Whaatu mawina le nuu e le tupu il whamsinonga. Au le tangata ua tali mea alofa. Na te le peti ai le nuu. O le tangata ua wha ole i le la te tua oi. Na te folosia le upenga i le mea e ui ai. O ia. O iai le mai lei le solinga o le tula fono le tangata ami o leanga. Au le tangata ami o tonu. Ua pese ma oli o ia. O manatu le tangata ami o tonu i le finaunga a le ua mativa. Au le ami o leanga o le mafaufau o ia ina ia e loa. O tangata fata wemu la tau te whaamuina le ai. A o e popoto la tau te whaaliliu e seina le ita. O le tangata poto o finau ma le tangata valea. Pe ita, pe ata, e le aise filemu. O tangata toto lima, ua ino i la tau i le ua sao la nā mio. A o ea mio tonu, la tau te sa ili i ola o ia. O le vale, e se saa mai e ia lona loto. A le tangata poto, e tau fiofi e ia lona loto i tua. O le faipule e wa i atu ona talinga i upu pepelo. E a mio leanga ana au na umalawa. Le ua mativa, ma le tangata whaasaua, la te whetaia. O le alii, na te whaatau whaamalamlamaina o la tau mata. O le tupu, o le na te whaamasinoina, ma le whaamaoni e matitiva. Whaatu mawina lona no whaali e whaavavau. O le sasa ma le awa inga e tupu ai le poto. A o le tama ua tuulafo ina e tupu ai le maa o lona tina. A whaato teleina e a mioleanga. O whaateleina le soli tu la fono. A o ea mea tonu la tau te ilo atu la tau malaia. E a oa ilo wa tali, ona e mawai leo se filemu. E tupuai le fia ilo loto. E le aise whaalinga. E whaasalalawina le nu. A o le o tau sisi. I le tu la fono amu ia o ia. E le mawhai ona o ina le au auna i upu. Wa o langona e ia, ai le tali atu iai. Wa e iloa e le tangata u whaatalisa i ana upu. E whai le whaamoe o tangata i le vale, ai le ia te ia. O le ua whaapelpele i lana au auna e a fua mai ina i titi, mulimuli ane e whai o ia mātali. O le tangata i tango fie, na te whaatupuina le misa. Ma le tangata lotoa na te whaateleina solinga o le tulafono. O le whaamawalunga o le tangata e whaamawalaloina ai o ia. A le whaamawalalo le loto e mawai le viinga. O le ua vai lua mea whaatasi malenga oi. Ua ino o ia i a te ia lava. Whaalongo o ia le tautō, ai le whaali atu. O le fefe i tangata e tupu ai le mailei. A o le whaatuatua i le lii e whaamamaluina o ia. E tō tele o e sa ili le whaipule. A loto ile li e whamsinonga o tangata. O ea mia tonu la tau te ino i tangata ya anga pio pio. A o ea mia leanga la tau te ino i le o saolo nala. Upol potom ta upe lusu maliva. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti.
Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Si fonga mali le sunga pida kroite mo le pese si va fa le nganga wo fa mai atoli poka lambe lo pol poto mo tanto le nei ta ya o le mafutu bali tanto wa no ya ile to chuba udanga fa upele si fonga le video samo simo lima vitolo amo ile nei ta ya o le a so tofi manatu wa vela upole tua o se fa marsi au mo tanto u malava a o tanto ye fo yo tanto tu manga luenga le nei ta ya fo le fa fonga mele tanto wa no malo lo sai malo lava pale malo fo le fa malosi luas fo todo minuto te dele tu la iva no lewa se mai sa la nga matau tu al tanto wa pokalame ya le unanga male tu masani ale sunga ya Victor o le tai word o la fai on tatu wa ya tie le tai au ile la tu mo le malo tatu wa tu talo fa Victor malo se fo mo le tai au fo ya se fo le la sunga tie malo no sai malo tai wa tai ya fa tatu fa fo la sira mai mo sa mo tu malo nei tu la ya malo le malo sia te to ni si fo na usunga le tai au tie ma na ya ta su malo sila Ioi, ma tango fia le taule nei tai au vi ia le tuolo na lofo malona anga le lei, ia fa tai le tuolo anga le pe ia te tātou, la fotu ia yo au ma fanfana le tai au, tu langa lo ia le tautua bala udanga le tātou tai word. Ia fa tai ke tia mal mato no, ama tai ke tātou popesini, o le iwa kasi le go tala whārua, pa ko tiso le tala fituri, ma unei ngalo Apple Car Tax, ia pongi, scan tuan tātou whalelo no le tiska, pa petu le tāwale ia mātou. Tonga ingaro ka pe fa pe so ka pe tro ta vali ia ka fo de fon kesi APG
ua so fitu tala te tau ne tau wifi o lai I tato kopesini. Ia, tu lalu suafa me se poro no mea te foni, ia, tanga wa ai lawa I tato se I aso tau taki, I lawa tato kopesini I le istamaki. Ole tato kopesini, matu tatusi, te suma iai kasi li matolo istamaki go, ia, whae mato fu seles, ia, transmisia seles, mata whole tato nisi, doe nisi maulunga tole nisi tato pali nif. A pea lai kau sua sau pupa, sia tele lawa ti sada tato pupa solo mo temene I le tato aprisinia. Pai roki firinga, pai tato nai tato tau, tau maasani. Mata fo lea tato wins pass, tato fleas, kenopi, mada tau snoku, ia, whaki I tato paristia te kau seiga pupa si fia risa moia, mata fo I nei I sila. Ole tato pe pare wolf e gosu tara te to ia a pe nei ka fisu mai e leila varo vara mai I le tato palisinia lo se sali fa tawina ka mate ka vale na valo mo ia mato a ka le po ka le lai para que se não atende le SUV pass e per pass le tato a piki afu lo vale for winter hai last mission uma na lifi to your choice Pea hai tau kabare tuai ke ma tue I tali fa ma tue tue I petu hei palo me te sumai na oi lau re sene tono ma singa lau ten steme na parai sau sa ua ma te pata avale ai mai tula vera te aspek na ia ma tau me te foni o iwa aluki tu wha tu rua lu o iwa aluki tu wha tu rua lu o me na tato parisinia o le tato whatpau kasi fitu suru pe to ta o mo tato pao fo mo pe tato pao tuai teme nei mata mai sai su fasi pa I sai su asfuro na idunga ako siki me kuia fo I se sta vale lava mo le nga siki me ia matou a pete na multi noa a mero ta vale fa tau tu sai siki me I tato fermeg o te o le aso ne ta mas no tato pa u mata tato siki me io ono le Kingston le faruna tato specially teme nei a umo le aso nei o te le tato ta masani ma tato pa martas o tasi na to dima I le tato whakapau se grand number tato makata se grand number no ma temene I le tato whakapau sui pa o wharu ka wale whila uvi alignment a tino I le tato wharisinia ia te ria mātole si pei afta pei le pai ia mare wiskot ia so kitu masina le I te tato finance no whainga temene I le tato wharisinia ngata pole tato whakapau whakaila te tia mara mātau no Malo va te tele la vauso lo la unanga ba tau mo le malo tatu wa tinu mo ni foi titu manga luenga leita yao ia ena hola so whakaila ia le le tau mo le unanga tsunga ya Victor Pele fa fonga ba yai o le lua fitifato lo lo o po le lua fitasi tolu o le tau masani ale tatu tire word mo tatu fa le yo tatu tabale ina ua lua 45 minuto le o te nei leitu laiva. Being up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others. To protect yourself from serious illness, the COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. Talofa au kilani, ua lata mai le aso te tala aloa iai. Le fale o loa I le lau mua o Mount Wellington, le Middle Asian Supermarket. Wha mau I lalo le kālena, le aso ono uni. Susu mai, ma au mai tamaiti mo whawhiawhianga wha pēr fo I le face paint, ale whanau I lea lava aso. Tele mano ano ai, o whaapitoi to tonu o le fale o loa. Tala I atu le tala iau a inga mawo, o na tātou whaatasi lea. I le tuatusi, 5 tasi iwa Alice Lee Pamua Highway, Mount Wellington. A mata le whaapoi moi le se fulu le tai ao, le Middle Asian Supermarket. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more,
visit bookmyvaccine.nz. Radio Samoa, tasimai batulu, amo. Radio Samoa. Tasimai batulu, amo. Se bali ba tebe le wati luas fruiva minuta le te nei le tu laiva. So fa tal fatul po kala me fifi mai le foi tai au. Ile pa mo lungo le tatu wa tunu fo pena fo na mafta mai ma. E vai ba mai lungo le tatu tatu mo le unanga le fifi mai pe ona ile so mo le po kala me fa nga solo mo tatu. Aso to filo tatu ye la solu mo le ival nei foi masina. To ilu aso na uma le nei masina. O mel ni masina lona lima ia ai faftai ai le tu lona alofa mo lona anga lei faftai le tu lana tau singa bala na pui puinga lo tu se fuma statu wola leu tatu te mafuta matatu te filo le tai au fou ia pole nei fo ia so matango fie se aso fou a mai le tu tatu te ori matatu fie iai ele o se aso fa noa ele o se aso tatu te mafati ai ha le aso wa ta pena le tua molo se fuma so nei fo yola ia tatu te fa o ia tatu te manga luenga tatu pe pese mo ia leli wana le se no ia te tatu le mo fai ona tatu ia le tai au le nei ma fa wa wina fo le telo tatu te manga luenga pe ona vala wina tatu le tua tatu vi ia la leli i mea uma wo ia fai mo tatu la na fa na mana tolo solo ngale le ma le tai au ma ia fo ini so po kala me tatu le tatu le video Samoa pe ona ia le po kala me le malu le tai au ile sunga le ia te vai va pe fo le to sala ia na tasa va lua pa nga solo atu ni so tatu po kala me pe ona iai melo tupu i ma o langi o melo tupu tono tatu wa tu o Samoa ia fa tasi e ni atu no tatu wa mawai ia pa nga solo ni so tatu fa fianga le so po kala me tatu e fa mo o la fa tatu so ta ia tu le tatu po kala me tau nei ile sunga fo mai a taktam tabai ta iao ia awa fole fa owino tatu po kala me pe masani iai sa le tatu po kala me le aso na nafi on onisi fo tuangia sa iai fo mai ia le sunga fa ia onga ia na fontanga pe ona iai fo de tatu mo le malo tatu watunu a mese nei fa na usamo mo le university mo tatu tapu ina lava mo le fa fa leina o le ngana Samoa i to tonu o tatu fa na wa onga to tonu university ia sa le mo se va fa taile tua o lo sa ili ava mai lava le sunga fo mai mo tatou ina ia mafai ona fa awau peale nei po kalame fa soa mo le malo tatou watunu ai mesi tatou uma pe lava lana te mafuta mai ai fa fonga mai le tatou watunu awa te popole le mo fai ona te fa soa mai le tatou fo mai mo le tatou po kalame le tai nei ia ola mafai ona tu ina tu se so sani mo tatou se mate bele wate le to lua se fulu male valu minute on ta le o le tu la e se fulu le tu le vede Samoa se fulu male mai to lo amo Sorry.
Yo, lele, waino mandai fa fia bon balo tato wa tinu ma tato u malava le tayao le fa fonga mai le tato wa tinu malo le sai malo fo lava pale tu bangalu nga masani pe on fa ilo atu mo tato wa tinu ya wa ba wala no le le tayao o la fa so mai le sunga le fo mai mo tato Dr. Tayao ta bai ya mo le tato proklame fa ngoina o le talanga te le lava vaenga tau o le nei proklame o fa so ia le tato tua mai se fo yor sa mai o le or ngana le sunga fa ya o nga fa so mai le lau telo le tatu wa tinu pe ana fa ya tu la matanga nei pokalame avane le sau api masau peni tusi ai le or ngana o le lava o lo kiliva mai le sunga fa ya o nga po le sunga fo mai mo tatu uma lava o le o lo no pia iso se tafa la langi e tauala mo le tatu fa so e tauala le poe e tauala le tusi la lo we te mi ngalo ai ia a o laite ilua e fisoa soani telele mo tātou, mai se nei whāna wā onga. Le whaftai lea tu o le fo iwa mo lea wanoa le sungar fo mai. Ia o le mousia wanoa na nafi, wa lava yaso. Ona, o le tūlanga pisi olo iai. Ai mai se o ngā luenga te tau ai, ona a ngā iai le sungar fo mai. So sani mo tātou wā tino. Te le tātou tala mo le whafonga mai le tātou wā tino. Ia, i le whasoa mai le sungar fo mai mo tātou le nei tai au. Le ngāka whiwhia ma loto mai me. Ina ua toi maua le avanoa le tai au ma lau sungat fo mai, lau sungat fa iaonga, ya, mo le tatu pokalame o le tatu langa le tai au vi ia le li, whaftai, o le ua toi maua le avanoa mo le tai au ma le tatu pokalame, whatalo whatu ma le nganga whaalolo lau sungat fa iaonga? Ia, malo whaftai tia, malo fo i le whaasoa le tai au, whatalo whatu le manu le atunu, misalo le whaapupu le ta whatalo whaona e le manu manunga le ta teimi, una o le ea fo i nei, wa pena whaailoa fo i lau talenga tia ona ua le tala whea ngai le vai aso le ente nei ma le aso anafi e peo na iei aso lulu mansani o le tāpol kalami ona o le tau whetu una inga o teimi o whontanga al pūlenga mantua fo i o lea e iei tātou le pangatia o le tātou malo ia ua amata fo i ona whono whaalau so o le tele o whaaurulunga o vaenga ese mamtanga alwenga se tau fuafua tūlanga o paketim tūlanga whapena, mele asu tuai vai malu puenga leo malu se tātou atunuu, ono le tau mawhai e whetu na i le taimi o le tātou polkalami o le tātaranga i lewa i aso ma lewa i aso. Ia ono tūlanga whapena, ia le ua whaonga ina i le stofi, le ua maua i le avanoa o le whionga fo ia whitalainga ia tia, ia masok tangata whaatau wa e whaau au tātou polkalami nilvaenga o le tai au. Mea la lea e whaatalofa whaalaua i tele atua i le mamalu o le atunuu i tupu mai e o le atunuu whapea foi i atula toa ma tūla malai tai nani le loa o Samoa ia e whapea foi le whaatalofa i au whainga luenga sisina le atua o lo whapea nao no whawhale le malu i whata whaitaulanga i thia o Samoa ia au se whaatalofa whapitoa e whaatalofa atua i alo ma whanau o le atunuu ia e meise o le anga i atu o le manu o le atunuu o lalam papa au i New Zealand wā le whaamanatuina ma le whaamaluina o le vai aso le ngana Samoa i le vai aso fau, ma lo le suifua maua, ma lo le langi e ma. Io e la nganga whiwhia le nāna nei tai au, wai whaatulima, wai whaawhilua, i pa ima urunga le tātu wātinu, ia o le tā whaawhilua i tai au, le nei fwoi tai au, i lunga lava le tā ua pokalame, whiwhia lava le loto leu, toi mo tā whilua inga, na i tā ua maa whia le nei tai au, le tūlanga o le iel tā pinanga mo le vai aso fau, i le whaatawaina o ngana Samoa, i tono nei fwoi i ātinu, ia mana tua fwoi lau sunga le whaiaonga, ia, e se foi le fia o le loto ia tunu le nei ia mai si atunu o lo fa penana fa ta waringa ngana tanto ona imita tanto i le tanto lava ngana e fa ana e pa i le titi ale tulanga le tau o le tanto ngana e fa so ai foi le mo tanto ia tunu mau ia po ila to foi o le o lo no foi fa fo mai o Samoa i le tau ngana te tau pe ona tau ave pe i so se vai ngolo e au mawai. Ia, malo whaftai te tia ia o le tūlanga lea i le tātou ngangana, pe o le tasi lea vaenga tā ua o le whaasinomanga o le tangata Samoa, o le tātou ngangana, ia e pe o le ngangana Samoa, o le ame whi au lea o le tā nganu, e le mawhai o na alu ese lea nganu, alu ese le ngangana Samoa, pe o vaenga te tele ia o le tā whaasinomanga e au na mita ai, so se Samoa, po fea lava fo'i o le kelope, po fea se vai panoa o le larangi o loo au mai wai le Samoa. E le mawhai lava o na avesea ia le tāua, ia ma le nganga loto nuu, ma le ngana loto ainga, ma le ngana le nganga loto atu nuu.
ia e whaavae lea i le tautala i le tātou ngana, ia maola i le tātou ngana, ma tātou tū manganu. E pei ona iai le tasi lea tawhataua o le tātou whasinamanga, le winga o le whaamatalanga, e tāua tele le tātou ngana Samoa, i loto ma mawhauwhaunga o tangata Samoa. Po whea lava le vaenga o le lolangi o lo alala mpapa o ai te Samoa, i tāua lava le whaatau ina o le tātou ngana, me le mo le nganga whaafitai fo i le maru le atunu o lo whaapenau na alala i New Zealand, o lo whaapenau na lātou whaamamaluina le tātou ngana Samoa, i le atausanga me le atausanga, i whaapenau fo i isi atunu e se ese le lolangi, o lo o iai a tangata Samoa, o lo mwhai na lātou whaatau ina pea, a tātou ngana ma le tātou ngana Samoa. Malo whaafitai, malo le sao ilo sao fo i au tāpena i ai ia le tātou antunu i nei New Zealand, ia mau tātou tangata, mau tātou ainga, mai se a onga, e le whaatau aina o le tātou ngangana, i nei atunu o le tātou iai. Tā se i le tāmatau pun leita iau, le tāua o le ngangana o whātunga, ngangana o whātunga, pe ona iai ia le pese, o le solo, o tala whatu. E whea nei whasoa ma e saunua i li tāua ngangana leo ngangana o whantunga. O te mantuaina lava ia le taimi whato wa o ai le tustusi ma le whaitau tusi a tātou Samoa. Mantua o le oina o le tustusi ma le whaitau tusi a Samoa. O le matawhai oi le nā sa whaatino e missionary. Taimi na tūlai mai ei wa taunu mai e Samoa. Whaatino lor vaenga na. Sa tawa ai ala i to e ina i aso ia. Sa tustusi ala tau api. E ia la tau api e tustusi e ngafa la tau ainga. O le api lana, pese, o le tairi. Pese api e tu whaasolo fo ilele i suri le ainga e whaitau ai i le ngafa, me whaitau ai tūlanga whapena. Ia ma wha mau i fo i o la tau ma whauwhaunga. O le aunga lama le wha moe o via i tāpul kalame neva i aso au tā pena fo i ia le mamalo le atu nuu e meise o a onga i New Zealand mo le wha maluina o le vai aso le ngangana. O mana tuai o le a wha o ngā le au tū lea o le ngangana o whātunga. O le ngangana o whātunga pe o na mai moa ma sila fo i le mamalo le atu nuu. I le whatunga o solo ma le whatunga o pese, o le tusinga o tala, o le tusinga o la unga, ma le tele o vaenga whapena. Ai ona o le ele mwhai ona tā o whai a toa vaenga ia i le tā porkalame o na manu le tā teimi na o le torsu minute. Ai o le whatunga o le a tā whaasoa ia i nei vai aso. O le whatunga o solo. E pe o solo ia leo o wha o ngā fo i lea e tātou o nisi o solo ua wha o ngā wha asula tonga. E la le solo foi le masani ya le solo le ya fo vale le ai fa pe o ta moe o te ia e pe sa ta miti e pe ta te ala vale po o ta u po o ta pani o ta moe le ma o ta mai tai pisa tene ai ala tama penitani nga tunga e penitani fa nga tau ma fa po wa e o se sa le meana fa te ingo tu inga solo fa pena sa tu sia mai tatu tu a mala tu fa tunga ma fatu tatu tu a i tau sanga o mai e fu i me tu po le olanga o le tasina to mai e ao ona o ina yalo ma fa na o le tunu o le to mai fa tu solo ia o le to mai fa tu pesi tatu sila fo i le tele o le a e mai o le tale ni pesi tupulanga o tatu o tunu ia ila nisi fo yo la to ia wo fai langi le so i fu o ni wali le fo i vaenga o le tu maleanga fa Samoa o le fatunga o solo o le fatunga o pese o le fatunga o tala o le fatunga o la unga ma vaenga e tusia ala ta se e la fatunga o solo e pe finga unga o te ta proclame o vai aso le nei ta amata mai le fatunga o solo vai aso le ata tala noa i le fatunga o pese ia ma au tu ai lava ta por kalame ma we foi manatu le amata ta por kalame fai vai asta itas ona e lo fa foi le maru le tunu e le lava so o le fau mo le fau e la le ma o le tunu o le pena le solo mua na o fa so atu ya ma tauria foi o le tau le na pe foi le wa va tau ia fo vale fo ia le foi nei ia le malolo na uso o taua ia fo man le ala na vai ai lo le tau le la tau ya va tu lo le tau le isi va tu le tau le isi fa mai o tau
Ia lea lana whaatea ai loa, ia pēna whaatawhea ai loa, ia le tuina lea lea whaatea le motu tutuila. Lea lana nofo ai loa, le tuina lea ma whatu lana solo lea. O le solo lea fō vali. La le vatu mole le whainga lana solo, la vatu na oni nai vaenga. Fo i lea ona manu tatu temi ona iei fo isi solo lea, tate tala noa muli muli. Pēna sa whaateita inga na o whatu ngā solo atu ina, lea whamai le solo atu ina. Se wata moe o tate iai, pe sata miti ea, pe tate ala vale vale. Po wata uu, po wata pani, wata moe le vā, wata maitai. O le winga o le nāmea, o lai moe le toia ina i tutuila. A lai miti. Lai whaila na miti ma whai mai. Wato e miti ma misi le tūlanga tupu sa iai. O le tūlanga tupu ma tauria fo i tupu i le tūlanga ali i pa ia sa iai le atunu u yaso ia. E pani e tau sala o na lauau. Ma tauria le tasi se to alua o se tamali i sa iai. Le polygamy system le Samoa. Le anta ofi e missionary. O le tūlanga le o le tele o ava. Ai peisa whaapitoa le tūlanga nai ali i mawalurunga i tūmaro. Le e siki ei whale tautu ma uenga. Lea ne la o lea ua fwoi nei. Ua whai nei le taua lea. Ia ua vai atu ia le toi ina i lana tau. Ia le isa o ngā e tau ai e whai ina. Lea na ua loa pen whaatawhia i motu tuila. Lea na mawai fwoi mamalu o isi tamari i o lea tunu. Ai pe tai la o le winga la ngā o le solo ia au na pue maua le whanau. Lea la ua moe le toia ina i tutuila. A o lea e misi, po o lea e moe miti mai to finga tupu sa iai. I lona nuu ma lona ainga. Lea na wha mai ua moe o na te iai. Pe sana miti ea, pe ua la vale. Pe wana po wata uu, po wata pani. O le winga o le uu ma le pani. Ma tauria foi o le tamari i e lona lau wau. Sa uu e tamaitai, ma pani e tamaitai o la tau lawau. Lea lai moe miti eile i le toe inena. Pewhai mai, po wata moe i le vāo tamaitai. O i tamaitai ia, o lana au tau na nofo, po tamaitai ia, lea na pani ina o na lawau. E tai whapena fo i le maule tūsia fo i le tūsi fo i lea The Journal of John William, lea na tūsia Richard Moyo. Whaamatala i fo i leo mai a missionari ma baai. I le pani ina e tamaitai o le lawao mali e toa vai inu po. Pe o le tū maleanga na wha Samoa. O na se e mai lea i le isi taso. Le si vaenga o le solo. Whai mai, pisa teine ai vātama. Penitari ngā tonga ea, pe si whai ngā tau mafu. Pe ua e o se i asa i le meana. Vai ele fatunga le toe ina o lana solo, ua mafau i anga ma ambionga le tūpulanga. Le ale mea le e tapisa ai, ia le lau ele, le tapisa ia teini, ia e vātama, ia le wha mai pēni tari ngā tonga ea pēni whai ngā tau mafu. Rominga le e mafau ale toe ina. I le whaatinonga o tū maanga a Samoa. A le foi toi whai mai, pe ua e o se i asa i le meana. Tua o le i asa, o le whaaloalo pa warunga, o le i ale ave o le lau me. Pe o le i ale sa wha o ngā Samoa na mua e tai ei sua, e whai ei wha atamari. Ia ma ave e whai maoso le malanga. Ona o mea ia sa wha atino i tū maanga Samoa. Ai le i o mai, e o loa wha anei ona po. Ia pe o tā solo mua na e tau wha amala malama atu ei le manu le atunu. Ona e tele lava na tu wha alongo o whai solo ia i sula tonga. A o le solo le. O le solo a fō vale ina ua whaau ua i le motu. O le mafu anga nana leina fatu le toi ina le solo. Ua mafau fau na to finga tupu sa iai. Lea ua mafau fau ua esele no fuanga, lea ua male motu, lea ua tō whai. Au lea misi ia moe miti mai i le soi fuanga ma le olanga tau tupu sa iai. Mana ia te lele vaenga le ua sauno i lau sunga le fo mai. Ia wai pe ona tele fo ia ona i whanau. Ia mai se foi nei whanau tamaitai. Ia, teine. E whai ala me iau momosula tonga. A le tāua, le whaafonga mai. O le ua mai le ia vaenga o le solo. A o la fu o manino le lantu whanangolongo. I le mafua anga. I le mafua anga na mafua. Ia wa to telo i lato, e na le pisa. Ia, i whanangolongo. Ai le lopo le mafua anga, o whea mafua mai ai. Lea solo, ia ma lea laina, ma lea fasi whaitau,
ia e whaatai lau whaasoa. O lau manino, li te lona i vae, ngai pe ona pisa i ma whao ngaina ia i sula tonga nei whanau. Ia aia, mana foi ia la ta se el ta solo lo na lua la na pen fai atu. Man manu ta taimi ona le tau sema se ta taimi. Ona ua faisi umi o tuli le atu nu le lava yaso man ni mai yaso. O le ta solo lo na lua, o le solo foi le a nentu sia professor ai ono fanafi le tangaloa. O le solo le na le taimi a le fatua a mata ile por kalame foi le inei por kalame le sa mo nei ngalo le fai a o na o mai le komiti I le matou lau mua. E au mai le solo lea, e a watu le solo lea e whai ei le poem recital. A tamaiti fo ia le primary school, o le ia 8 ma le ia 7. Ai au mai le solo, o le solo le antusia e professor Aion Fanafi le tangaloa. Le ala la watu, o le solo la le na, e whapea. Ua le ai le whawhine ua so ona la le lei. A u mai o na mata, ua o se ainga whaalala. A u mai ona tua, ua o le malama I sau. Pau ana foi upo le solo. A le ala na mai le komiti, I le tatou lau mua. E wha malama atu le wingo le solo. E mana na oe ame le solo lea I a onga lava I le fisenga fitu mana fisenga vat. E whai ai le poem recital. Whai ele o whai taunga le solo. Me tau ma whai e whaatanga. Ai ina ia maua le winga o le mafuanga. Ma le wha winga o le solo lea. E te lola whautuanga an matou o vea I tieti. Wha mole le mamalu le komiti. Aua ne I wha ngā ina le solo lea e ave I tamaiti. A te wha komiti pea, wha tu loa wha whonga mai a lea tunu. E whanga ngā waika e ngeke ngā ele I a kuala ko ruasu kaskau sanga le solo lea. Ka tu le winga lo tala o lea la pe la atau si le level fo I lea o le ta wha asua I le solo lea. Ona o whātunga, matau dia tofu al whatu solo, malona to mai whatu solo, ma le tu ainga ngana e whatuai ana solo. Ai pau le mea e tau na pu e maua, ma ilo masu e su ele au whaitau. Whaitau pea, lava pea, matau ma whai e wha winga, ina ia e maua le a ano le solo. A whai langa fo I e te le maua, ai tau la talata I e lau wha winganga I lau winga o le solo. Ai a whai e le aia, uro waru sa o ai su e le solo tangata ntusia. Su e le whatu solo, wha pena fo I le pese. A e tau mwhai e usu le pese, a te le tau mua le winga o le pese, ma non wha winganga. Aru sa o ai visiri le tangata ntusia le pese. Pela e tau wha pena la, a o le solo la le antusia professor ai ono whanafi. Le ai whai mai, ua le ai le whawhine ua so ona la le lei. A u mai mata, ua o se ainga whalala. Ai a u mai tua, ua o le malama I sau. Lena te whātua I lena o mai ele komiti o Samoa ne inga loe watu se wha malama le so. Ia watu elon matou tu ala wha mole au. Vai e se solo nga le whai ngofie ave whai le poem recital la nei whana. E matu wawi nga le solo le. Ia ala wha malama atu. Foi le mole mai mo mai le atu. Ia. Le a foi nei. O le whai ngole ngana. Matau dia foi o le whatunga o solo. E sa o loto ai le fatu solo I tu la fono. O le pau ala o le mea na te tale pena le tu la fono le ngana. Nga o le tusinga o le solo. Ma tau lia tu la fono le ngana, ele mwhai ana e amatase foi upu se mita I tusi la titi. Ia. Ai e mawhai e le solo. Ona a mata le solo. I le mita I tusi la titi. Po wa lava fengi, po wanga fatu solo. E tusi e ta lepe e le tusinga o le solo. Tu la fono le ngana. Ia. Fai mua, o leina mua. O le ai le whawhine wa so ona la le. O le whaonganga o le upu whawhine na e whaonga mai ina. Na e sui tū langa ina le upu tamata. Le e whamai le maua le professor. Se o tatanoanga fo I ea. O le ai le whawhine wa so ona la le. A mataulia o le upu lea so ona. O le so ona la le. O lea na te whaamatala ina tili le la le o le tamata. Mantua o le la le lei e ave le tamaitai. A o le au le lei e ave le ali. A peo nei upu mai rua le fe ave hai le atunu. E whamai ale atunu u foi le tū pā tamaitai. Se mukua e au le lei si. Ai le ai, whamai le komisio le ngangana ma le whaasoa toia ina. O le la le lei e ave le tamaitai. O le au le lei e ave le ali. Nea lai whamai le solo lea. Ua le ai le whawhine. Po o le tamaitai wa so ona la le lei. A u mai mata.
ua o se ainga whaalala. Mm. Oa mata refer ia i le so. Le mana mawhauwhaunga le professor. O le mai o fōlinga o le tamaita. Man tua o le tamaita i Samoa. O le la le lei o le tamaita i Samoa. E le o fōlinga. Ai o le fata. Mm. O le fata o le tamaita i Samoa. Matawia fo o la e o tamaita i Samoa. Yaso. Pe a whai o la tō la e siako ma la tō la e. E whaari mai le fata se i tulou le whaafonga mai a lea tunu. O ina e fua i aile la le lei o le tamaita i Samoa. O ina foi nea mafuanga foi na e alai na tau le fata o le tamaita i Samoa. O le malai o le lopa. Pe o se upu a fei lea e whai a lea tunu. E wha matala mai aile la le lei o le tamaita i Samoa. Ia, matau foi lea o le vavalu o le teine o le pai. Ngoi ngana wha pena. O le whamata langa o le la le lei o le tamaita i Samoa. Lea e whai mai. A u mai mata. Ua o se ainga whaalala. O le ainga whaalala la. Anga ia tu rau whaafonga mai lea tunu e le alortanga ngana langa o le solo wa tusia ma whaamama witu. Leo wa tusia e tusi ai ono whaanafi o la tanga ngana le tasiva iwa ono. Tasiva iwa fitu. Lai tono langa tusi na pe o le itu lau e ono e ana i eile lau e fitu. Na iele le solo na. O le whamtalanga la leina o tamaita i o le malai o le lopa o mai. Tusa a whana nau ia tamaita i Samoa. Ona whaasina lea o la tu sua susu. E iei le laua. E ia le laula au e whaasina e la tu sua susu. E whawhanga ai a la tu pepe. A ho olaina whaasusu a la tu pepe i a whainei. I le suasusu leu whaasina i le laula au. E lala umai ia fufonga mangutu o le pepe. O inala lea e whai mai le professor. Au mai mata. Ua o se ainga whaalala. O le ainga whaalala lana. O le whaasusunga o whanau pepe atina. Tamaita i Samoa. E whaasusura e whaonga i laula au lea. E whai mai ipu. Lea e taunei tātu o le whaavaituit. Wa e fo ile mo le fue inu o Samoa. E whaasina fo ile fue lana. O inala le vai le ata a toa o le whaamtalaina le professor e whau mai le ngana o lana sora. A u mai mata. Ua o se ainga whaalana. Whaamtalaina ai le la leo tamaita i Samoa i luna whatawhat. Lea lai le whaasusua tamaita i. E le whaasusua tamaita i ala tau pepe o la tau susu se tu lou. Whafonga mai ala tunu. E sa saa e whaasina i lea foi. I le laula au. O na mai noa lea whaasusu ai le pepe. Nā lai ta o le ainga whaalala. To e whai mai ma le tala al professor. A u mai tua. Oka. Ua o le malama i sau. Whai mei ei saua. O saua o le atu manu. O le ele i manua. Nea lai whaamata. A u mai whaina le papatua o le teine mau mai tamaita i Samoa. I le whai tau al professor. Ua o a le malama i saua. Pat foi lele tau mo mai la tia mai foi le atu mai fa so mai ile lo loto ma fo al professor nga o le fima la nga o langa so ai a ho en ka o ilo ma analyze tusi ele tusi e ma fai ele ina ia li ma ona tusi a to a tusi ile solo le ale fo tava tai professor pe na le mele tau turi au fulu le tafa mo nei tai o le a foi nei o le ngangana e whaonga i whātunga i le oa ma le loto le a fo i ngangana. I tau ai le whaitau fo i o tātou tangata. Ma tau ma whai e mai tau whaawinga ma i eiroa le mafuanga. Te pe fo o le tamalo sa muri anga fo i le na no fo i ma wha matala le la le lei o tamai tai Samoa. E ma whai e le liman tala noa ma le vai. Pena o le solo na ai ono whanafi na ua wha lo mia ina na tusi na la tangana se tu lo fa funga mai le papa ya me se fo ia fa na fa sino ya mai tai professor ai ono fa na fi le tangaloa wata ua ono le tasi le professor au pito isilio na longo ia matele no na sao le fa ta waina o tangana sa mo me le e o folo fa tu ai fo i se tama fo i po se pa anga fo i le fiona le papa ya tangaloa pita ia se tangata foi sa fa ile leina lo tama vale ia o matu ngadu e komisio le ngan Samoa ile le solo le fionga le tamaita i professor ai ono fa na afi le tangaloa
lea na ia tusi ai le solo le fa ma wina na tusi o la tanga na te siva ni fitu O le vaenga ta ua ia ta o ele se faina ia ta whangaina ngana alu winga la utala. Ele leile malama lama ia whao ngā e whanau ia le solo a ia ua malama lama. Ne i te ifo i lau a whaalongo i whanau a o le tau tala isi si tangata i le whao ngā ino le solo lea. A le leile tau tala atu le tangata. A le whalongo longo tamo. Le anga u whalongo longo le pokalame le whaia o ngā matitia whamatala. Luinga lala utala. A malama lama la le tamai titi i le vaenga le solo lea. Leo atu watu. E a whape te o whalongo longo i a whao ngā mai e sisi tangata. Lono winga. Nā lau e le mawhawhul tamai titi. Le ai. Ele o ta o lona winga ele o le vaenga le whao ngā mai e le fui tangata. A le whi au mamoli ia te au le tā ua le solo lea. O leina ia mawhai o na malama lama i tamai ti le winga. O leina o le solo ma le anu moni o le solo pena tūsia. E se la le tā ua le whamatalanga ma le solo. Ingi ke wa alu e pēla kaika. Wa ngi ke o ka whalonga koe whao ngā mesis. Awa pēa sori. Le anga kangaka e se le ma o le ngana. E mao tua. I le leila na tofa. A le leila le hua ka whalonga. Ngi whao ngā mesis. Le aila le wakai lo le winga kongo o le solo le. O le winga la utala foila. O le momo linga o le winga o le ngana. Ma le tu singa o tātu solo pēa ona iai. Betul mana le faswa tuai pe ole to mai le ole ia tatu tanga samo e to mai le ole to mai fatu solo ma to mai fatu upu dia la ta ai foi lam il fatunga ele foi professor ole solo e na ole tasi le foi upu le solo ale uta te luta va ai ile te le ole ano ma le tau ya la batu malta solo muri muri Maria. Ola malta te ni te tia pe ni te Maria fa so mai alta solo muri muri na o taringa fia longo le taua pe ona yele taua ngangana e mafai ona malama tele tatu fanau ya matato wa ngaka wa ana le mai foi la levang te lo ili stanga tamatua o le u fato a te le va wa te foi la le fa longo mai ya ili taua le ngangana pe ona tatu fa so yai. Ia o le si ta solo ia se tasi leo solo e whaalongo ina pēa ele malo lea tunu. E me se la unga tu la fale. Ia lea ngā fwoi ta whaasoa i le neitaia. Ia e maua i fwoi sina malama o le tātou. O le solo fwoi lea o le sa awhinga lea na tusia e tonu mai pēa sau o aima. Lea na whai ei loala na sa awhinga e whapea. E le masina ua mua. Ua sanga mai uta, ua i tea e tanu ma a paula, o le va oto ma le whaautu ngā sami. E le la ie, sau se i e angi, se i whai atu i le tamaitai, e fo i meia, ua ou tō vale, ua ou mā seila. O hanga upo ole sa whiwhi ngā koing, tonu mai pēa sa ua inga. Mantua la tonu mai pēa sau ainga. Lea sa nofo mātou ngaunga tuitonga. E mea ne la whaapea o le toi ina e rua maunga lea tunu. Whaapea mai o le toi ina e hafo inei. E fia i whaiva o tau. Ai o le wa whautua pēa lava pēa i ai i le wharitua i ato ngaunga tuitonga. Le lava se taimi o le mawhitanga ai pei ua alu solo le toi ina i meu sa ili ngā mālo e alo ni whaiva o taua. Ia, ale isi ma, o usu ngā ngawha toi ina. Lea o le tele o usu ngā toi ina foile. Ia ua wa ai pēa lava pēa ia ato ngau ngā tuitonga. Ia, mantua la o le whanau ato ngau ngā tuitonga. Ma i fo inei. Tonu mai pēa. Ia, o tamaitai o le valas. Ia o ai fo inei. Tau ili matupa. Ia ai mea ne ua alu le toia ina fo i le seisi fo i ana si i ngā tau. Ai te wa mai ei loa ato ngau ngā tuitonga mai se vai. Mo te wa mai nei upolu. Ma a maila na tama o le valas. Lea la na sa ei loa la ei o le toia ina. Ia ma sa afi e whaapea. E le masina ua mua.
ua sanga mai uta. I te e tanu ma a paula o le vaoto ma le whaautunga sanga. E le la ie sau se i e anki. Whai e tuia e te maita. E fo i maia. Wa o tō vale, wa o māsei, wa o māsei lau. Ia taola i loilo. Ia. E le masina wa mua o le masina o le masina whato awa aia. Makauria i le whaitaunga Samoa po le numbering system a Samoa. Wa uma o iai ma whaata o to le whaitaunga Samoa. Whaitaunga la o le masinga, whaitaunga o le masina mua o le masina whato awa aia. E le masina wa mua. Ua sanga mayuta. Lono winga ua sanga, ua whaasanga mayuta. Ua whaasanga mayuta le masina. Lono winga ua whaia le masina. Ua whaia ko inga le masinga. Ula ua o whaasanga mayuta. Ua i tea e tanu ma a paula. Ia o tanu ma a paula o le nofuanga i sofai. Nai. E le vaoto ma le whaautunga sami. O le vaoto ma le whaautunga sami le fwe whapea mai le mau ne iafu o la tau iai. Ina e vai iai ne iafu ma whale lima. Ia e peo o tanu ma paula e o ifia. Whala rupu. Le whaitau fo i le nofua. Le lai sa afi ale to ina le masinga o mua. Masinga whakawa aia o whaasanga mayuka. Lea ua i tea e tanu ma paula. O le vaoto ma le whaautunga sami. Lea ua i tea po ua i ite le koe inga. E ile me ua kupu. Ia, ai saur koe inga. Ua le aisea. Ua le ilong ko o rua o le ua kewa mai a tunga ngā tuitonga. Ma mai le vanasi. Kapa lo i le lai. O le fisiri lai ngā. Wha amaka o le makangi o le lai wa o le lai o le matangi. E le la ie. Sau se i e angi. Se i avatuai le polo ai. E makauria la upolo. Whai atu i le tamaita. E fo i maia, wa o tō vale, wa o tō ese, wa o māsei lava. O le winga lao lau tau. Ai longa o se matangi, moni lea na mana o le toe ina e sau. Awa o le whaonganga le lai le i, whaonganga le makangi. O le ame whea. Ia. Ai fo ringa mai, e le o se makangi lea mana o ai le toe ina. O le mga o le kangaka. Awa anga whaapea o se lai. E le kau muu la le whea. Langa o le makangi o le lai. O le makangi ngā yangi mai sa sa e anga i sifo. O si sifo lea e whai eile sa awhiwhinga lea. Pea tata ua ilo ma whai tau. Pei e fōlinga mai o lea na o na apa o le toe ina i le matangi o le lai. O le tangata le mga o e alu mal whea. Lea lainga whai mai. E le la i e sa use i e angi. Awa a whai o le langi o le lai le e a whai ingi. E kapa i ele koe inga. E le kau mula le whea ulanga o le lai e angi mai sa e anga i sifo. Pei o le tūlanga na mo le tā ilo ilonga. Ia mana upu wha mo mo iloto. O le ngangana wha mo mo iloto. O le ngangana wha fiti. O le ngangana wha sasalu ma wha mawai. E le lai. Sau se ea. Ta watu le polo ai. Whai atu le tamaita. O le tamaita i le rifu e. O atu ngangā le tuitonga. Wha mole. Fo e maia. Toi sau. Ua ou tō vali. Ua ou tō esi. Ua ou māsei la. O upo muli a ia. Lea e wha matala mai ele nuti mo moia o le loto o le toe i. I le mana o e toe fo i atu ria. Lon whartua. Ia mana finge o le varasi. Ia pe o le tāsolo muli le. Upo muli. Winga upu ua ou tō vale. Ua ou tō ese. La falisi fasi fai taune. O ha winga o ngada? Ua ou māsei la. O ha winga o nada? A fai a tō vale se mea. Longo winga o se mea winga le o le anganga o le loto maulanu. Ua e faia se mea se. Ua a tō vale lau pule. O se pule e fai le upule a vale munu. O le tō o le mea e tō atu. O le vale o se upu e ta umama ina ai lau tangata ona o se anga sala. Po o se wha ale tonu. Po o ni masei wa fua mai i ante oe. Wo e to ese. Le mau fo le tunu wa e anga sala. To ese le uru e. To ese le tangata anga sala. O le to ese, o le to ese o se mea. O le ave ese o se mea. O le ave ese o ni o le anga. Ave ese ni o masei. Le te talo ai le toia ina i si un faritua. A to nganga tuistonga fo i maia. Wo o to vali.
Ua o to esi. Ua o masei la. Ia ua masei, ua se. O upo le whaatu esi. Iwe, e peo le tā solo muli la le nā o nei manu le tā tei. A o le tu e fia wha mawhaina o le ngana o lo moli mai. Mali. E se le mātanga o fia o le neita e au ma le whaasoa. I tā ua o whaatunga o solo. A o le anoa. Mawinga o solo. Ma le tā ua o whatuwhatunga a whatu solo na mafuai o na latu tūsia. Lewa tala le tai au. Wa matua mātanga o fia. O le mamori ma le whaatai nisi o tā paanga mai Alaska. To telo o le mai mua mai ma whaafonga mai le neita au. O nisi o le atou. Le tā ua le whaasoa. Leo whai mai. Patoa u whaalongo atu fo ia upu. Whaamalo whaatai. O le tā ua leo le tatalanga ma le pokalame lau sunga le fo mai. O leo wa whaavanoa mai lava le taimi. Ma au mai le nei pokalame tā ua i lunga le tātou le itio. Se ia fisoa swani mo tātou tangata. Ia e whaafitai. Ono le tātaimi. Wa lava matotoe tā solo o leo wa whai masao le nei tai au. Te iloa le telo tātou o lo mafuta mai e fisiringia nei pokalame. O lunga le YouTube ma lunga le Facebook al Radio Samoa. O le nao lo iai pokalame le nei. Ia, lea whaua maua isi manatu ma isi langa ona whaua le tātou atunu. I le tāua o solo pe ana mai e le sunga le whaia onga pa le sunga le whaumai mo tātou. Ona le tātaimi, la whatuela le sunga le whaia onga ma le nganga whalalo. Nisi vaenga whaama el tā pokalame ma le nganga whaaftai. Ia, malo whaaftai tia toi muli tuai wha malo le malau tene le atunu e asua so tuai vai manu i puenga. Ona o le taututuriina o le taimi. Ia, ai le langona o le nā ua silifia Samoa. Ia le whaamoe fo i o le nei a maiaso le tātou porkalame. E whaawau pēa la mapea le tātou porkalame o le talatalanga. Tātou whaasoa ma talatala, ma whaasoa le tātou atu. Whapenau na malama o fiai. Wa alo, na yalo ma whanau si o tātou atu nuu. Me lea sa moae e ono le tuatuangia i tele o ngā ruenga. Ia mai se fo i porkalame whaatino le tātou leiti o wala antuai le nei whaamoe. Ai tū maupea, wha mai lava upo le atu nuu tātou te vala i nofoanga. Ai tātou te whale pēa i le whale o le atua. E ala ia tātou tārusanga mōria. Me ala nā anga le nā whaapupu o tuai tātou whaatalofa o nei whaisi umi o tātou porkalame i le talatalanga le nei vai aso o na ua soa ele i mauan se tātou porkalame le vai aso fōu au lea fōu ina tau tuli le nei vai aso ia ono le tua nia i nei fōu tanga wha ale pūlenga ia ua ale maru lau tele le au whai ngā ruenga me lea sa moae a whai ua sala se pati pe pa o papa se ngana le nei tai au fale o le atua so o tō whina ngalo ai le wha moe o le nei tai au ia manu te le ina tu e teimo le nei aso ma le nei vai aso wha soifua ia sa moa. Soifua ia lau sunga le whamai, manu ia whi au mga luenga nei vai aso soifua mai manuia. Soifua mai manuia. Ia le na, whaafonga le tātou wātino, le mātango fio le whaasoa le pokalame o le tātalanga le nei tai au. Whaafitai le atua, ia whaafitai fo i le sunga le whaiaonga, o le sunga le whamai mo le nei pokalame tāua mo le whaasoa mo tātou pei ona iai le whapoponga le pokalame o le tātalanga mo le nei vai aso. Manato le nā ua so ne atu le tāua o nei pokalame mai se tātou solo pe ona iai le whaasoa mo tātou le nei tai au. Ia, whaile ma sao mo tātou. Tāua o telo tātou pokalame nei lunga o penga te whailangi e ma whai ona e anga iai. Ia, ma so sani tele mo tātou. Ia e wha malo whaafitai te maulisi whapoponga le tātou pokalame i le vai aso o lumanai i le alofa mo le anga leo le tātou mataisi. Langi wha maluru atu, o atuaina to avatu tātou tala i vai whanua ona o le mātango fio le whaasoa mai o le sunga le whaiaonga mo le tātou pokalame le nei tai ao. Tā alofa Samoa, wau le nei o kāsputi alu, au wale suia le ngila ura le kio. A eva mai i le se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Taia maruia, i whaafonga mai tala ni mai o te roa, nisila. O le sa ilia whaata pito tangata whaingarua ngā le malo e liki nei tua whaamtalanga sa whaailoa i sa emaili sa liki i le leitio ni sila. Sa tilo i le leitio ni sila le kopio sa emaili sa awina atio le te iulo se matanga ruenga i rau whaingaruenga. E fola sia i aile la puta inga komisino tautua mo tangata whaingarua ngā le malo, Sir Brian Roach, whaasanga i le liki tua o whaamtalanga. O lo ia whaamanatua i tangata uma. Ia la tu mata whaioio ni tangata whaingarua ngā le malo. Maliriki tua whaamtalanga o le a whaasanga te wai, i le whatu au tua le tautua le malo mai te tau ana tā whia.
ile a vea e lo ta wai fa pea a ia se tanga whainga alua ngai malosi se whaalongona inimita opu. O lo iei au wala mwhana la tu wia, ai o le liki tua whaamtalanga, e le o se tasi nao a wala. Sa tā pākang te whainga alua e iai ni ngā tu ngalunga mori o la tu polenga, i o la tu pule, ai po se ise avi iai le whātua tuanga. Sa wha maoni ai Sir Brian e le tioni sila, sa e tau la e tau fia le liki tua whaamtalanga, marisa mata upu, e te tawai tanga te whainga alua ngā le malo na whātea tea. Mai e tau ai, o lo ielo na wha moe mga i ofisa silo mata ngā lua ngā malo e whaia i awala uma e mo whaia na whaia. Ine e mautino ai e whaia suenga ni whaamtala ngai liki tua. O le e-mail le di komisina sa awinatu ila solus furulua me e whato anai tula. Tarona tau fia le li poti ala le tiori sila. I le whai unga whali lo lilo le malo a luma na ili tala whara tau o le tupe sa tilo i ele le tiori sila. Sa talo sa ngai nai e le malo i le whaatonunga na whaamasnonga. E tau fia ili ni puti eino le a whai unga. O le tau songa o le tua a o le tamatalavu sa whanu le ola o ta alo le isi vaenga o le ta alonga uailo ai o le tamoe whasa sa o po le run it straight. Wa ia tapa ina le solo ia o le ta alonga o le run it. O Ryan Satterthwaite e sumale iwa tau sanga sa whanu le ola. Ina wa fia le ulu se manua a o ta aloma na wo i le vaenga o le ta alonga. E peona sao sawa le whaalau loina ilungo o wala sota inga lau kele. O le tua a o le tamatala vou ia Peter Satterthwaite, po le tausonga, ia Peter Satterthwaite, sa ia longo ai le poro kalamea le Morning Reporter le Johnny Sila. Sa longo ina o ia, o se wha lave tupu wha fose. Ma ia ta wai, ina ua ai le ta alongo le run it, i tala i riputia. Sa ielo na langona, o se ai tia e whawhat valea. Ma ele eisi mele le maua mai ai, ma e iei lava se o ngongo ni manu o e o iai. Ai sa le ei masona manatu, o lona tei, o le atupu mai ai. Whari e Satterthwaite, ua mō o mio se suinga e whaia, ma ua mana na olo da ainga se a vea e whalau te leina. O le ta alonga o le te moe whasa sao, e le ai se saonga le mū. O le meni sao ta alonga ma fia fianga Sports and Recreation Mark Mitchell, o ia ta paina se whautuanga i se mea mwhaia na whaia i whātō sinanga. I lunga o wala so ta inga lau tele i ta alonga o le whawhetau i o tino. Sa ia tapa ai le ofiso ta alonga ni usila mos fautuanga e tilo iai pe iai se mea mwhaia na whaia na malo. O se tangata whapito i sa inisio ta alonga ma le vau yanga o manua i le universite o se suenga i zese au kilani wei whalia. O lea ta alonga o le run it e le se whai te tenga ma ua manao i whasaina. Whalia Professor Patra Hume o lea ta alonga i le o se mea te tauna mita ni sila. O lea sona nafi sa forfolai e se malai au kilani o no atunga lunga ri saonga le mu ua whaamuta li ele to e whaioniso ta alonga i lo latu malai. O le ofisa siri mo le teminea le no whanga le Trusts Arena au kilani sifo, Lynette Adams, sa i whalia. O le whai unga solia le ta alonga, a solo ia le ta alonga, o no le anono a i o atunga lunga, e winga i le maulunga o le matia. O le ta amarusanga le run it e whaamautu i Australia, sa whaia lato whaati te inga i le malai le Bastor Wine. Ma whaato sina i le lua se le wafe tā lao le manumalo o le so ngā champini. O le ta alonga o le tangata i ele polo i te mo i le sao e iai ai whaafetaui. E le isi tangata i le sao fo i te mo e ai, e ilo ai le tangata i malo si pēfto ai. O le tamere ua whaamautuina le vāenga o le kapiliki, i alo lato whaamamao mai ma le ta alonga e piona whewesi i ei nei. O te ele i ta panga mo le whaasaina le ta alonga o le tamo mo e whaasao, o no le whano le olo o le tamatalavo i Palmerston North. O le ta alonga sa whai au kilani sifo le Vastor Wine, e tō lua tama sa tau whai matapungi ai, o leisi, sa fōringa mai sa kekere kingo. O se taso tangata sa awa i le ta alonga o tangata e whaisan so ngai miti. E rusa male ta video sa whaadia i lunga o wala so ta inga lau tele. O le awhana wala ka piliki le Warriors ni sila o ye nei, ma le sui o le tō sa mo Chanel Harris Tavita, sa avema malo whaalolongia le whaalau loino le ta alonga le pō mua i le vai aso mo vai. Sa fisota i atu le lei Johnny Sila i le kalapo ni Sila mo se lato manat whaalia, ai sa whaalia le suisa upu, i le eima se lato so tanga ma le whaalapo tonga. Ma whaari ai le whaia onga Andrew Webster, i le o ios tanga te loa ina le eitu aingo ta alonga, i le o ia fos tanga te fia e wala so te ingalau tele, o le mele e na tele o ilo tele ini me winga i le ta alonga. Ai sa lapta i sui mo le o Blacks ma le pule o whiutana inga, a le Pasifika mo le lakapia ni Sila, sa vea tama e Ronnie Clark, ia tangata e aua le tā alo ai. Ma ia tā wai o tūpulanga e mana na o e tā alo i tā alonga whātau tino,
E te tau ona awa i le rakapi, lea ele le ia o onga marisaunga le mo, o le mafu fau e mawai. O se sa ili linga fau a whailo, e ore malo seina ua maan wae, o se atu nupi to sili atu le ona te le rolangi, o te le atu ona tupe no atu i motu te wati ae, o sa auni e toi tongina le 5.4 piliona, ta la ia seina, i le tausanga nei. O ne no fuanga e mate tuina e inga whaatino wha malo Australia, le Lowy Institute, wala tu wha mao popoina e wha maunga ma le whaatupe le rolangi, ma wai, o nisio motu e pido sino na mati tiva, o whetea i nei matulanga pido silo na maulunga o tupe ai tālafu e toi tongi a seina. O le te fulu o tausanga o bawae, sa matua e whaatupula i ai, inivesi meni a seina i tausanga i fausanga te tele. I le whaatupenga o le o walo na whaafi, wafu ma o wala i tunu te watia i le rolangi. I lalo na porokalame o iloai, o le porokalame o le fuspau ma le awala po le Belt and Road Initiative. O poloketi i lalo le porokalame masane an talia fia. E whainga malo i Latina America, Afrika, Asia o Ngaratonu, ma Asia South Side. Ai o tupe no noina iai, ua tuuina fo iai ma se avenga ma mafa i tupe whaapalenia nei whainga malong. I le tumalilima le se futo sanga mo vai atu nei, ta atu e whaasolo muli ai e seina le toi no noina atu tupe te tele apitai. Ua whaalia Riley Duke o le Lowy Institute, o ai tā lafu mai no nonga tupe momo atu a mataneo na taunu atu i ali siki, mo le toi tongina. Whaalia Duke e whoringa mai, o se teimi whainga tāle nei mo tunu te watina e le toi tongino ai tā lafu seinga. Ai o le whawhi taule sa whaatupula i le whaunga seina. E tolo poina le toi tongi atu nei longi le vai teimi o le pipisa o COVID-19. Se ngā yoinga sa fsosonia i le vai teimi ine atu no, ai pitai o le temine. Woso maulunga e whaapoponga o tupero tongi o nei ai tā lafu e toi tongina. O motu le Pasifika, e pio tonga sa moa ma Vanuatu, ua mai alawana fteia i masi tau i vinga. E le maulunga tele o longi a senga. Ma la tu talsa ngai senga e toi wha popo teime toi tongi ai, a la tu longi e pio na tā wai. E tā logo wa whai ngoi no le awa le classics. Tā mata alo mua mua le All Blacks o le a toi tui se e varakapi, ma toi wha ila le la tu tale ni tā alo wha tau ta wā. O le a tā alo ma le awa tangata longo longoa o le Pasifika po le Pacifica Legends, e li tā alonga te le Malai, mo li tā alonga whaitauria le vā o le Manu Samoa ma Skotilani le Malai Eden Paki au Kilani, e le se funu ma le valo i ulai. O tama sa manu malo le ipo le rorangi mo le pea uli John Afoa ma Charlie Famuina. O le ato e tui o funa kapila ni luli, o se maenga o le awa le Classics, se au sa whaavaina le sui mo mua le All Blacks, ua maliu, Andy Hayden, i le tosu ma le vantu sang tunuai, ina ia whaawa waiona so tai pea tamata alo le kapima o la tu tangata. O le nā au, o le a whaia o ngai le isi sui longolonga mo le All Blacks, Stephen Beaver Donald. I le ruafe masu tasi, sa lau loa tele e Donald, ina o tāpai nā tu le au le All Blacks, e wina e whirwhiria. A o whangota mo le White Bait, i le vai tafe Waikato. O no le whaamanu o leo Dan Carter, a ele se wha leo leo ai, e le tamara sangari po le loangi. O le tue mātai nai, o le tamasa avea mamaa sa la fo ina, e sa avea mamaa tuli manu ilu mo le All Blacks. Lena muni muliana ina ua ia kikina le sala le pou le suanga Champini Mafarani Eden Park, ma manu malo i le All Blacks i le ipu, valu i le fitu. O le awa le Pacifica Legends e filfilia mai lea i tangata alo la kapi Pacifica wha vau malo mua. O le usaya ari ma Julian Savea o le atau whaita a mata ta alfa tsinei, mo le moana Pacifica wha sanga i au mua, po le la au mua le Hurricanes, e le whai unga le vasonei ni malaya le apatau keke Wellingtone. Wa tilo i le moana Pacifica i a toi le mai le latu ta alo mai ta alo sa matua i longa, o na sasa i nai le Chiefs i le whai unga le vasonei nei. O Julian Savea, o le asu i tūlanga ni Antoni Toala ua whamanulia. O le unga o le talonga, o le ailoa i le whamautuino se tūlanga o le moana Pasifika i awe ono e pito i lunga, ma au si ai le tamarasanga o le paumanofo, mo le suanga Champini lea, mo se tei mua i le talaanga o le au a le Pasifika, pe a whai le manu malo i le aso tona. Talanau ne aso, tau se file manu i le so. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
Martinez, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. No foi sisifo, o le vasatasi mani, tau amazani, le kuini selani, le malo Aotearoa, o New Zealani, le paitoto a Samoa, i le lalo langi, le malo Aotearoa, le to ainga Samoa, papetai magele, ilunga lai malele, walanga mai Samoa, te paapei loha'i, Samoa i au kilani, manu mai po mai langi. E tūna una oe, ina ioko natu, pei ai se aso, no e poki atu, e le ngalo Samoa, o i Aotearoa, Samoa i New Zealani, malo le tau atai, so se tu singa ingoa, papetai poai, e te numera tasi, i le vama papalangi, le uta leo te tele, te tonu o le pale mene, le ngalo Aotearoa, le to ainga Samoa,
Oi, Felice Mikaele mana I whawhiawhianga mo tātou I oe Samoa I Aotearoa le taitai ngalo tātou whaasinumanga tolo tātou wā tunu e le taitai ngalo Samoa. Ia whawhianga ngalo tātou wā tunu e pele o tātou lotu mo tātou nganga. O le tātou wā tunu una e soifua mo uola e ai. O le tātou tūpuanga, o le tātou whaasinumanga. O le tāua fo ina le whaasoa ngangana Samoa mo tātou peo ne lipo kalama le tātalanga le tāo nei. Ia e le mawhai o na vi se le tāu o le tātou wā tunu. Tāu o le tātou ngangana. Ranga au whaatasi a tātou o le tātou wā tunu ma le tātou ngangana oka se mānei. Taibele wati leo tau luas furu iwa minuta jalo le tūla e se furu matasi. Se atu tātou pakala me lewa anga o le tāiao. Leo wa tātou tari watu tau tua mana uranga a le Parkinson and Pasco lo whatasi malisunga ya Terry mo tātou le nei tāiao. Good morning, Terry. Good morning. Talofa lava to you and all your radio listeners. Good morning, brother. Good morning, Terry. How are you? How are you, bro? Yeah, I'm good, thanks. Thank you for asking. Doing well. Okay, thanks. Terry, can you tell us what is Parkinson and Pasco and what services do you offer, please? Parkinson and Pasco, they're specialised in providing quality memorials, headstones, and accessories. They've been doing it for over about 135 years now. So they're a New Zealand trusted company. They've got extensive knowledge and experience in the memorial industry. And basically we pride ourselves in assisting families to help personalise their family memorials. And so what we do is we offer services, products and services to help our clients envision what they like to have set up as a monument to acknowledge their beloved ones who've passed on. So we offer stones of different sizes, bronze tablets. We offer the stones different styles, shapes and forms and packages, which includes, say, the inscriptions, photos, bit of artwork. Our packages would include installation, GST, as well as the costful permit fee in the Auckland area. And in regards to services, we also provide services to ship and export stones to the Pacific Islands, from the Solomon Islands right across to, say, Tahiti. So we try and cover all aspects of the industry as much as we can. Okay, thanks, Terry. How much do this headstone or memorial cost? Good question. It really depends on the size, stone colour and the style of the memorial. So, example, say for ash interments, we do cremation plaques, and they can vary from $600 up to $1,500, depending on the amount of work one would like to have on the stone. And then we've got our standard headstone packages. So your small headstones, your uprights, they can vary from, say, $2,000 up to $12,000, once again, depending on the size of the stone, style and colour, and they all include a package. So it varies. We also do customised designs, which we would ask for plenty of notice to have that organised, especially the design, have that organised, signed off before we can ship that in to order. We also offer additional inscriptions to existing headstones. So the second edition on a headstone we can do. We also offer little products, say vases. People lost the vases on the headstones, or they've been taken, etc. So we can provide those types of products as well. Okay, thanks, brother. Where are your showrooms, and how can we contact Parkinson and Pasco, please? So we have 5 showrooms in Auckland. Yeah. Here based at 153 Wiley Road, on the corner of Wiley Road and Puhanui Road in Papatoetoe. We have Lucina manning the shop down in the corner of Mason Ave and Great South Road in Otahuhu. We have Debbie and the team in the Onehunga Mall Road, just opposite the train station there on the corner of Nelson Street and Onehunga Mall Road. You'll find them. We have Stephanie and the team out in Glen Eden on Great North Road, just opposite Waikamiti Cemetery there. Have Gina and Sharon in Albany on the North Shore and Bush Road. And we also have a shop down in Tauranga. For listeners down in the Bay of Plenty area, we have Louise down there in Greton Road in Tauranga, looking after inquiries there. And what you can do in regards to getting contact or logging inquiries,
is through our website, parkinsonbosco.co.nz, and our toll-free number 0800 733 433. Thank you so much, Terry, for your time, and have a great week. Thank you very much. Whaapatai lava to you and all your Radio Samoa listeners, Tia. Thank you. Thank you. Le lei Terry male au nanga le Pakistan le Pasco pere fa fonga bata to watu no lei taiao, wala wane over se lau fitu tolu fa tolu over se lau fitu tolu fa tolu. Tabela wati le wato e luas maltasi biluta talia o lei tu la ese formaltasi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E viso soani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fisio no valu fitulu tolu o. O le wha toa uma o tātou tui pui pui o viti te tau ona whai. O se au wala i tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele i ai tātou. E pipisi le ko viti le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma i a wala ese ese. O nisi tangata e sili atu na tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui o ko viti mo tangata uma o lima sifuru tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai o na whai pea uma le ono maasina talo o na whai lo tui pui pui la tamai o ko viti. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhatsota i lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. Come on! Eh, sa whakawhea ngei la. Popole fua. Vili le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness. E maua ai le fisosoani. E mawhai ano o atu e siaki lau ta avale le fale. E au noa ma se tutongi. Le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness. E au auna mo o e malau ta avale. Pili mai i le lua fitu ono iwa wha o matasi. Pe asia siane i le lua se folo Hoia Road i Otahuhu. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso. Lua va yaso. Pe tai masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well and you haven't been immunized, now is a good time to do it. Le maftu bali tatu watu nei taiao ya fa malo fa aftai malo fo le sai tu manga luenga bi ona fa fonga mai le tatu watu ilunga tatu pokalame ya lewa fa fo ona fa mai le sunga le fo mai le to fa lo moenga mo tatu pokalame me amuk Samoa be ona ye tatu pokalame fanga solo ya solulu o ya stofio vesta tasi ya tari watu lo tatu pokalame nai amuk Samoa ya iniso vaenga la fa soma ya le to fa lo moenga ilunga le tatu pokalame ile nganga fifi leita ya lo mwenga faftai le wa mo mai le lao ya wa fo ile to ino tatu watu inisi me lo tupu I tono America Samoa fatalo fatu bale nganga fa lo ya malo se foti tia fatalo fat fo I le pa yamal malo tatu tunu ya mes fo yo tatu pa nga masani
Ia o lo mwhai ona mau mai al ta whaso al nei tai au. Malo le fua malo fo i le langi ma. Ia, via lele, lo mawatu tatu pukalame o lo manuia pele nai tu o le tunu o lo e au mawai. Ai mai se le tau tuaina o le tatu atinu i tu te whai ma whai walo flima. O ama le tau na iau taua lunu mua. O le whatoa toe maua ia se tau hoi lele wa susulu matango fiele lael ni tai au. Ia o nafi sa whaisi malosi o le savili. Ia mai sa toto foi wanga i ne Amerika Samoa. Ia o le lava o lo iei Amerika Samoa i tau whaingata o le nei foi vai tau o le tausanga. Ia o le mea moni lava tia vane le whaafonga le tonu o le masina o me e te tau o na toa i le tau. Ia o le mai tauina. Ia e le ai e fōlinga mai o le e whale tonu lava i al tūlanga le tau i Amerika Samoa. Ia ma fesuisu ia i tele o tengi. Ia o lona winga. E tā ua fōi ia le tūlanga i le tau e whai. E tā penanga tangata i sau steimi. A wā whai alu e se le whale tūlou whaafonga mai le tonu i. Whai. Ia po se o whaatimu. Ia ai te tau lava na tāpena i swinga o le tau. E pei ona i le tau i Amerika Samoa. Malo whaatai, ia o winga fo tau ia mātou e langi le ia le lava o malu si fo le tau a whaisi malu rumo mātou i nei. Ia o le tau masani lava fsua inga pe ona i nei atunu o lo mātou iai. Le leila ta se whaangasaloni so vaenga ta whaaso i le tau. Mai tau ina o le lava lo whaawina ia ngaluenga whaavaitaimi. Ia le to telefo ona ia tatu tama whana wolo anga ia tu. I le tatu company a fo ilia le Starkis ina i Amerika Samoa. Ia, Silvia foi tia o le ngā luenga lea i le tātou company ia i le peo ngā luenga whawai teimi i New Zealand ma Australia e fua ia ngā luenga i le teimi o le tau. Ia a ola i le tau mawhanwhana ia ona whiangai lea o le tōtele o tangata nuu ma ngā luenga. Ia o le teimi o le tau manulu. Ia ua toititi lava le mwhanu whaia se ngā luenga i whafo. Ia o Amerika Samoa lai pe lava le tau i Samoa. Ia e langi le lei lava ma whanawhana whaasolo a toa le tausanga. Ia o le ala fo le nā e alai ona le tu ua whawai teimi ngā luenga i tātou whale i o le Starkis. Ia e whaasolo a toa lava le tausanga. Ia mai o i lātou fwoi o loa ngai mai e whai ngā luanga i tātou whalia. E lawa tangata e ngai mai e whai ngā luanga ma umi o ngā lulue i le whatino ino i e fwoi toi ngā luanga. Ia al tō tele lava. Ia e nao mai lava whateitai i au nisi vai ane al whaafonga le tonu. E le fiala loa, tunou le whaafonga mai. Ia o na toi fwoi le Samoa. Ia e to sa ili ia ngā luanga e anga i i New Zealand ma Australia e fo li se banga ta utiti o le manatu fo le o isi tangata o tato tunu e peise i a tau i al staki se pe vai mawalalo iai ia ai a tau le tangata alu tau apu pe tau la au pe fasimanu i Australia ma New Zealand pe vai mawalunga iai si tangata ia ai o lai ngalo. Ia, i le tātou fōi loa malsi la fia le tunu. E tutusa le leia le tupe maua i le tātou whale i nei le Starkis i le tāla Amerika pe a whali liu. Ia malse leni e maua mai i tama whanau o lo ngā lua i Australia ma New Zealand. O le tāua la le mele tātou te whaaso ai. O whenava le ngā luenga ia ngā i ele tangata. Ia e whaalango lango lava le tangata malona taununga. A wai leo tangata uma e o e whai ngā luenga. E masani le mele o le whai ngā luenga. E voi tangata e sel soifuanga e soifua mola i Samoa. E le masani le whai ngā luenga. A taunula i a tonu whapea.
ia e te ngā luenga, e le wha maoni ngā luenga, ia e le tau wha mtalaina vala ia o ngā luenga e whaise tonu e anga ia i o tātou tangata. O le whale ia la stakis. Ia ia i tangata e peo nau tā ua umi au whai ngā luenga ai. Ia to te tama. Ia e iai ia mua o me tūlai mai leo langa. Ia e alai o na hawa no pel telo temi. Mamana o mia tangata luenga. Ia pe ana tau o fol temi o sola lisi tapulo kalama. Ia o nisi tangata ngai mai. Ia ua maua le ali ipol tamai ta ia Amrik Samoa e whawo iai ma whai poi poi iai. Ia o na maua leo pitanga e whai ngā luenga al malo. Ia maisi company tua. Ia male toyo o yo Starkist. Ia on mau foi leo o nisi ava noa i le tatu company ia. Ia o nisi e malanga mai. Ia wa i whawhita auri a inga i Samoa e foi. Ia po nisi foi malanga mai. Ia ma o lato telton. E leo ngā luenga ia e mawhana o lato ngaftia. E lava ngā luenga e whapitoa mo i lato ma ngā luenga e whitau i mo lato tāleni mangava. Ia o na toi foi lea i Samoa. E maria lava tia vane whafonga le tonu le vaenga lea wai. To te le lava nei ia tatu tangata i Samoa e so tai mai a te au ngā luenga. Ia usili atu po ileanga va. Ia sauli tani. So se ngā luenga lava. Ia. Ia o na tau le ai. E le isa ngā luenga i lalo le lale nei e tau so se ngā luenga lava. E te tau o na fua le talo sanga. I lo wanga va. Ia. A wale fale ia. E le na o le ngā luenga fo leo safu ina o le ia malfa maori ia. O le tele ia isi ngā luenga e pe o i lato o lo whafo ina mo meo o lifi. Ia o ta vale ia o ngā luenga fo ia o leo po i le company. Ia o nisi el vaenga ale au kamuta. Ia o isi o whaiwila. Ia o isi o palama. Ia e pela vo isi no fanga o lo si la fia le tonu. E le whapito e ngā luenga. Leo lo ilo a isi whanwhai ngā luenga. Ai ai maisi ngā luenga. E o whaatasi ma le ngā luenga o lo o aunga. Iai ma autu. Ia si company pela o whale ia. Ia o manatu la o to tele. Ia o whale ia ngā le mea kawia ngā safuina o le ia. Ia e moni le finangalo le na. Ai ela mai singa luanga a faila tangata le sa mo e whafonga mai. E le anga va el kamuta, o le palama, o le whaiwila, o le wela, ia o le abelifi, ia o le avita vale, me fo io ta vale la upasese commercial vehicles, ia o ngā luanga fo ie lungo le ofisa, ia o me tausu e tusi, ia o le bookkeeping, o le accounting, o le clerk, o ngā luanga umana. E au fia uma lava i le company ale Starkist. E to telefoi la nisi o alu mawhanau i malanga mai e leia o onga. Awa e ava no i lungo le ofisa. Ia mga luenga fo i le tau i la tau Starkist o ngā luenga fo i pulo pai. Ia po tangata fo i le teita ia vanga teitas. Ia ona whaia leo su enga mwhamanu i nail to tele o la tau na aman i le ngā luenga safuia. Ia e te toi whetau i tangata na. Ia o lau pūlau mai pūlau pai e tau mai ai. Ia e leo koe lei kiki kamanga o lau singia. Ia o le ala le na au whafonga mai ia lo tātou tunu i Samoa e fia ngai mai staki. Ia mauti noa e so wanga va i se ngā ruanga. A whaifo e le se anga va. Ia e mawhai lava na 5 asol vai aso, 1 asol vai aso. E whai ngā ruanga. E whanga ruanga. E Rumoenga po mau marita. Ia, tau whai. E tangata whai mai. Ua piu e tau saili. Mai ngā ruanga le mausa ngā ruanga au whatu. Ia, e tele me va mau. Ai ile kilia leo e va ai ile kilia fo le falmai ia o nisi tangata sai tutuila mo fai ngā luenga i tutuila
o lo I wha maunga tutuila ia ni wha fita auli mani a fianga le tulafono. Ia o mea umana e whaianga ia I whaiunga, ua e whaifoi o anga wa ngā luenga. A mata upu foi lea o le soifo maloloina ma le tau le leia le tulafono. Ia, e le tasila se meti e tia e vavai ai. E pela fo ngā luenga I New Zealand ma Australia. E tu salama pe te anga wa. Ai a whai eise mea vole le sa fia I se tulafono matuia. Ia, e mauti no lava e te ena tau sanga e whai ngā luenga ai. E le ngata tutuila. Mo ngata whai si motu mai on ta so ta inga wha mole lava. Ia, tau whai beri tātou so ta inga Amerika Samoa pere whawhangamari tātou wātino. Tūlanga le mātango whio vaenga I olo whasoa mai ai ia pa umo tātou. No le tāua I o malanga ia anga I ane mo tātou a inga I Amerika Samoa. Ia, mo tātou tangata I anga ia e mo ngā runga whawai taimi. Pi ona iai. Ia, a o mafutu mai pele tātou wātino. Tau whepea tātou so ta inga Amerika Samoa. Ia, pi ona mātango whio foi. O lea lava o lo o taratala mai le tāua o anga waa. Ia mai lātou I te tau ona iai I lunga o tātou poka I ngā luenga ia pe ona mafuta mai ele tātou watunu I Samoa. Mai tātou ta inga se I te whesili mai lava wha mole le vaenga lea. Le ai, e se le mātango whie whaftai o leo toi mau atu tā whiro inga leo a toi mau mai. O le tau o fui o avanoa, o leua mātango whiel vaenga leua e whaasoa mai ai. Ia, mole mamalo le tātou watunu. O anga vaa e te tau o nā ngā I atu mōna I a tātou tangata. E whaatino ai nā I ngā luenga. Ia, lono winga, e le tasi. E le tasi se ngā luenga. Te ele ngā luenga nei tono le tātou company, ia. E moni le lei, e foi le si vaenga tia e tau. O le tausanga le nei mal tausanga oiluma. Leo lo tau mwhai e le whainga malo Amerika Samoa e whaonga ia le silia malusa lau miliona o tupena o mali tausanga lua felus fultasi le tele o ngā luenga foi lea whauwhale. Ia mai ona nafi sa mātala noa malis foi tangata whai kon karate. O lau sa ili mai fiti ma Filipaina ia ni ana tangata kamuta. Ona wale maua ni tangata mai Samoa. Ia, whaila o whaafonga mai a tangata o tātou tonu o lo, iei anga waa whapea. Ia, o na so tai mai lea. Ai whailo au tau swafa ma tau anga waa i le tele o nei tangata whai kon karate nei Amerika Samoa. E mawai ngā lua ngā whapea, pe a whai ele whianga I New Zealand ma Australia. Ia, o na nā fō whai ti tianga lua ngai New Zealand ma Australia, te mine o na lewa a matau na whiangai ma le tau malulu. Ia, mawalava le so ta inga tu ina tuai se numera ia po se imeli fo I so ta I mai ai. Ia na fai fo le lo tiute o le faso tarsanga. I le tele o tātou company kon karate ka muta I Amerika Samoa. O lo sa ili ni tangata fai ngā luenga mai Samoa. E fai ngō fi atu o na wha tu mo meo pepa fai ngā luenga o tangata mai Samoa. Nai lo tangata mai isi e tonu. Ia o lala fo lea lai o nau lava I tangata mai Samoa. Ia o na whai ngofia o na whe malangai. Ia ai e fo I tūlanga o whalawlawe o ai. Ngai whai ngofia lava o malangai tu Samoa mto e fo I mai. Ia ai se teimi o na whailo atu lea o telefoni ma le emaili tia. Ia pe whafso tai tu fo I lau sunga I le te tai o plokalama. E mawhai eo nei so te ingam nei o tātou ta. Ia o na matalolea o na apal tele o lau whai kon karate I tangata mai fiti. Ia maisi e tonu. Ia tau soani ngā luenga o lo whiangai ma Amerika Samoa le temi nei. Malo whaftai, ia, whaftai, whamalo fo o te lelo, sao malo soani mo tātou watinu, mai se tama whānau o tātou o lea, o lo sa ili, ia, o te ufu fo I tātou ia hau ia. Moni o tātou tangata ina I Samoa. A o lewa maua vanua e hanga ia tuai. Maua I ngā luenga, ia pe ona I tāua. A maua lale totongi.
a whaalilu tupe Samoa, te lere na afso soni. Moni o tatu tangata e me se foi tatu a inga i Samoa. I le telo me whaitono le nu o a inga o a onga nei whanau e ka lesia. Matua mana i tele. Ai tole leile na naila tala tatu ia tatu i poru. I lori tau o mai New Zealand, o mai Australia. I o whaisi vava mamau. Ta i tau su e foi ni vaa e o atu ai. Ia manga ia ngai whio i whasolo a kor. Kako vanga le a alorua ia puleva, aru poru, ia luangi ia pia. Ia o ia vai, ia ko ia le kukuila, wa vai le manga e whasoka inga. Ai ta ua lo sao. So sani mo tatu watinu pe ona tala tala ile tau ngā luenga i nai amu Samoa. O le aso si da fia pa o le ua ta o to mai le tūlanga pe ona i ele ngas a malo tono le tatu malo, tono le tatu watinu o Samoa. Le ufa ta apel palmene. Le ua ta pena ia pe ona o te lo fuina wa si da fia le tūlanga wa iai. Sa unuanga le ao le malo, le ao le malo. Ia ua fa ta o to ai le tūlanga pe ona yere pale mena le tatu watu e pasia le tatu tala le tupe e pasia ala sa tau tiro ye ya be se foi pe fatu sa tu sa ile tatu foi nga malo Amerika Samoa Faftai tele tia o le memoni pe afu le tala o le tupe o le malo o Samoa maltula fono na pasia e le tausanga o mawai. O lo iunia so tau se fulu o le tausanga nelo na winga o le si masina le toi. Ia le whaunga ina o tupe i lalo tu la fono o le paketi a Samoa. O le ala o le pasia. Le mea moni lava tietia. E te tau ona o atu ia iunia so tau se fulu. Lo le tel tonunga e fua. Ia tau motu mai lava lau a tafso ta inga no moenga fa bola mare ia vai nga lewa anga ia ile so nuanga ya a tau fo ile mo tato ya sano mai ya no mo ya o le mela le wailone e te tau ona to e faile fainga palota ma fatu langa le malo fo ai le yo o ya unia so tau se fulu. A wa faio atu ya unia so tau se fulu ele mo se fainga malo fo. Ya o lo te tau na tapunia le fatinonga o ngā luanga le malo. A wa ele se tala fatau le tupe. E muli ta ia le fainga malo e amata atu ya yula ya so mo mua. Ya a faila o lewa o mai ia le finangalo le malo. E te tau ona whaia le pālota i le iwas furuas. Ia, o lo ulea whasoa i le tae au le ne. E te tau na whatino ina le pālota i le o le stous fulu iuni. Ina ia anga i mail whainga malo e whatulanga se paketi ina ia pasia. Ma tā pena iai, ia o atu iai ula ia sa mōmua. Ua iai le paketi o le tausanga whaltupe, lua afe lua lima, lua afe maleono, lua afe lua lima, lua afe lua ono. E muli ta i el whaunga ina o tupe ale malo. Ia, o te loa e tūlanga ese le mea o tūlai mai i Samoa, ma le ngasi a malo lo whianga i nei. Ia mau te loa fo i tele ia to o lo ia o sikola o le tūla fono. E la lafo le mata upu le nei. Ia, ai me se lava ia le whaali liuina o le tūla ia ngā ruenga le malo. Ia mai o te taumate fo. Ia e nisi o mata upu e whaulu, e ono whaulu le whamsinonga. Ina ia toi sila. I le whaiunga le au le malo. Ia po o ngatasi matula fono, le tātou tūla fono whawai. Ia e tāuala ia tau le vaenga le tia mo le anga i luma. A wai sia tupu le mele o tupu nei, a whao le valu lua le tausanga muli. Na tupu aise mea whapea o le pasia le tau. Ia ai na tupu le temi foi le peise ia nau le lua ia vanga whai. Ia ai a whaila e manino le tunu le temi le nei. Ia
e faulinga mai o le tolu vaenga ia e iai ia le tu fata singo fai pula le moto. Ia o la tolo ia fia me, o la tolo ia tu la epa, o la to o lo ia la uli. Ia ma faulinga mai ai o to tele o fai pula le moto le o lo ia la uli. Ia e le tau fina wina le matau pulea il tangata e tatau ona to fia o le taitai o le malo tausi. Ia o lae manino mamala malama ia le whawai i le tūlanga taun tau toai. Ia mai tatau ana fina wina matau pune le whamsinonga o al tūtena le whamsinonga. O le lauli li wina pe i tope le tūla fono. Ina ia muli tai e le whainga malo Samoa. Ai ata o to foi la whai unga o whamsinonga. Ia e whainga o fia foi mo tātou le anga i luma. Ona o lewa iai mea tupu. Ma whai unga o whamsinonga i mea tau ona anga iai. O le mea moni lava tia. E te tauan toi vavai ia whai pule le rumanai o le fono whai tūla fono. E toi vavai le matau pule. Awa e pau le tala o le tupe, le pasia ia le whai taunga mua le tala o le tupe. Ai whata ape ai le palimene, mati ngā ina ai le to te le o whai pule. E toi o e toi whai palota. E te tau lava o na iai se whainga. E mauti noea. E iai ni se whaua wina le malo se o le si whainga palota tele. Nai lon mele la tūlai mai. Awa whai le whainga palota ia ukuso. E te tauna whaatino ina tono tolsful o le ivas fulu aso e pei ona au mai ai ia le finangalo le al malo. Ia o lona winga. A whai ai e tau nuu ia le kalena o le palota o le lua whelu fulon. O lona winga. E nā o le fitu le valu masina tau ave ina i se whainga malo fō le atu lai mai. Pe a umal palota i tu tono le si ivas fulu aso. Ona toi ofo i le palota. Ea, mai le ngata e le tau ngō fia e le atunu. Ai le tau ngō fia, e le tau ngō fia fō i sui tau vāma whai pule. Ea, ona o le ua peise i. E toi palota i le si ivas fulu aso. Ea, toi palota fō i a mati o le tau sanga lua afe lua ono. Ea, ai te tau au na toi va ai le lei. Ea, i lau whai tō whā. Ia mai la tō lo o a ngai i le mota fono i tia whau i le lumanai. Ina ia va ai le lei le vaenga lea. Ia awai peise i. E pa u ma le pasia le talo le tupe. Ai whata ape i fōl pāle mene. Ia, e te tau na i se si whainga tia vaene le whaafonga le tunu. E tātou te va ai e mole anga i luma o le whainga malo. Ma ia whaingo fia i o tātou tangata mea uma. Ia ona ua lava le sila fia, wata mamai o tātou tama whanau. Ia ma le mea tāua. Ia sila le mea manui e le atonu. O te le manatua uia o le toi fo, ia whaile pālota wha tope, Paul Snapilex. O se mea nai manui e le atonu. Ia o lau lea vai tia e peo ne e whesilingia. Ia ai o le mea e tāua ia te au. Ia toa le leile tonu ma ia file mule tonu. O le alava le tūlanga o lo iai ia taunumanga o le palimene a me se foi le fono a whaatonu a o le ngā luenga foi e lauliliwi nai le tūla fono le vaenga o whamsinonga. Ia a vea ni vaenga e whaato file muele tonu. Ia ua lava ne eise me ngā se. Ia ua o nei whainga whaaporkiki. Ia e ona whaatupula ia ai ma whaolo a tau ai fina ngalo nisangat. Ia matatou o iai se tūlanga e ono mau ai le soi fuol tangata pe masa e foli toto vaene le whaafonga le atonu. Ia pe a whai e le mau le afa. E ma whai ai ona tāo fiofi. Ma whaavusenga ia mata uputu ngai tūlai mai. Ia ingase a malo per mele tūlai mai sa moa. Alo whaaftai whaasoa. Ma tango fia le whaasoa ma le sani i le nei taimi. Ia a tonu fo i o le tau o le pokalame. E mawainisi manatu manisi langona o i la tau o lo o ngafa ma le te inga o le tatu malo. Ia e mese lava le vaenga pe ona whata apele pale mene. Ta o to mainisi o vaenga pe ona tu ina mai e le ao le malo la tau. Ia mo le taimi nei e tau aveina e le tamaitai pale mia ma le latu ka peneta.
pe ona tula I mai ia a o le pasia le tatu tala le tupe e se foi la le tau o ia vai o tele na langa manatu ngo penga te failangi fai mai nisi e te taula o na nga I mai loa ia le vaenga le to tele o la tu sui fai pule e tau aveina le malo le teimine se ia o le teimine fai ngā palota pe tai le ua mai ia le ua mai le faasisilanga lo ia mai le malo tau ave pea e le te parimia malatu ka penetana le teimi ua tele la manatu ma fina ngalo langa I lungo penga te failangi le foi vaenga ia a ole aua nga ia le tulanga pe ona ile ole malo la tau ia la so fina ngalo le vaenga fa mai el tapoka ole me moni lava tia ole ala se winga ole mele na fai wo fata pe il palmene awal me moni lava ia ole va inga le I mo me su enga I me fo ie fa porkiki a fai no ua le pasiel tala le tupe e I la tou sa tu ina tu tala le tupe o na winga ua le fa tu to ina o lo ngala o te tau na sau se tangata tau ave le malo ia awa fai ai fa wa na tau ave e la tou o lo sa tau ave ina le malo le o le pasiel la tu tala le tupe o lo na winga o le fa tu to ina o tau na isi swinga ia o lo le na tal tonunga ai fai la o le wa mal le ngala malo e fa wa pe la to lo no winga e le ala se winga o mele na tupu le so lua I samo ina o le pasia le fai tau ina mo tala tupe wa le ute tu ia I la to o le fa tu ina le ava no e tau ave le fai nga malo ia ai o le foi lava fai ia usu suenga ia le mata upule a wa falling mai wala na pa le talo tupe o le fatu to ina ona wale aton fai numero fai pule e ma fai ona pasia le talo tupe la le wingo fa talanga le ia o la to o ia le mafuli le to tele fai pulo lo ia te milne o la to le na e te tau ona tau aveina fai nga malo a fuala fai numero dos fulu la uli malana vaenga sul valu tu la epa malana vaenga sul lima fia me malana vaenga ia farmacino le tunu po ila vaenga lo ia le to telo fai pule ila lo fa vaenga to lua lua pui lua pui pi o nai manino ia o tangata tonta wa veina le fai nga malo o tangata o lai to tele sui fai pule o lai ila lo te tainga ia tau ana ufa pena atu wa nei me tu la fono tia ma de fa konga le tonu ia o me velo aso ia I mene o lo ia ma ila to il to fal tu la fono ia ma ese se foi o la to fal liwina ia au le metawa o le me to ai ma file mu ai ia le tonu ia atonu foi o le mele la anga ia I le fainga palot ia vave on tonu ona tato va ia foi le swinga ia mai loa o lae o le ua mulimulita I Samoa e ala le tula fono fa vai ia e pei ona na whaeloa mai la matanga ma tu ina mai o tātou tua ua o ta o te tia sanga mai a pouli ia ma tātou mulimulita ai ia mautinoa o tula fono sa tāpena ia ma whātulanga ina mo le manui o tātou tangata ia ai mai se le manui o tātou tunu nei mātai au malo faftai mau isi manatu mai silango ia li taua foi o lau faasoa ai mai se foi inisio vaenga o leo wa isi sila to iai ia tulanga ngasa malo le tatu fainga malo mo tatu wa tupe on ta auto mo temi nei ia ona tataimi le muenga o ali si vaenga fa mai el tapo kalame to tele la to na vala au mai le ta faaso de luva ia so talwai ia mo la to foi e fia malanga tu nai amo Samoa ia e fia mo se so son o ko kele la to fio atua ma leo atu tutuila ona le fia mam e fa faingo fia isi vaenga mo la to foi e fia malanga tu nei ia e moni le lava tia al me fol na le no o ngo fia tala no le tau pule o lo foi ato tele lava tanga te malanga me amriksa mo le fol na mo matu tamawa inga ia wale tana o anga mai asi ainga ia ai fa lu foi le la to foi tamawa inga ia e fa ta wel tele o lo ta ngo fia mo amriksa mo ia mo nei o tato ainga I Samoa ia ai le ta le tas ia ma fai fo no lato experience ia pem fai fo no lato
tofo malangona ina. Ia, de taua fo yo sio manga o se tamai territory lalo le fa malu ma le fu al malo Amerika. Ia, awa e tau nu mai lava Amerika mo. Mai tauina le teleo. O tanga vai o malo Amerika ma le malo Amerika mo lo sisi ai lunga. Ia, ona e manatu lava foilea. Ia, e pei lava laua i Amerika. Ia, o le taua foila na malanga mai. Ia, ma sila fo il tulanga lo iai ia Amerika mo. Ia, tonu fo se fasili ngā malosi. Ia, inisia malanga mai nei. Ia, ai o lo whiangai ia le mau watanu i Amerika Samoa tia ma le masina o whaunga. Oh, ia. Ia, ua whaunga le mātou kolistu whatasi Amerika Samoa. Ia, o le whaunga lea na whau whatasi e foi malo le mātou watanu na whau maina o ngā mailitele o kolisi mai University Amerika ua mai whau i ne Amerika Samoa. Ia, o le foi wa mata ia whaunga vasenga fo ia tau e tātou o le K5. Ia, so atu ma whaunga le vasenga valu. Ia, whapena fo ia whaunga le vasenga sifulua. Ia, ele ngata le masina o me. Ia, ai whapea fo ila matanga le masina o uni. Ia, ma whaamuta i naili tau sanga onga. E peo na lausi la fia i lato e malamalama ia o ngā Amerika. Ia, o au kuso a ngā yatu ia uni. Ia le tau sanga o ngā masauni e mo le tuanga o le tau mawhanwhana. Ia i le lua ma le awha masina. Ia o se vainga le nā i le kālena i ne Amerika Samoa. I le nei masina ma le masina fau. Ia o se awanau fau i whamanui a tua i whanau umalama. Ia po o le K5, po le K5, ia po le senga valu, senga sifulua. Ia po whaunga fau i le kolisi. Ia malole o sai. Ia whaftai fo i whai o le whaiva ma whaea i ainga. Ia o lo tāpua ia tau ma whainga nei whanau. Ia i so se aunga i Amerika Samoa. Ia o le whapopo lea tia pei ona e sau no le tāpua kalamba. Malo whaftai tele lava le whaasoa mātongo fia le reia so i melo tupu i tono Amerika Samoa. Le nganta i tātou ngā luenga i so swani fo i le whaafonga mai le tātou watunu. Malu i tāwai o lātou mawhauwhau i awa noa. E te tau o anga i atu mō le sa ili o ngā ruenga fsusani nei ainga. Ia a o lea fua mai ia se fsusani mō le ngasi a malo le tātou atunu. Pei ona iai ia le whaata peina le parimena le tātou atunu. Ia po le tātou malo Samoa. Ia a leo tāpena atu sisi vaenga po sisi la sanga leo tāpena ia le tātou whainga palota. Ia wha malo foi whaftai lau whaasoa. Ia e me se foi nei whaana waonga mo le atua i whamanianga malo whaanga po kalame le Radio Samoa ma le tātou tua, ma le tāpo kalame. Ia mai se fo le pūlenga i nei New Zealand, i na ialo ma whanau, ua wha uina o lātu tamu whai mo le nei tau sanga. Ia mai se tā penanga o whaunga, wha malo atu fwoi mātua, le tū lei o nei whanau, wha mai a le leia lātu wa onga, ua o le teunga o loanga le ainga mo le lumanai. Ia le alifina ngalo le tua i mātua, ia o laua mua ngaluenga le leia nei whanau. E fua ia lātu wa onga sa tau mwha iei ngā pāti e nei mātua. E, whaftai tere lava mo le tāpo kalame whaasoa i le nei fwoi tai au. Lau tō whālo le moenga, ia leua mātango fie le whaafonga le tātou atinu, ma le wha moe, la tō e mau seisi whaapoponga le tāpo kalame i le vai aso fau. Ia la lafa tuia ma le nganga whaalalo wha mai le tāpo kalame. Whaftai tele tia, ia, o lo whaanga mwhamnianga i lausunga misfo tātou pāanga o lo maua mai le nei whasalonga. Ia se avano fo i se malamo i luma paso po i elso i fo le ola. Ia o le ato i mo fo i sesi report. Ia mai territorial falsefulu ma le motsa. Ia e manu i tele le so. Ia e mese o la vasingol. Nei vai aso whaaftai mo le mato o vanoa. Whaaftai le moenga, ia soifua mai manuia. Ia soifua. Ia le lei, ia le mafuta mai tātou watanu. Mātango fie ia le tātou talanga pe ona iei ia melo tupu. I te tono Amerika Samoa i whaasoa fo i ma vaenga pe o na talatala mai le tō whai alon muenga, tō whai a pāu roi au sange i le tātou pokalame e se le tāua mi ia le li, lea fo i olo manuia a o leha ua alo atu fo i la tōu i Amerika Samoa. Ia mo whaunga nei whanau, whamalo, whaftai tele lava, ia te i la tōu olo mafuta mai Amerika Samoa, mo mole atu fo i alo whaanga ma whamurianga mo uto umalava olo mafuta mai le nei taimi o le taiao.
Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Mo tupe wha mo moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātou wha matoa e nao le 5 tala anta tongi pea e wha ngai le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha mo moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali aina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai inga wha matoa. Mo le tongi no pilio le vai. Mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo ma whai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga wala au le o varselau o tasi ono. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau anga mo tupe wha mo moli Samoa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. Talofa au kilani, ua lata mai le aso e te tala aloa i ai. Le fale o loa i le laumua o Mount Wellington, le Middle Asian Supermarket. Wha mau I lalo le kālena, le aso ono uni. Susu mai, ma au mai tamaiti mo whaafiafianga wha pēr fo I le face paint, ale whanau I lea lava aso. Tele mano ai, o whaapitoa I te tolu o le fale o loa. Tala I atu le tala iau a inga mawo, o na tātou whaatasi lea. I le tuatusi 5 tasi iwa Ellerslie Panmure Highway, Mount Wellington. A mata le wha moi le se fulu le tai ao, le Middle Asian Supermarket. Radio Samoa, kasilima iwakoru amo. DJ Magic.
Suena rap, Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena rap, 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 Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, DJ, hey. Fire
ya. Leo te lua sepuluh lima menit jalo le Julai se football lua fa via musika so ifi viloi. Te jual radio sama semua lima betul mo. Malo tatu wa junu pe mafuta baile le time le time ya. Beta vale lunga la telefa malo ati a chau. Malo lo sai malo lava pale tu foi manga dua nga ngai ma chau lunga le ala. Fa malo ati ni so la tolo nga lu mtanga lunga malo pisi ni si company te tansi. Oi leo lo ngai ma le fatu ai nga tausi. Fa malo ati po kala me le fa banga le tayao. Malo ati tatu pa nga umala vai lunga tatu Facebook mo lunga tatu YouTube le nei tayao malo la fa malo lo si. Polo mali ai tonu. Ya. Talonga mana ia le po na po. Anga se kikako. Ese a winga le po anga po. Ese wa fanga umar kako po kala mena na fio fa ya tu ona po le talonga mo. Ona po fo le talonga makwa fa me ia le blues ia le kako maroon. Wa vai la le ka umar le kalonga po. La sa banga maka. Makau kia le kalonga so. O malita sanga mo, o matalong ba mo. Ira la fa diskalong ngo lua. O le mekas. O le for Maria i kong. Awale, se wa so ka fa ia for Maria. O le sasa le mako plus nga poso le makau kia so. O kusa o mo kanga. Ba ai ele mingo yo le blues le ngamingo yo nga poso. Ya ngo sa fa maluruat. E fa ma fanatu. Ele maliu fa fosei. O ele se maliu fa fosei. Ele se maliu fa fosei ya. O le maliu. Le ngase. Nang ngase nang kupo kapo. E dola bo so ngere ngalo ofu mo ofu so ngalo nga ofu mo ofu ngi so o pe ye lesimo ofu pero ofu pa ela ngole fa maliu umar kalo nga poso bamba yer kalo nga po ke lo menga popo yer kalo nga po ilo fa o le masi pepa masi malu fo le mai fiki ya mal pro kapaka ya fa ko nga nga fior pa wanga le ka ke ilo e popo ko nga kalo nga fa pia wa kalo nga e di kalo nga finga kalo nga finga ofi. Ia le langa makwai popo por kapaka nga po male masi malo. Ia e momoni le lau ki ele se susu. Wai pa wai ko ngai puki e ngui ko nga kalonga fa ngo FIFA pia i di su nga yu ire plus. Ia te ala mo kalonga momua mangu malo mato. Ia le wo kamaka alu le wo e malu lu ko ka penga moiska kalong. Ia e usua ka ko finga benga. Malu le ngosa. Ia ngosa ia au ka po il maroon. Ini fa pia la ku so wa yo la so pe fa ngale pa wanga mi nga uma wangi si me fo wa ke do fus kamo even nga po ali ya la ku fo marka ko kama fa hippie vanga lo e wa ngalo ya au ya kama ka alo le au vanga nga po so ya o kaminga ba lo ngalo manga ku alo fa ye ngolo ngalo ya for Maria. Ele aja si me pa me for Maria. For Maria ma eu suru ngalu nga. Ai no for Maria ma ngo. E ke ele ko kupia kama kaalo la e pa. Io ele la malolo a oi. Ma ka ko uma. Au ka puai. Ole for ama er ke for Maria fa ele kampangi. Alo folo la le anga ki folo au ka ko fale uma ia livi uma so mai ko o aso fa ngongo ko o aso fa ngongo ngai ko koi ia le ai o ngosa eu su ngal venga ma se ka lai fa ko se fa la wanga ka mai ki ma lucky nga ia o ngosa ia fa pia fu yor ka mai ngo fo fale ia o ngosa tinai maka ma eu su fenga venga mo ma se ka lai fa ko se fa la wa asiko inga manga kamaki nga sude haung ia wa ko la fo ngi fa so i pengi fikia ale akungu wala ki ka ko pe mo pengi fiki ia si banga ngai la ko wa ma ko wala mo pension ai mo ka ko ia malo lo si le wa fia pension ai kire kai ia on sa a fa pe wa ko lunga ko sanga ngai sa te fa nga lo
Apa pia nga ke longa o nga jalbe pa. Nga jalbe pa fa ga lo so nga ke fia wa pengisi o nga ma kala ya pengisi o nga. Ya lesi mi ya. La nga li liu. Ya le fora mali, olha só coffee lá com. Ya fame ka ko yo so. La ka ko ya fame. Quero falar como teu mang. Ya male ao ya tabai. Ya mata, olha me. Vai como faz me discar. So mai so mai. Sale me. Ya la come o le fa lo ah. Au kilani, pamole fa unga te tau le suawai, ua fai ti munga nei lole masani ai I masina o tea, ua malasi tele le alu le vai le tanto a ai, pamole fe sosori mai e ala I le fai tia o lo fa unga ina le vai I fafo ma le fale ta ele, pamole fe sosori mai e ala I le fai tia o lo fa unga ina le vai I fafo ma le fale ta ele, o ne ngai o inga e lua o le a maua ai se ngatele, pa fitai mo lo lango mai, morisi fa mtalanga, tanga
ane i le watercare.co.nz. O fia whātau sau tā wale, po iei fo i sau tā wale, o lo e mana o e whātau atu. O e mana mia se insure, po o sino no ngā tupe tau tā wale. Whawhiso taine lo le kāneo. Tanga iane i le mātou pera te whailangi mō nisi whamtaranga kāneo.co.nz. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Wana o le whetu moana a onga amata po le Moana Stars ECE le a onga sa moe Manrewa. Toa tusi, lua tasi tolu, Weymouth Road, i tua ane o le ekalesia e whakasai Weymouth. Mātou te tautua ma le wha maoni mo le whanau. A wale wha tāu waina o le ngangana Samoa, anga nuu, wha asino manga, ai maise leo le wha kerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu i tūla e le aise tutongi. Mo le whanau e tolu tausanga malunga atu. Lua sifulu i tūla e le aise tutongi. Mo le whanau e tolu tausanga anga i lalo. E te pena le whetu moana le tio le tai au. Wha pēr le tio le awauli. Nappies, ma wipes e ma wafua. Wha fsotai mai loa mo se avanoa o lo walo. I le olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Tasi lima iwa tu, amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o he tālo whalawa. I saia fast food o lana whai ua tōru si fulu mani tasi. A o e whaatari tali i le alii. E whaafo wina lo lātou malosi. Lātou te si ia e apa au e pei o aeto. I le susuenga i le manu lele le nei o le aeto. E whaatusa le aeto o le tupu o manu lele uma o le vani manimo. O le si malose iai le aeto. O le aeto e mawhai o na lele maua lunga lava. I se maua lunga e le mawhai e isi manu lele o na o iai. Vapela iai le manu lele lea e whai mapale tui tui o le aeto, o le manu lele lea o le oreva, o le ami o le oreva. E lele le oreva nofo i le tua ua o le aeto, ma tui tui ma tongi tongi, pe ia futi futi le ulu o le aeto. Ai whapela e le popole i ai le aeto, e tu ua ia le oreva e whaila na amio. Pau le awala le aeto e whai e alu ese ai, ia le oreva mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea i lunga i le maulunga. A luma lele i lunga. E o lo i le vani manimo lea wa le maa nawa i le oreva. O na oso o se loa lea le oreva mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai e le profeto Isaia. O le tangata ono sai ma whaatari tali a o whea ngai ma ti ngā ma whainga tāo le olanga. E le vale ase taubi. E iai le saurotonga ma le manuia i lona muli pea ma whaatari tali i le atua. Ia e tā ua lo tātou mataala ma ono sai i tamai o rewa ia o loo wha alave lave mai ia te oe. Whaati ngā mai, whaavai loto mai, po a malava ni winga o lo o te mai ia tātou, mai ia te oe. Ia ole me sili o tātou ana whai. Tātou pipi a Yesu whaataritari, le whaapipi apa au Yesu. Ona tātou whele le iai le maua lunga lava. Lata ia Yesu. O ina. E re mawhai ai e re whiri. O no so whai ma toi wha lave mai i a te oe. Whapipi ila i o apa au ke ruso tā tau te while muai ma manatua e le lei mo oe.
o le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti. E mawhaifoi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua ono lua tolu fitu o. Lua ono lua tolu fitu o. Pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala i tau sia lelei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele i ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma i a wala ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui a oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga manunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai ona whai pea uma le ono masina talo ona whai lo tui pui pui lata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhatsota i lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hei, au ona ia vea o e pei o isi tangata e manatu maa i le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e mawhai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tong fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. O le tai au fau po se ia o ngā amata, ua se lia ma le se furulua tausanga o lana au nanga i to tonu o au kilani nei. E lua o na la lai to tonu o le ai o mangele, o lo au na ai whai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, i le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wale sila fia i le tū maanga whaale anga nuu, whaapea le tusipaia. E talia whanau a mata mai le tolu masina, se ia ho o i le ono tausanga. Tolu masina e aonga fuailo walo, pe a resi tala i le taimi nei, e iai ona ia inga whaapitoa, e 5% le whaapitoa mo au ainga, e mawhai ona aonga fualo walo, pe a atoa le whao tausanga, e saunia e le aonga mea tau mafa, mo le whanau i aso taitasi. Olo o iai fo i le au nanga, mo le pikiina matoe momoli atu o lo walo, i le taimi e tu ua ai le aonga. Resi tala nei loa, lo walo i le tai au fau, pua se i aonga amata, mo nisi whaamtalanga, so o tai mai le numera o lua fitu, lua fa, lua lima. Po le emaili info@taiaufo.co.nz. Awa o le tama e tusa maonala, a o ina matua e le to e te aese ai. Talofa, o salmasinga, fale lua tim toidolo o le loia Samoa. Whapitoa la o nanga i mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoi ngā visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. Fai foi on o tau aveina mta upu fal tu la fono i Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva lua nono o tasi lua lua. O iva lua nono o tasi lua lua. Faftai.
Iso tātou whawhiawhianga le nei fwoi tai au leo to e 5 minuto talo le tu lai se football lua. E ape ona tuina atu niso tātou pokal me whanga solo le mātango fio le fwoi aso. Le lau whamaleanga le leo le tātou mataisi le langi mana ia fwoi o wingo le tau pi ona iei le nei tai au. Whamalo atua le tātou a tunu malo le whamalo losi. Iso la tō alo mafuta bai lunga tātou Facebook, ma lunga tātou YouTube le tai au nei. Whamalo atu le pokalame ia te outou. Malo lava le ona sai. Ya, wale mfai ona fata simaile au nanga matau tua tato o meka kaso fai si pisi o sunga le pule ya tongsia. Awa ngali ya to e wala wane le olu atasi faafi tuono riba fatasi. Olu atasi faafi tuono riba fatasi. Telefoni na te mori sunga le pule mo tato poklame. Ya, bo telo tato tawale la ye lunga le tato la yo le tato loto ha. Ya, wale sa ilingo sa mo oi male ainga. Tolunga se tau tua pasau nanga malo le tātou wa tunu. Tapena male to whaia whonga mua se manu Francis Sone. Awale wha wina le tātou au nanga se pa i fu istai mele undole. So, ia nanga iba wha le liso la whinga luenga tapena pea ia ma wha wau niso tātou poklame se pa i istai mi o le poana nei. Tātou te whilo istai mua ai manu te leina tiu te mga luenga. Lo whengai mo le tātou wa tunu soifo mai manu ia. Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitua so le vai aso. Usi mai alau whaafafonga. Tala fōu mai Samoa ya so taitasi. Wa au mai amo oe ona ole langolango mai a le talofa voucher. O te whaatalofa ilo tātu o tunu i renei aso fōu. Whaatawhiti le ngā ruenga tala mai Samoa.
O wha mauni mai e le tamai te ipale mia le fionga fia mena o mi mata afa. E iai le li poti mai le whailau tusi o le fono au whaitu la fono. Sa tu ina atu i le fionga i le ao le malo i le solua. Le ana te e na ia le pale mene le tu ina atu o le taro le tupe le malo. O lea ngai o inga na ave ai lea li poti sa au tu. I le tofia o le whainga malo tausi ma wha ilo ai le numela to tele o sui whaipule. E to lua sifuru o lo i le vahenga wha bufai. O le wha tua i le atua sa mo o watasi. O le wha upunga o le tusi le na ave. E wha pea o se li poti. A le whailau tusi o le fono whaitula fono. E longo atu ai le ao malo i le tūlanga o lo o nofo ai a le palimene ma whainu mera foia. O le lape o le vaenga sa whauai lea li poti. O e whasino lea i le aia inga, i le taimi ua pale mai ai se paia inga fau. E pale mai loa le paia inga fau, whatūlanga i le mauta ma foi lea mai loa i loa ina. Po o whea le vaenga lea e o lo iai le numela tele i tutonu o le pale mene. O na whailoa lea o le li poti lea, ale whailau tusi o le fono, e momoli lea o le malo e longo iai o le vaenga lea, ma le lato taitai o lea la tula i mai e whaima pale mia. O lea ia inga lalna, lea na whaiele li poti lea e na ave lea o le malo. Ai lea o le tūlanga lalna le tupu, e leo se paia inga fau. O le tūlanga ua whaamuta le whaangasolongo ngā ruenga ale malo. Ona ua pau le tala o le tupe. Ma o le aia inga la foile o lo ia i le whawai. A pau lo le whainga malo ua i le pale mia. Le aia e whautua i nai le ao le malo. Ia o le whautuanga la. Ia whata ape le pale mene. To e fo i le tunu. E to e fini mai ia sui o le pale mene. Ia, o le tūlanga, a watu le whautuanga o talia i lea o le malo. Le ua mai ana whasisilanga i lua. Mua e whasisil mai o talia le whautuanga. Lua, le ua saini le whaaringa aloa ia o oda. E whata ape ai ia le palimene i le asotolu o iun. Ia la saura mona i na ua tula i mai lea ngai oi. Ia fōringa mai o sisinga i o inga o le itu atua o le ua i aine le alo mea i le positja. O le la whautua ina le alo maro. Whata ape pāre mene ia. Hoi mai le pāre mia mara kāpenete. Tau ame le malo tausi. Ia, nā te si la fia te lea mau ngā i o inga ese. Hoi le sa whanga solo mai e fo ia le tātou whainga maro. Ia mai se al taimi le ua tupu le mele i le vaenga whai o le whatuatua. Ia, le voitou te maua te o isi taimin whape mai o tauna matou whamawai a se e atu ai. Ia, ala olo iei atu la fono o le ena tātou whanga sono mai ai. Mai o le mea monia ana whapea e lava tu la fono la iei. E mautele no foi o le mautele no foi ona o le tu la fono. Ia, e whapena foi la le whangasoronga o le la sanga le o tātou o iai. Au se la ngona ia, e le o whate ia foi le tau fia. Ia, e le umalta fai. O te iloa. O le tusi po le lipotina vatu i lea o le malo. O le whautuanga foi la. O le AVP o le tali. A le loia sili i le sunga i le whailau tusi o le fono. E whaisina lape o le vaenga o le tūla fono le ana tāpena ilana lipoti o i le ao malo. No, fionga i le naso o e sila le tūlanga le pēta whianga i le whianga i ai o le tau whai atu lea le whailau tūsere o kisa furu o le kao malo. Tau whianga i le tūlanga. Ai ase manatu o le whailau tusi o sona tiu te lea. Ia ale la ua le ua i le tonu i le va o le ao malo ma le loia sili. Ono le ao malo le sa whatau iai. E tali le loia sili iai. Hoi le e tusai ma le
li poti na fa o atu i le au le malo mo le tūlanga ia o le fa maumauina o mea wa o le mea utupu ia ua vatu le tusi ia e le taufoina ngungu e te tauna tapena alo ia mai se tali e fa malamana mai ia ai mai se foi o la foi nga yo i le au le malo ia i lunga foi o le tūlafon Wa o mai fala o i tele le fa silanga le fionga i le ao le malo wa fa ilo ailo na talia o le fa utuanga le taitai o le malo e fa ta ape le pale mene ma wa fa ilo ai fo i le ao le malo na tofia o le pale mia mala na kapeneta e tau veina tiuti o le malo tausi e fa ta dia i le mai au lisi palo ta tele fa pere tau wa o fianga mua mua o le paia inga fou ale fono au faitula fono o to finga o le fonga fitalai ma le sui fonga fitalai o lo au fia i le malo tausi le tu mau po le caretaker government ma ua fa pe ona fa au le mau o fa mrianga tau tongi e pe foi o le pale mia ma min star ka peneta o fa i le pale mia le felo inga matu stala o lo ia ile ai inga fa le tu la fono le pale mene o lo ai ai le tu langa pe tai ua fa i le pale mia o lo fesiringia le lo ia sili e mo ai se atoanga e fa manino ai le tu langa e mafua ona a fa ta apele pale mene e le to fia ni fono tanga masani e Maria o mo wai o tele i loa e se tūlanga whapena to aria i mai i le parota le talwai i le matu wotu i tai le parlemeni ai fai mai ua loka na whare o lai alu le speaker ma ave le ki o le whanfon ma fai mai o lai e whaawau le speaker ia o au lai o whapea ia ai o se mea o tupu nātai aua vela le mele tupu nei o le la e tiro i tūranga o le maro fo i le tausi mea ai li fo ai ma le whapea e whaawau ma le tutongi o le speaker ma le sui ma le deputy o la e o whapea ia o lono wingara ia le la so e atu peina amata na lia i mai whamaumaunga le kapeneta i le palota o le lua fesfuruon ia ma le mela le na tupu i le palota o le luas futasi a le mela le e whawhesiri o la le mela le whawawai ua le to ese parmen ma le mea foi o le pale mai o se pae inga fau ele iai le speaker tuai e foi le taitai al fono o le fai lautusi o le fono o le tangata foi le whaafoea le fono amata na whiri ai le fufonga whetarai ia maisi tofi fai e loa ia tofi o le mela na o le tau pasora i titi ai le mawhauwhau ma la foi la wa ave le fisiri o le office o loia siri o le ale whaavae na fai e le mele ia o le la pe ali mai whaamaumaunga i le kapeneta ia e peina o le lua paro tataluai ia le la to mawhauwhau po ile na po ile nga speaker i nate ia po me voi o le alo lo fai e le speaker i ngaka i mi e whaawau i nei au i isi ai e inga whaatura ai e le ordinance le na foi le o le la e wa vatu le fesili i le loia sili se mai asi na whamitananga po le ale whaavai ia o tala whaataitai ia o le e whaawau mātou o le malo tausi mea o le executive foi le government ia ale e mātou ngā luenga whai o lono winga o le patuai titi e fua me le e tupui so te le ilona po le ale whaavai na whai ai awa ana whaapea e foi le o se mea na whata o tole lei sale taulana na toe foi le tai fono le fai lautusi ai no fo per tangata le se I faul fale mai le pa inga fo ai tati ai la le toe faul fale mai le pa inga fo a polala na gan wenga le fai le vale wa le fa pe to tawa fia se parlement o le solua le vai aso a sau le aso tolu leo le masino fo o uni o le a fa ta ape alo I ai le paia inga lona sfurufitu o le palemene
Le ua whaamuta e le i mai a le 5 tausanga o le paya inga, e mafua ina ua te ena le tala whaatatau au tua o le tupe a le whainga malo. O le whaata apea i o le pāle mene, o le a whaamuta ai o na toe maua whaamrianga e pe o tutongi mō whaipule uma, se ia vāngana i la tau o loo ai ia wha le tū la fono, o sui o le malo tausi, e pe o le pāle mia ma min star, e wha au au pea o na la tau wha o ngāta avale le malo, ma maua tutongi se ia o, ina mai a leisi palo ta tele. O leo wha mautu mai e le sui whaipule ta mai tai o le tū malo wha palo ta o lo to whanga. Le tapena o se vaenga wha upu whai fau o le a wha alawi loa, i le wha ta ape aloa i o le pāle mene le salua a sau. I le fuafuanga o le pāti lea o le atau vai i le palo ta tele, wha ta sei maisi sui whaipule to es furu wha, leo lo o au fie le lio, o le kāpeneta se ia vanga nai, le sui whaipule o ale i pata i tūpā i lalo o wha se tuangalu, mai le tofi min star. Sui whaipule lo i le kāpeneta se ia vanga nai, le whaipule o ale i pata i tūpā i lalo, e mai tū malo wa au whanoti, le tō whālea i a mau si osi pui mai, vai maunga tolu o le fionga lau timu ia a fōwele se wa ai, whale ata lua o le tō whālea tinu uwein so ialo, vai maunga whā, o le fionga whā walo Harry Jeffrey Schuster, sa whatalua o le fionga lau matia Manu Ringo Basal, a analofi numera whā, o le fionga tō surusuru Cedric Schuster, ngā ngai maunga numera tasi, o le fionga tuala te vanga Josefo Bonifacio, ni uawa eti malolo, mai le tu malo vai singano numera tasi, sa lenga numera lua, o le tō whā ia olo fiti a fōwa ai, palauli numera tolu o le tō whālanga aia ti ai tu au tufunga, matamua vāsati purufana mai whaasale leanga numera tasi, tō ngamanga vālasi tā fito se sele, mai le tu malo vai singano numera lua, ala taua i sisifo, o le fionga se ula yoane, ma le fionga whale o maa vaenga titi mai atafua, o le tu malo o ale i pata i tūpa i lalo. E whato a wha alawi loa le vaenga wha upu whai fau, e tau vai i la tau ia, ma wha ilo ai ma le ngoa o lea pati. O le mātou atana, me mua, halu tangata i e wailona i tū malo. Whai ngā pati ma isi mea, e nai sau muri. E leanga le pupu, foi le ami mai ai mai. Mana i al titiru mua le tangata ia. Po o saunga le mu le reina ia manona i tū malo. Ai o te manatu, o le lava e mau te vai foi mātou po a mātou options. I le tū la fono aia, o le lava i sai tia mātou i lalo, foi le wha maunga o le wha ulu whale mai i le paia inga le la whata ape nei. Ona o whapea o mātou sa le stala mai o sui o le fast. Ia, masalo la suru o le vai, aso le ua tatala no atanga o le natulanga. Ia, na mauai leo se tala e wha o atu i lau tō visenga. Le tui whaipule le tu malo wha palonta o le tofanga, le fionga de sao whapito, le fionga fia me, Naomi Mata Afa. Ia, manuira nei aso i fuafuanga mga aluenga, Sa lofa lava.